adaşır. Mehabetim yürüme adaşır. Mehabetim yürüme adaşır. Gele yılım ayıptırsın deysen minem yüzler. Sina qaraptırsın deysen minem gözler. İşitirge tilesen sen motor sözler. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Kiregi Gümür boyu sinağına tabanıvam. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallerini anlayım deysen birazgına. Köngülüne tutsun deysen gelin aslına. Yüreklerde kalsın deysen gül yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Süzülerimini köngülüne salsın deysen. Yaratılan kabul etip alsın deysen. Yine şeminden mengülükке kalsın deysen. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallerini anlayım deysen birazgına. Köngülüne tutsun deysen gelin aslına. Yüreklerde kalsın deysen gül yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Gele yılım ayıptırsın deysen minem yüzler. Sina qaraptırsın deysen minem gözler. İşitirge tilesen sen motor sözler. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallerini anlayım deysen birazgına. Köngülüne tutsun deysen gelin aslına. Yüreklerde kalsın deysen gül yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallerini anlayım deysen birazgına. Köngülüne tutsun deysen gelin aslına. Yüreklerde kalsın deysen gül yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Yaratqına, yaratqına, yaratqına Yüreklerde kalsın deysen gül yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına Yaradı meni yarısı şaklarım var. Köngülüme indir tanışılık.
Yarat meni moңsuz şoqlarim bor, yılmayu buleyit seni qo'shib. Yarat meni kiri şoqlarim bor, o'zingning ko'shiga bo'ysundir. Yarat meni solqin şoqlarim bor, jalla yuragingga suyundir. Yarat meni kiri şoqlarim bor, o'zingning ko'shiga bo'ysundir. Yarat meni solqin şoqlarim bor, jalla yuragingga suyundir. Yarat meni şayan şoqlarim bor, ko'zlarim ishqinin sen saqla. Yarat meni dili şoqlarim bor, birga shoshunuvdan qo'rqma. Yarat meni bir sho'lashog'imda, ko'shliklaringni qo'ya bil. Yarat meni yuragimni angla, hamon hislarim tuya bil. Yarat meni bir sho'lashog'imda, ko'shliklaringni qo'ya bil. Yarat meni yuragimni angla, hamon hislarim tuya bil. Yarat meni xiyol shorimda, menim bilan birga xayollan. Yarat meni tushlaringda ko'rib, menim haqda o'ylab sen uyan. Yarat meni oshul shog'imda, sabrlig'im bilan yuvatib. Yarat meni tuvar donlarimda, Baxt yashigan yarat meni turli shoqlarim bor, qarshidir olsam jinlarga. Sevmasang git ey yaratsang agar, bir qo'shonda meni jilarim. Sevmasang git ey yaratsang agar. Qachonda meni TMTV. Sentabr maktab yillari. Men o'zim maktab yillarin ikki so'z bilan gina esga olaman. 1-sentabrga ani yetaklab bordi, выпускнойдан ati ko'tarib qaytdi. Ajrchilar nechig etib esga olar ekan? Top klipning kelasi chiqarilishida bilirmiz. Men Ramil Sharapov sizni durust kutam. TMTV. Hayırlı geç Kazan. Birga jırlaymiz. Kişegiler hatiresi irdi dağda, manzarada şadlığı da barsı artta. Sumi ken yarların ken günlerin, yazmışar
Karşı yaktan yine yakşı gün Eli alda Barısı da Uyandı da Bayakımı Ufuklarda Bilmesek de alda yolları payda indesin Yana vurulur şartından iler gülesin İki yaşavgen ne haberim şu kader düştü Belki dura buza almaz var bir bizle Yine yakşı gün Eli alda Eli alda Barı hıyallar Şınığa aşağı Işanğanda Yine yakşı gün Eli alda Barı hıyallar Şınığa aşağı Işanğanda Yine yakşı gün Eli alda Bu sarı en yakşı gününgüz her vakıtta da alda bulsun DMTV. Принимай, жена! Чё? Хочешь быть профи? Думай как профи. Делай как профи. Покупай то, что покупает профи. Мастер Сеткин. Профессионалы рекомендуют. Selamlar hem kutlovlar için her vakit sebep var. Olarını öz vakitinde jitkir. Total Radyosu'nda kaynar 60 minut. Hotline. Gün sayın. Gündüzgü saat 1'de hem kişki 7'de. Plus yol günlerinde irtengi 10'da. Hotline. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. DMTV. Şişlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şuşak eğlengenleri Devge bülek şeşekler beylemleri Başlarımın şuşak eğlengenleri Taşı sular kağalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mine mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp
keldip sayrı kuşlar tallarda Baralap sayrar üçün tuğan alarda Biz birge bit şuna yaptı tamlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Biz birge bit şuna yaptı tamlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Taşı sular kağadılıkın Qaytarıp yarlarına Qaytardın minin mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı Yeşik ömrünü yazıtıp Yaratılıp Yeşik ömrünü yazıtıp Yaratılıp Sensiz yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Taşı sular kağadılıkın Qaytarıp yarlarına Qaytardın minin mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yazıtıp Yaratılıp Yeşik ömrünü yazıtıp Yaratılıp Yokullarga jıyınsam da Yorganımını yabınıp Yokşul indi yıklap bulmay Yatam seni sağınıp Yokşul indi yıklap bulmay Yatam seni sağınıp Nişledim Sataşularım eller İkibizge jitken yorgan İkibizge jitken yorgan Jitmi bir üzümeden Nişledim Sataşularım eller İkibizge jitken yorgan İkibizge jitken yorgan Jitmi bir üzümeden
Ey rahat bulgan iken ol Yanımda sen bulganda Tenim tügelişik көңіл Жылыталмый yorganda Tenim tügelişik көңіл Жылыталмый yorganda Ey nişledim Sataşuları Мәллә Икебезгә җиткән юрган Икебезгә җиткән юрган Җитми бер үземә дә Ничек итеп ябынсам да Жылыталмый юрганым Ә бәхетләр була бит ул Саклый белсәң булганым Ә бәхетләр була бит ул Саклый белсәң булганым Нишләдем Саташуларым Мәллә Икебезгә җиткән юрган Икебезгә җиткән юрган Җитми бер үземә дә Нишләдем Саташуларым Мәллә Икебезгә җиткән юрган Икебезгә җиткән юрган Җитми бер үземә дә Җитми бер үземә дә Җитми бер үземә дә Син миннән ерак киткән чакта Ак яулыгың болгап югалдың Юл буенда басып калдым ялгыз Югалттым мин сине югалттым Син миннән Sağındığıma didem Sinsiz yaşav Değil Seni minne Kıtasığıma didem Sinsiz ömür değil Seni minne Sağındığıma didem Sinsiz yaşav Tuğul Seni minne Kıtasığıma dilem Sinsiz ömür tuğul Var dünyana
Ezlep şığar idem Seni eğer küdediseller Senin eşen canım birer idem Yarattım seni diseller Seni minne sağındığıma didem Sensiz yaşav tuğulur Seni minne kütasıma didem Sensiz ömür tuğulur Seni minne sağındığıma didem Sensiz yaşav tuğulur Seni minne kütasıma didem Sensiz ömür tuğulur Min sine ezlep tabamale Sizem yüreğine dipkenden Senin gitken yoldan koydum alle Kukreğine kısa ukenne Seni minne Yuğaltın bittiğden Yuğaltmam min sine Yuğaltmam Seni minne Siyasın madiden Seni ezeler Sine yulallam Seni minne Sağındım madiden Sensiz yaşav tuğulur Seni minne kütasıma didem Seni ezeler sine yulallam Seni ezeler sine yulallam Seni ezeler sine yulallam Җиләк, җәйләү, җәяү Буларның барысында Җ хәрефе түгел. Җәй сүзе бәйли. Җәйегез татлы булсын. Senin qora ko'zlaring, sening yog'imli so'zlaring, yona mening yuzlarim.
qora qoshlaring, sening qora ko'zlaring, sening yog'imli so'zlaring, yonma menim yuzlarim. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimni qoratam. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimni qoratam. Olma bog'chasina kiram, urgan chashimni sutam, seni kutam, sabr etam, kerakmi menga budan. Olma bog'chasina kiram, urgan chashimni sutam, seni kutam, sabr etam, kerakmi menga budan. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimga qoratam. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimga qoratam. Oh, oh, la, yeah. Oh, oh, la, la. Oh, oh, la, yeah. Oh, oh, la, la. Sandulashni ko'rsang edi yo'lak tizilganlarim, bir kun bilmay yuragimning nega ezilganlarim. Sandulashni ko'rsang edi yo'lak tizilganlarim, bir kun bilmay yuragimning nega ezilganlarim. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimga qoratam. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimga qoratam. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Da-da-ti, da-ti, da-ti, da. Men seni yoratam. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimga qoratam. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimga qoratam. Men seni yoratam, yoratam, yoratam. Men seni baribir o'zimga qoratam. Внимание! Горячие скидки! Позвольте себе комфортный королевский отдых. Закажите восхитительную коллекцию постельного белья «Аморе» по специальной цене от 1999 рублей. Струящиеся богатства коллекции Амуре привнесут в вашу спальню удивительную атмосферу изысканных дворцовых спален эпохи Возрождения. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Аморе белый – изысканная элегантность. Выбор поистине утонченных натур, стремящихся к совершенству. Аморе шоколад – сладострастная таинственность. Подходит для людей романтичных и страстных. Аморе золото – таинство прекрасного. Глубокие насыщенные цвета и панно с мотивами эпохи Ренессанса подарят вам особое королевское наслаждение. Мои друзья, зная мою слабость к классике, они мне подарили тюль Аморе. У меня вот теневая сторона, солнце, если бывает там, например, только до обеда, то с этими шторами такое впечатление, что озаряется все солнце чудесным золотым цветом, создает настроение. Потом я по телевизору увидела ролик постельного белья. Я была безумно счастлива, думаю, господи, ну надо же. Как будто меня услышали. Там предложили 3 варианта. Белый, шоколадный и золотистый. Ну, конечно, я выбрала золотистый. Подберите к любой коллекции Аморе прозрачный нижнейший тюль и шторы, которые гармонично дополнят ваш новый интерьер. Утонченная нежность ткани и роскошь орнамента постельного белья подарят вам незабываемые минуты блаженства.
В коллекции Аморе используется искусственный шелк нового поколения. В отличие от натурального шелка, он практически не мнется. К тому же это белье удерживает прохладу. После стирки ткань остается такой же гладкой и нежной, а краски остаются яркими в течение многих лет. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Постельный комплект Аморы – это эксклюзивное решение. Комплект Аморы – это просто чудесное приобретение. Просто королевский подарок. По вашему желанию мы дополним ваш комплект элегантным покрывалом, шторами и тюлем, скатертью или легким воздушным халатом в тон вашей коллекции. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Восхитительная коллекция Аморе станет вашей сегодня по привлекательной цене от 1999 рублей. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Это предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. ТМТV. Yıldızlar günleşir tünlerde Yolunda ot bulup yanar mı? Dilegen kadirli yaşarga Min izlep davalar tabır mı? Aşığı yollarga çıkkanda Karşıda kirteler bulmasın Bulayda yaşayıp sıçmakta Nitile dağalar kılasın Aşığı yollarga çıkkanda Karşıda kirteler bulmasın Bulayda yaşayıp sıçmakta Nitile dağalar kılasın Sağışlar diz basa sığılasın Bir ablanıp yığılasın Buluşup kollarını suzarmız Aşığı yollarga çıkkanda Karşıda kirteler bulmasın Bulayda yaşayıp sıçmakta Nitile dağalar kılasın Aşığı yollarga çıkkanda Karşıda kirteler bulmasın Bulayda yaşayıp sıçmakta Nitile dağalar kılasın Hürmetli tamaşaçılar, бақытта, шаттықта, естелікте yaşargaysın. Yaşamayanın күні, бақыт yanıp күріп yaşargaysın sizге. Ойласақ барысы жетерлік, қайғылар бұлталып жүрмесін. Біргеліп yaşayып сүр бақыт, үстелде шәңделер сүнмесін. Aşığı yollarga çıkkanda Karşıda kirteler bulmasın Bulayda yaşayıp sıçmakta Nitile dağalar kılasın Aşığı yollarga çıkkanda Karşıda kirteler bulmasın Bulayda yaşayıp sıçmakta
Tәрәзәгә көзге яңгыр сибәли, үзәкләрне сагыну үзегәли. Миндә дә бит кайгы хисләре, яңгыр юды синең үзләренә. Тукта яңгыр яумалы, сагыш басты күңелемне аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Тукта яңгыр яумалы, сагыш басты күңелемне аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Ачуланып миңа китеп бардың, яңгыр арасында югалдың. Үпкәләткән булсам гафу ит, синсез миңа бу дөньяда кыен бит. Тукта яңгыр яумалы, сагыш басты күңелемне аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Күзләрдән соң нигә җәйләр килми, кабат очрашырбызмы белми. Өметемне өзми көтәм сине, күңелемне юат минем киләле. Тукта яңгыр яумалы, сагыш басты күңелемне аңлалы. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Тукта яңгыр яумалы, сагыш басты күңелемне аңлалы. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Жәй көне шөп утарға, бақша қарарға, үй салырға була. Шулай ук балык тутарга, кызынырга, җиләк җыярга. Шәхсән миңа икенче вариант күбрәк ошый. Җәй белән җәмәгать. Сәлам. Сәлам. Итеп куярсыңмы? Бәлки йөреп кайтырбыз? Әйдә. Гаеплени izleme, yaralar bit düzelgen, yıllar safqa tizilgen, ara üzülgen. Sen hamon tanmıysan, gayipli deb sanıysan, ming'a o'pka soqlıysan, unutolmaysan. Min gayipli, seni izlab yaratganga, min gayipli, aralarni so'g'itganga, min gayipli, lakin g'afu so'ramayman, min gayipli. Chunki senga ishonmayman. Hislarla o'ta ekan, yonmada bitta ekan, o'sha keta ekan, bergan va'dalar o'tganda qolsin,
bulsun Hislerin yuğaltmasın Ныклап сакласын Мин гаепле Сине эзлеп яратканга Мин гаепле Араларны суытканга Мин гаепле Ләкин гафу сорамыймын Мин гаепле Чөнки сиңа ышанмыймын Күп сулар, акканнар, күп еллар, узганнар, еракта калганнар, без бергә чаклар. Мин гаепле, сине эзлеп яратканга, мин гаепле. Араларны суытканга мин гаепле Ләкин гафу сорамыймын мин гаепле Чөнки сиңа мин гаепле Сине эзлеп яратканга мин гаепле Араларны суытканга мин гаепле Ләкин гафу сорамыймын мин гаепле Чөнки сиңа ышанмыймын Мин гаепле Мин гаепле Мин гаепле Мин гаепле Алып барасыңмы? ТМТV Грандиоз сезон ачылышы! Бүтін жыршыны бірге жиып, татарша солянкаға шақырабыз. Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Артур Марат, Ришат Фазли Ахметов, Ильмира Сулейманова, Рамил Галимжанов, Нафхат Нигматуллин, Қозан егітлері, Илназ Бах, Раяз Фасихов, Ойдар Галимов, Гүлназ Сафарова, Айрат Ильясов, һәм тағын бик күп танылған артистлар. 27 сентябрь, Уникс, син дә кил, 297-43-77. Санаторий Бакирова – это местные грязи, целебные воды типа Мацеста и Нафтуся, лечение бесплодия, опорно-двигательного аппарата, кожных и других заболеваний. Только в сентябре в честь 85-летия санатория Бакирова вас ждут яркие концерты, спектакли, спартакиады, ярмарки и многое другое. Ждем вас в Бакирово. Айваз Садыров, Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хабриев, Айсылу Лерон, Алмаз Гыйлметдинов, Лейсен Таишева, Рамил Шәрәфиев, Ленар Гыйләҗев, Назлыгөл Сынгатова, Гаяз Гайсин, Гүзәл Зияддинова, Райнур Шакиров, Лилия, Байбулат, Айгөл Нәҗипова, Фәннур Фатыйхов. Без төрлечә уйлыйбыз, төрлечә сөйлибез, ләкин без барыбыз да Татар радиосы. Татар радиосы. Татар телле радиостанцияләр арасында беренче 105 FM. Безне кушыгыз, кушылыгыз. Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. ТМТV
TMTV. TMTV. Uramda gına tügül, köngülleringizde de jay bulsun. Gemli şeyler Tat Mustafa'da. Soramağız hallerimni, işitip bilseniz de sırlarımı söyle almam, yerde bitelseniz de. Soramağız hallerimni, işitip bilseniz de sırlarımı söyle almam, yerde bitelseniz de. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. Soramağız hallerimni, kızganıp qaramağız. Ortlarımdan yaşırıp güne, elimni söylemegiz. Soramağız hallerimni, kızganıp qaramağız. Ortlarımdan yaşırıp güne, elimni söylemegiz. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. Bugünkü gün ütereli, üter deyip oşanam. Üzüm bilen üzüm gene, elimni söyle almam. Teres tübümdeki gülüm, gülmegen şingen şağı. Soramağız gülümde, yaşlar tügülegen şağı. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. Sorama hallerimni, aytalmam bir kimge de. Gözümden yaşlar damada dama, aytalmam bir kimge de. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Sorama halimni. Süngen hisler senin yanda qabına, unutulgan mehabbetke tabına. Sirli gözlerine sıyıp qarayım da, siyem seni siyen sayın dağında. Dağında, sağınam
Тусақ әгер біз яңадан дүнияға Алып кетсе язмыш түрлі яқларға Ізлеп табып сенің өңнер янынан Ашық болыр идім бәлки тағында Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнген шағында Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнген шағында Сағынмаған тыймый сағыш зарында Ләкин білмей мәхәббәтнің барында Әлдә ярый жаным сен бар янымда Яшім сиңа болған сөю хақына Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнген шағында Тағында, сағынам тағында Сен қәтті янымда болсаң да Зор үміт бердің қиялымының Сөнген шағында Біз жиясы ризық бітмәгендір Біз ішесі сулар бар әлі Әлді шүкір мың шақырым нарура Үйге қайтыр юллар бар әлі Әлді шүкір мың шақырым нарура Үйге қайтыр юллар бар әлі Түрлі жерде ерте бізні язмаш Әр бірі бізнідер майтара Іштен арып тол шыққанда бізні Үй жылысы тартып қайтара Іштен арып тол шыққанда бізні Үй жылысы тартып қайтара Үйде күте ойле ушақлары Хәлелі біз балалары біз Ей Құдайым кисек күрмә берүк Үйге алып қайтыр юлыбыз Ей Құдайым кисек күрмә берүк Үйге алып қайтыр юлыбыз Шунда киштік бәхет белән тулы Сөю белән тулы йылларыны Ей Құдайым шатлыклардан түшә Үйге алып қайтыр юлларыны Ей Құдайым шатлыклардан түшә Үйге алып қайтыр юлларыны Үйде күтә ойле ушақлары Хәләлі біз қыз һәм улыбыз Ей Құдайым кисек күрмә берүк Үйге алып қайтыр юлыбыз Ей Құдайым кисек күрмә берүк Үйге алып қайтыр юлыбыз
Minglab fikrlar kun sayin meni bastira. Har bir kishi o'ziniki anglatirga tirisha. Ko'ngil ashirga bir kimdan da o'yalma. Bo'sh o'rinlar ko'payda o'tir do'stim yanima. Har bir ay birga quvonib biz unutildik. Vaqt qo'shin tirishdik, lekin tota olmadik. Kishi deb ko'krak sug'ular bizni aritdi. Birgalab yamay yo'llar tabirga vaqt jetdi. Baribir kim narsa aytar, yo'limni ko'ngil ko'rsatar. Yanimda do'stlarim g'ayla, boramen dunyo yo'llarga. Baribir kim narsa aytar, yo'limni ko'ngil ko'rsatar. Yanimda do'stlarim g'ayla, boramen dunyo yo'llarga. Baribir kim narsa aytar, yo'limni ko'ngil ko'rsatar. Yanimda do'stlarim g'ayla, boramen dunyo yo'llarga. Har zamonda da bo'lar ur-yangi talablar. Uratganlar har vaqt narsadir sendan so'rar. Jengib shigirsam sen etmasang ixtibor. Shul chaqda butun yerdan sening so'zing yangirar. Yuqori so'zlarni so'ylab zamoni o'tdi. Kechga adımlar yasau vaqti endi jetdi. Sening sayohatni yoshlar balki saylamas. Ko'plar sening saylagan yo'lingni anglamas. Baribir kim narsa aytar, yo'limni ko'ngil ko'rsatar. Yanimda do'stlarim g'ayla, boramen dunyo yo'llarga. Baribir kim narsa aytar, yo'limni ko'ngil ko'rsatar. Yanimda do'stlarim g'ayla, boramen dunyo yo'llarga. Baribir kim narsa aytar, yo'limni ko'ngil ko'rsatar. Yanimda do'stlarim g'ayla, boramen dunyo yo'llarga. Baribir kim narsa aytar, yo'limni ko'ngil ko'rsatar. Yanimda do'stlarim g'ayla, boramen dunyo yo'llarga. Сиңа шәп музыкаль клип кирәкме? Татмус ТВ Продакшн татар шоу-бизнесында сыйфатлы клиплар җитештерү буенча лидерларның берсе. Бары тик Татмус ТВ Продакшн төшергән клиплар өчен Татмус ТВ телеканалында бер ай ротация һәм шоу-биз тапшыруда премьера бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 567 13 32.
Ничек түзімсің сағынуларға, күллерге қалам инде. Ал яран гүл яран, ялғыз қалу hayamан. Ал яраннар кебек мин сағыш утында янам. Ал яран гүл яран, ялғыз қалу hayamан. Ал яраннар кебек мин сағыш утында янам. Yaran güllerim kebek yanıp killebi sögülesin. Sinene başka yalgızım kalıp kilmiş ul köyünesin. Al yaran gül yaran, yalgız kalu hayamman. Al yaranlar kebek min sağış utunda yanam. Al yaran gül yaran, yalgız kalu hayamman. Al yaranlar kebek min sağış utunda yanam. Al yaranlar kebek min sağış utunda yanam. Al yaranlar kebek min sağış utunda yanam. Yakta yigitler көп, тигининде шунun пайда. Көңілім желкініп кетті, улы ойнаса гармонда. Сандығашлар бушқа сайрай, сенің күймай жаныма. Сағышым басырға барам, гармон чапайыма. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна ал, ойна кейін барсынында ұздырып. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна ал, ойна кейін, ойна себір сіздеріп. Бармақлары дүріс етіп, әр күйіне де шеғара. Шыны жүректен рәхметлімін, гармон шабыйыма. Сандығашлар бушқа сайрай, сенің күймай жаныма. Сағышым басырға барам, гармон шабыйыма. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна ал, ойна кейін барсынында ұздырып. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна ал, ойна кейін, ойна себір сіздеріп. Гармоншының бармақлары ойны ыстара. Шырлап бейіп қалайық достар, ұзмасын ғымыр зая. Сандығашлар бушқа сайрай, сенің күймай жаныма. Сағышым басырға барам, гармон чапайыма. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна абы, ойна кейін барсынында ұздырып. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна абы, ойна кейін, ойна себір сіздеріп. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна абы, ойна кейін барсынында ұздырып. Ойна әрі сіздеріп, ешерекні қыздырып, ойна абы, ойна кейін, ойна себір сіздеріп. Ойна абы, ойна кейін, ойна себір сіздеріп.
TMTV. Порванные колготки. Снова устали бороться с грубой кожей неэффективными, а иногда даже и болезненными средствами? Хватит! Удаляйте грубую кожу без лезвий на влажной или сухой коже с помощью мощного устройства Велнео шелковистые пяточки. Закажите Велнео шелковистые пяточки сегодня с 50% скидкой, всего за 999 рублей. Позвоните прямо сейчас и получите насадку с жестким роликом в подарок. Но это еще не все. Первые 100 покупателей также получат насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Безупречный маникюр на ногах и руках. Вы выглядите великолепно! Устройство максимально эффективно удаляет огрубевшую кожу с помощью широкой насадки. Это гарантирует наилучший результат на сухой и влажной коже. Устройство влагонепроницаемое. Вы можете смело его использовать в ванной комнате. И когда вы закончите, просто помойте его. Велнео шелковистые пяточки бережно и эффективно удаляет только верхний слой омертвевшей кожи. Прекрасно подходит для ухода за пальцами, подушечками стопы и пятками. Секрет в насадке валики из минеральных кристаллов. Она делает 3500 оборотов в минуту, удаляя самую жесткую ороговевшую кожу буквально за секунды. Впечатляюще! 2 насадки ролика с 2 уровнями интенсивности. Ролик из минеральных кристаллов удаляет ороговевшую кожу. Дополнительный жесткий ролик избавляет даже от самых сложных мозолей. Вы выглядите великолепно! Закажите Велнео шелковистые пяточки сегодня с 50% скидкой, всего за 999 рублей. Позвоните прямо сейчас и получите насадку с жестким роликом в подарок. Но это еще не все. Первые 100 покупателей также получат насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Безупречный маникюр на ногах и руках. Удаляйте грубую кожу без лезвий на влажной или сухой коже с помощью мощного устройства Велнео шелковистые пяточки. Закажите Велнео шелковистые пяточки сегодня с 50% скидкой, всего за 999 рублей. Позвоните прямо сейчас и получите насадку с жестким роликом в подарок. Но это еще не все. Первые 100 покупателей также получат насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Безупречный маникюр на ногах и руках. Устройство максимально эффективно удаляет огрубевшую кожу с помощью широкой насадки. Устройство влагонепроницаемое. Вы можете смело его использовать в ванной комнате. И когда вы закончите, просто помойте его. Вы выглядите великолепно! Закажите устройство для удаления грубой кожи Велнео шелковистые пяточки и получите 2 подарка. Жесткий ролик и насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Звоните сейчас. TMTV. Haller yolunda şılıysan sizdiremiysen Sızılanılan şaklarım bula Sızılıysın sizdiremiysen Güngere düşün kediğim Kişiden öldürmeysen Işar bulup kalbınasın Güngeren günelikeye Eydirsin lesin güberek Emisine gülükeye Sizin günler kozar. Şu sağışlarını gönüllü barında duyar iken Noha gaytan ağır sözler gönülünü duyar iken Gönülü birgen sıravlarını ışık çıkayım ışığına Ey kırmışlar ağır diye gönülü barışılma Işar bulup kalbınasın gönüle gönülkeye Eydirsin lesin güberekten içine gülkeye Üzülme de su kıldan
Kaygıdan kiyülerde Barısında yalın nişikler tüzmek girer Sin köngülge gazizleri bulayken iksire Işar bulup toplanasın günele gönülkeye Eydirsinler sin gübelekten içsine gülkeye Üzülme de sulkuldamat düzinde bağırkeye Yormuyordu sözlerden gidilme bağırkeye Yormuyordu sözlerden gidilme bağırkeye TMTV Gap Gadi jırlaушыдан Mega Yıldız Yasar popülerlik pigine көтерген jır hakkında сөйлешербез. Тапшыруны әзерләгәндә бүген иң популярлар рәтендә булган җырчыларның күп серләре шишелде. Мин Рамил Шәрәфиев сезгә барын да сөйләргә әзер. Музыкаль бейеклектә күрешербез. Sinem kullar minde, minem kullar sinde Şeşibizne jiller torada Yoktu güyaş bizge uç yılısını bire Mehbeti bizne yollarda Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm Şotlar bire sil bir yanımda Ölüşüme düşken olden gümüşüm sin Ömürlükü bul seni yanımda Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm Şotlar bire sil bir yanımda Ölüşüme düşken olden gümüşüm sin Ömürlükü bul seni yanımda Мәңгілікке бірге болайық дейік Емлі йозлар келгеш тобышты Ор болдақлар бәхіт сүйу нұры Бірге болайық біз бейт қобышты Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm Şotlar bire sil bir yanımda Ölüşüme düşken olden gümüşümsin Ömürlükü bul seni yanımda Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm Şotlar bire sil bir yanımda Ölüşüme düşken olden gümüşümsin Ömürlükü bul seni yanımda Бәхетле без икәү синең белән Күңелләрдә сөю хисләре Сүрелмәсен мәңге янсын алыр Кавыштырды язның кичләре Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm Şotlar bire sil bir yanımda Ölüşüme düşken olden gümüşümsin Ömürlükü bul seni yanımda Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm Şotlar bire sil bir yanımda Ölüşüme düşken olden gümüşümsin Ömürlükü bul seni yanımda Ölüşüme düşken olden gümüşümsin Ömürlükü bul seni yanımda Diysen misin? Keyifler heybet mi? Bir gelemci bir
Yavlatların ellesinin, ellesinin, ellesinin. Yavlatların ellesinin şi gelgen. Yollarına ellesirin, ellesirin, ellesirin. Yollarına sivilgen. Yollarına ellesirin, ellesirin, ellesirin. Yollarına sivilgen. Sine kurek bar tabiat, bar tabiat, bar tabiat. Sine kurek bar tabiat, sünügen. Elleydi üzülgensin, elleydi üzülgensin, üzülgensin birinden. Elleydi üzülgensin, elleydi üzülgensin, üzülgensin birinden. Bir kalem söyle. Yaşiminden sinin sağış, sinin sağış, sinin tavuş. Yaşiminden sinin sağış, sinin süt. Mümkün müsün konuşurlar, konuşurlar, bağışırlar. Mümkün müsün sirinsiz? Mümkün müsün konuşurlar, konuşurlar, bağışırlar. Mümkün müsün sirinsiz? Hazırsız. Mümkün müsün tabışırga? Mümkün müsün sirinsiz? Bir kalep gitti. Mümkün müsün tanışırga? Tanışırga, kavuşurga. Mümkün müsün sirinsiz? Mümkün müsün sirinsiz? Bizimle bir kalep gitti. Kaderli balam, bar anay. Terezeden көзіңді almıyorsun bit anayım. Bar bir sek dışka çık. Bar yakşı balam, bar. Bugün bizde gırlep duy bara. Matur üsteler kırılgan, dost tuğanlar jıyıla. Birbirine sirli gözleri, nurday balkı yüzleri. Güngüllerin jilikini dire, eşi eşi sözleri. Üstümesin parının birge bulsunlar. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler girip baldar giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler girip baldar giyip kanatlanıp uçtular. Sözüm kaybara değil. Sıkkın edim bir çiberki sizlerge. Merhametli şaşağı yıldızlarının balkuı. İki yürek parçalı irten tanlar atığı. Birbirine sirli gözleri, nurday balkı yüzleri. Güngüllerine jilkindire, eşi eşi sözleri. Üstümesin parmağın birge bulsunlar. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler girip baldar giyip kanatlanıp uçtular.
Кошларымда гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Kızlar, jeyge yapılan sezonun yolup kuyamda, kışka yapılan sezonun tantanalı rəvişdə ilan etem. En yakşı jey tat Moz TV bilen. Zinger o meni bütüney kızıqsındırmayın, no. Ben sizge yaratam Zinkan. Bu şeysen son sen, Zinger o kaleme indi. Zinger edeyim. Rafael, no topta indi, no. Dürüst bulmadı beti indi, he. Nişik, no benim... No Zinger'i men yaratam. Жеңілгені берілмейдір, ешулері аңлашып. Үпкәлисе дә килгәли, бер-береңә кай вакыт, кай вакыт. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә.
TMTV. Принимай, жена! Чё? Хочешь быть профи? Думай как профи. Делай как профи. Покупай то, что покупает профи. Мастер Сеткин. Профессионалы рекомендуют. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. TMTV. Uçraştık biz yeşillik bakşasında Xudaya birdi bəxit almasın Digiz itib bölüdük bəxit kürdük Ukenişke deyip almasın Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşigelli jirde süyüp bizde Dik bəxtli yaşı kişirde Suyup duymaz nazlı yarın bitsin Min de senin yazgı turgayım Ortak hisler dibe iki yürek Belip dibelerdir mügayım Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşigelli jirde süyüp bizde Dik bəxtli yaşı kişirde Biz kavuşkan tevgi matır dünler Ömür boyu zata varsınlar Məxəbətnin nazlı gülləri də Süyü baxşasında qalırlar Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşigelli jirde süyüp bizde Dik bəxtli yaşı kişirde Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşigelli jirde süyüp bizde Dik bəxtli yaşı kişirde Буталана мен таба жеңесі келе менің таба жеңесі келе. Нинди кондуктор? Ужасный кондуктор. Неге ужасный? Сен пиу секіріп жүрейін хат. Пиу. Ен сен пиу.
Сыйфатлы савыт саба, металдан казан таба, Кукмара печати белән һәркем мактана ала. Югары сыйфат билгесе Кукмара печати белән сугылган казаннар һәм табаларны кибетләрдән сорагыз. Кукмара. www.kukmara.com. Ayda sin tavuş bir yaşlığım yoldaşı Birgelep ötülgen in tavgı yolbaşı Ayda sin tavuş bir payda canımı üzme yarım yoğalttım Seni yoğalttım, yalğıştım ahırı Paydasin tavuş bir payda canımını Üzme yarım yoksanam Ezlim tavalmayım, ezlim tavalmayım Takdirler yürüteler, yırakka ilteler, ayıra utsular, ayıra yalkınlar, paydasin tavuş bir payda canımını, üzme yarım yoğalttım, seni yoğalttım, yalğıştım ahırı Birgelep ötülgen yaşlıgının izleri Tuzanlar kaplagan, vakıtlar tattağan Paydasin tavuş bir payda canımını Üzme yarım yoğalttım, seni yoğalttım Yalğıştım ahırı Paydasin tavuş bir payda canımını Üzme yarım yoksanam Ezlim tavalmayım, ezlim tavalmayım Yoksanam ezlim tavalmayım Ezlim tavalmayım Paydasin tavuş bir payda Jilekli olan, alında yalan Jilek telgeçler gibi güstügüz bağlan Jilekli olan, tağ iteğinde Tağ hasretlerim sizdik bar iteğimde Alan jilekli Nige zeyken şulay balla yürekini Balam dilegim Bəxit eylərigiz bulsun Allah'ın jillegi Balam dilegim Bəxit eylərigiz bulsun Allah'ın jillegi Jilekli
Jilekke baram, jilekke baram, yangırga qalam, yangırga qalam, yaşınıga qalam, yaşındı yangırlar kebek balam dip yanam. Alan, alan, alan jilekle, niga zeyken şulay balay yürekne, balam, balam, balam dilegin. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җилләге. Балам, балам, балам теләгем. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җилләге. Менә әле безнең яңалыклар тәмамланмый. Бездән аерылмагыз, рекламадан соң очрашырбыз. Bala şaklaru, jilek şaklaru, eti kolunda, eni kolunda, gımır kıskada, gımır özünda, naklı bulsunlar balalar tırmaş yolunda. Alan, alan, alan jilekle, niga zeyken şulay bala yürekne, balam, balam, balam dilegin. Bәхет көйләрегез булсын Аллан җилләге. Balam, balam, balam теләгем. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җилләге. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җилләге. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җилләге. Yıldızın bulayım iken, kıyaşın bulayım iken, aylı kişten yanlarını demengige falım iken. Seni kuzli kuzlerim, al sulanma yüzlerim. Sina başlap söz katırga taba olmayım sözlerim. Var sin dip yaşarımın, siyam deyip deşarımın. Senin işin yanıp kiyip varsımda da işlerimin. Azizim bu birden birim, bulşa altın bir tigim. Ayları tugil, yılları tugil, ömür boyu küterimin. Күңелләрем белән сизәм, син дә сөясең беләм. Шакырсаң әгәр дә иркәм, каршыңа очып киләм. Минем күңел бары сине зарыгып үзелеп көткән. Яратам дип бер дәшәле шул сүзең кирәк иркәм. Бары син дип яшәрмен, сөям дип дәшәрмен. Синең өчен янып киеп барсымда да эшләрмен. Газизем ул бердән берем, булчы алтын бер тегем. Айлары түгел, еллары түгел, гомер буе күтәрмен. Менә бу җырның кул чаба торган урынына әйдәгез әле бергәләп. Бары син дип яшәрмен, сөям дип дәшәрмен. Синең өчен янып киеп барысын да эшләрмен. Газизем бул бердән берем, булчы алтын бер тегем. Айлары түгел, еллары түгел, гомер буе бары син дип яшәрмен, сөям дип дәшәрмен. Синең өчен янып киеп барысында да эшләрмен. Газизем бул бердән берем, булчы алтын бер тегем. Айлары түгел, еллары түгел, гомер буе күтәрмен.
ТМТV. Представляем новый измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Положите ингредиенты, закройте. Раз, два, три. Готово! Всего несколько секунд. Готовьте с удовольствием. Услада от Делимана не просто измельчитель, а мощное устройство 4 в 1. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. Супер быстро, супер просто и так доступно. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана. Набор из 7 предметов. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Резать, шинковать, смешивать. Вы проводите так много времени на кухне, чтобы приготовить всего одно блюдо. Забудьте об этом. Экономьте время с измельчителем Услада 4 в 1. Лезвие из нержавеющей стали в считанные секунды перемолят все, что угодно. Используйте одинарную или двойную насадку. Но это еще не все. Измельчитель Услада безупречно взбалтывает и размешивает. Удобная крышка отделяет мотор от чаши с продуктами, поэтому ее легко мыть, практично и удобно. Устойчивый, эффективный, быстрый и такой практичный. Незаменимый кухонный помощник. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Мощное устройство 4 в 1. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Незаменимый помощник. Это ограниченное предложение. Торопитесь! Закажите измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. ТМТV. Хыялдарыбыз Кама коммерция банкы белән тормышка аша. Тулырак белешмәләр банк бүлекләрендә. Килде кышлар, китте кышлар, килде алар яңадан. Җәйләр генә никтер шулай төгәлсез йөри һаман. Так мустыбыда күңелле җәй. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иванова по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечная авангардная 15. Телефон 278 6200. Казанский стальные профили
җитәкләп барды. Выпускнойдан әти китәреп кайтты. Ә җырчылар ничек итеп искә ала икән? Топ клипны izlab yo'lga chiqdim. Min basmagan so'qma qolmadi. Ko'p yerlarga olib bordi yo'llar, barisiga olib bormadi. Bargan sayin o'zina yara, ko'pme yo'llar inde uradi. Barib yetmas yo'llar bo'lmaydilar, sina barib yetib bo'lmadi. Bargan sayin o'zina yara, ko'pme yo'llar inde uradi. Barib yetmas yo'llar bo'lmaydilar, sina barib yetib bo'lmadi. Yeter yollar tez aşılgan idi.
yollar bulmaydılar. Sıfatlı soğuk soba, metaldan Qozon soba, Kukmar pişeti bilen her kim moktana ala. Yuvarı sıfat bilgisi Kukmar pişeti bilen soğulgan qozonlar hem tobalarını kibitlerden sıralı. Kukmar, www.kukmar.com. Колбаски, ветчина, сервелат и докторская. Передайте папе, расскажите маме. Новогодская сделана в Татарстане. Казанские стальные профили, türlü testten металлочерепица, профнастил, пальцелы-тюгля, металлотрекинг жетіштірі. Сыйфаклы материалдар сіздің йұртығызды қабатланмас етешек. Китеріп табиреміз, матур яшагыз. Казанские стальные профили, 241-03-03. Детская офтальмология, аппаратное лечение, клиника Кудряш. Лечение катаракты от 35 тысяч рублей, клиника Кудряш. Менің яғындысыларым. Узып ките болмай тоқтатып. Барған сайын ұзын аялара, көпме yollarında uğradın. Barıp жетмес yollar bulmaydılar. Сиңа барып жетіп bulmadı. Барған сайын ұзын аялара, көпме yollarında uğradın. Barıp жетмес yollar bulmaydılar. Сиңа барып жетіп bulmadı. Barıp жетмес yollar bulmaydılar. Сиңа барып жетіп bulmadı. Yaradı meni yarısı uşaklarım var. Көңіліме индір тынышылық. Yaradı meni мұңсыз uşaklarım var. Yılmayı büleyit seni koşup. Yaradı meni kiri şaklarım var. Özünün köşüge boysundur. Yaradı meni salkın şaklarım var. Jalla yüreğine sıyındır. Yaradı beni kiri şaklarım var. Özünün köşüne boysundur. Yaradı beni salgın şaklarım var. Jalla yüreğine sıyındır. Yarat meni şayan şaklarım var. Gözlerim ışkının sen sakla. Yarat meni tili şaklarım var. Birge şoşunudan kurıkma. Yarat meni barışılı şağımda. Kışlıyınlarını koyabil. Yarat meni yüreğimni anla. Hamanı hislerin duyabil. Yarat meni barışılı şağımda. Kışlıyınlarını koyabil. Yarat meni yüreğimni anla. Hamanı hislerin duyabil. Yaradı meni hıyallı şarımda. Menim bilen birge hıyallan. Yarat meni düşlerinde görüp. Menim hakta oylap sen uyan. Yarat meni aşılı şağımda. Sabırlığın bilen yuvatın. Yarat meni duvardanlarımda. Bäxti yaşıp
Kaşanda yine jiberme Süymesen kite yoratsan eğer Kaşanda mine jiberme Bir yanı duyup Yarattım seni yarattım Yarattım seni yarattım Sen deyip can attım Karattın seni karattım Kullarım kullarında Gözlerim gözlerinde Yüreğim yüreğimde Bilmektemin yeşilesinde Kullarım kullarında Gözlerim gözlerinde Yüreğim yüreğimde Bilmektemin yeşilesinde Tartıldı güngilning tartıldı Nişkelerden nişke kıllar Yaratu mınarın Canımda tınlalı Kullarında Küzlerinde Yüreğim yüreğimde Bilmekimin yeşilsinde Kullarında Küzlerinde Yüreğim yüreğimde Bilmekimin yeşilsinde Kullarımdan kalma Yo'g'alma yo'limdan yo'g'alma Tın almayın men sensiz tın almayın Turalmayım sensiz turalmayım Kullarında Gözlerim gözlerinde Yüreğim yüreğimde Bilmektemin yeşilesinde Kullarında Gözlerim gözlerinde Yüreğim yüreğimde Bilmektemin yeşilesinde Yüreğim yüreğimde Bilmektemin yeşilesinde Yüreğim yüreğimde Bilmektemin yeşilesinde TMTV Grandios сезон açılışı! Bütün jırşını birge jiyip Tatarcha Solyankaga chaqiramiz. Olsu Azat Fazlıyevlar, Landish, Artur Marat, Rishad Fazli Ahmetov, Ilmira Suleymanova, Ramil G'alimjanov, Nafqat Nig'matulin, Qozon yigitlari, Ilnaz Bax, Rayaz Fosihov, Oydar G'alimov, Gulnaz Safarova, Oyrat Ilyasov, ham tag'in bek ko'p tanilgan artistlar. 27 sentyabr Unix Sindakil 297 Qarag'ash 77. Madaniyatlar dialogi, yangi ismlar, g'ajoyib premyeralar ham kino yulduzlari. Borasida 4-sidan olib 10 sentyabrga qadar Riviera ko'ngilashuv kompleksi ham Mir kinoteatrida o'zachaq 14-Qozon xalqaro musulmon kinosi festivalida
Татарстан башкаласында узачак халыкара дәрәҗәдәге чараны күрми калма. Хатын, принимай. Нәрсә? Профессионал булырга телисеңме? Профессионаллар кебек уйла. Профессионаллар кебек эшлә. Профессионаллар сайлаганны ал. Мастер Сеткин. Профессионаллар тәкъдим итә. Хорошо, я буду через полчаса. TMTV. Ялгышлар була, юллар гел бармай, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елый йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Ерак аралар, һәрбер яралар, түзәлмәс бит яшәргелалар. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Сукмаклар буйла, урамнар урап, узып барам яшьлекне уйлап. Урамнар тоттым, йөрәгем күп көн, елгаларда уйныйдыр дулкын. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Аңлап ныгырак әле яшимен, әле яшәрмен.
Ozod, төзе алмайм, деңгізге барасым келе. Тынычлан инде Алсу. Bizning жей сайын шулық традиция деңгізге барасы келе. Деңгізлі жейлер сізге. Қаршалабыз. Көклернің зәңгәрі көрінмей шул ашық, оязы қаяшы шыққаншы. Білмейсің шын сүйу нені екенлігін, өзіңе тең ярым тапқаншы. Тұрмышым яқтырдым сен келгеннен берлі, көклерім гүл аша гүл аяз. Барыр юллары біз шәшәккә өрілген, көңілге мәңгіге кірген яз. Сезесіңме, ихлас кезлерден, көресіңме, нұрлы көзлерден, аңлайсыңмы, назлы сөзлерден, ғашық болып тебе йөрәкшін сөйләрден. Сезесіңме, ихлас кезлерден, көресіңме, нұрлы көзлерден, аңлайсыңмы, назлы сөзлерден, ғашық болып тебе йөрәкшін сөйләрден. Яратқан парларның һәр нәрсәдә уртак, хыяллар, шатлыклар бүленми. Икәүләп җилләрдән якласаң гына, сөюнең учагы сүрелми. Сөю диңгез диләр, шул диңгездә йөзә, дулкыннан дулкынга йөрәкләр. Вакытлар узса да без бергә һаман да, без бергә димәкчен сөюләр. Сезесіңме, ихлас кезлерден, көресіңме, нұрлы көзлерден, аңлайсыңмы, назлы сөзлерден, ғашық болып тебе йөрәкшін сөйләрден. Сезесіңме, ихлас кезлерден, көресіңме, нұрлы көзлерден, аңлайсыңмы, назлы сөзлерден, ғашық болып тебе йөрәкшін сөйләрден. Сезесіңме, ихлас кезлерден, көресіңме, нұрлы көзлерден, аңлайсыңмы, назлы сөзлерден, ғашық болып тебе йөрәкшін сөйләрден. Сезесіңме, ихлас кезлерден, көресіңме, нұрлы көзлерден, аңлайсыңмы, назлы сөзлерден, ғашық болып тебе йөрәкшін сөйләрден. Аңлайсыңмы, назлы сөзлерден, ғашық болып тебе йөрәкшін сөйләрден. Bu atada шоу-біз тапшыруында Фазлыевлар нинди клип әзірлей. Быйыл біз Түркияда клип төшеп кайттык. Озатның сольны жырлавы дуэтка комошаллыймы? Бу сорауга төгәл генә җавап биреп бетереп булмый, вакыт күрсәтер. Уникста бүләк иткән казларның киләчәге нинди? Гастролер казлар дип атыйларга. Шоу-біз без йолдызлар турында барысын да беләбез. Башыңны күтәр, кулларыңны җәй, һәм син очасың! Казанда Neofly аэродинамика комплексы ачылды. Сезне аэротрубада очарга чакырабыз. Язылыгыз 255 51 66. Технический урамы 23А. Neofly, без сезне очарга өйрәтәчәкбез. Bulsa yoldansız güven
Birge bulgan kişiler bir mizgil eşinide sürüldüler hisseler Sıyıcı bünüzüdü dikber hıyanetin izleme sebepler bazıdın emanetin Sıyıcı bünüzüdü dikber hıyanetin izleme sebepler bazıdın emanetin Cevapların buranlarday salgınırdı yüreğime Yanarıma başka kelime İndi mina yarım dime İndi mina yarım dime Köpme anlatsan da Tınlamim kirekli Boş sözlerin bilen Erinetme yürekini Yalvarma da kötüme Anlasın bittiğini de Sündü muhabbetim Anattım insine Yalvarma da kötüme Anlasın bittiğinde Sündü muhabbetim Anattım insine Cevapların buranlarday Salgınırdı yüreğime Yanarıma başka kelime İndi mina yarım dime İndi mina yarım dime Cevapların buranlarday Salgınırdı yüreğime Yanarıma başka kelime İndi mina yarım dime İndi mina yarım dime İndi mina yarım dime ТМТV. Время поздравлять наших любимых женщин. Торопитесь получить специальную скидку на широкий ассортимент товаров для нее. Заказывайте этот любимый аксессуар всех красавиц – эпилятор Wellneo Premium. Восковая депиляция – это так больно, а результат – безобразная щетина. Обычные щипчики только заставляют страдать. Избавьтесь от этого просто, безболезненно, эффективно с эпилятором Wellneo Premium. Безопасная и удивительно эффективная система удаления волос от корней. Гладкая кожа надолго. Торопитесь, потрясающее предложение. Только сейчас эпилятор Wellneo Premium с 50% скидкой. Всего 1199 рублей. Но это не все. Позвоните в следующие 10 минут, и мы подарим вам этот набор стоимостью 599 рублей абсолютно бесплатно. Высокая точность гарантирована с удобным встроенным фонариком. Бережно и аккуратно эпилятор в считанные секунды эффективно удаляет нежелательные волосы, оставляя кожу гладкой и мягкой на долгие недели. Используйте его также для подмышечных впадин, рук, ног и даже для деликатных
деликатной области тела. Эпилятор Wellneo Premium подходит для всех типов кожи. Он работает мягко, но при этом в 3 раза быстрее и эффективнее обычных электрических эпиляторов. Только посмотрите, здесь не одна, не две, а целых 3 депиляционные головки с 18 мелкими зубчиками. Ни один другой эпилятор не сделает работу так же быстро и эффективно. Только представьте, как 18 высокотехнологичных зубчиков аккуратно удаляют раздражающие волоски. В 3 раза более эффективная эпиляция не за 2398 рублей, а всего за 1199 рублей. Позвоните сейчас, и мы подарим вам набор из 13 предметов для маникюра и макияжа абсолютно бесплатно. Все это всего за 1199 рублей. Торопитесь, количество ограничено. Безопасная функция остановки зубчиков предотвращает слишком сильное давление на кожу. Используйте его где и когда угодно. Идеальный попутчик в любом путешествии. Только сейчас эпилятор Wellneo Premium с 50% скидкой. Всего 1199 рублей. Позвоните сейчас, и мы подарим вам набор из 13 предметов для маникюра и макияжа абсолютно бесплатно. Высокая точность гарантирована с удобным встроенным фонариком. Бережно и аккуратно эпилятор в считанные секунды эффективно удаляет нежелательные волосы, оставляя кожу гладкой и мягкой на долгие недели. Используйте его также для подмышечных впадин, рук, ног и даже для деликатной области тела. Идеальный попутчик в любом путешествии. Он работает мягко, но при этом в 3 раза быстрее и эффективнее обычных электрических эпиляторов. Только посмотрите, здесь не одна, не две, а целых 3 депиляционные головки с 18 мелкими зубчиками. Эпилятор Wellneo Premium станет вашим всего за 1199 рублей. Позвоните сейчас, и мы подарим вам набор из 13 предметов для маникюра и макияжа абсолютно бесплатно. TMTV. Sening bilan gina bo'lgan ekan kunlarim yoqdi. Sening bilan gina to'ydim suyuni nozni. Sing'a topqinna mahabbat jurlarim men yozdim. Sen bo'lganga kutdim men yozni. Seni kutib hozir yashamin. Seni o'ylab qana yo'g'anam. Sen ketding deb ko'rmim bir kimni. Seni gina hamon yaratam. Seni kutib hozir yashamin. Seni o'ylab qana yo'g'anam. Sen ketding deb ko'rmim bir kimni. Seni gina hamon yaratam. Men yaratam. Men yaratam. Men yaratam. Sening bilan gina bo'lgan ekan tunlarim o'ylab. Birga bo'lgan mezgillar ko'ngilga o'yilib qoldi. Seni suyam degan so'zlarni endi yillar oldi. Nega ekan o'zing yo'qoldi? Seni kutib hozir yashamin. Seni o'ylab qana yo'g'anam. Sen ketding deb ko'rmim bir kimni. Seni gina hamon yaratam. Seni kutib hozir yashamin. Seni o'ylab qana yo'g'anam. Sen ketding deb ko'rmim bir kimni. Seni gina hamon yaratam. Men yaratam. Men yaratam. Men yaratam. Men yaratam. Hadi birgalab shu. Birgalab olishlar bo'laylik do'stlar.
men yaratam. Elle yanıgır tamşısımı Elle göz yaşamiken Gülfe ışıların asili Zübercet taşılırge Yakın girsem gözlerine Mini yanlarım asmike Şiir şarık gibi Direngir eğlenip dursam iken Elle sağış, elle şatlı Görüntügün eline gel Mehkabet tebestuna Elle bir gün iken Yakın girsen gözlerine Milyonlarım asmike Şiir şarık göbek direngir Eğlenip dursam iken Yakın girsen gözlerine Milyonlarım asmike Şiir şarık göbek direngir Eğlenip dursam iken Görüntü kışlarına senin zibercetlerini gel Taşta tügelerlerini Kış güne kıyaş miken Yakın girsen gözlerine Milyonlarım asmike Şiir şarık göbek direngir Eğlenip dursam iken Hele sarış, hele şatlı Görüntügün eline gel Mehkabet tebestuna Elle bir gün iken Yakın girsen gözlerine Milyonlarım asmike Cil şarık göbek direngide Eğlenip dursam iken Yakın girsen gözlerine Cil şarık göbek direngide Eğlenip dursam iken Cil şarık göbek direngide Eğlenip dursam iken Eğlenip dursam iken Eğlenip dursam iken Eğlenip dursam iken Al şeşekler üzem, yollarına düzem Şeyem sine şeşek beylemen Tiksin güne yokşul, yüreğimde uçul Kayşan jiter kungil beyremen Kilinde, kilinde, kilinde irkem Min seni hamanda kütem Sevgi tol canım mengele Yaşık jirde kaderin bele Kilinde, kilinde, kilinde irkem Min seni hamanda kütem Sevgi tol canım mengele Yaşık jirde kaderin bele
birleşip kullar, yıllar bilen yıllar orası. İlk hamon kilmiysen, halimni bilmiysen, direneye yürek yarası. Kilinde yirkem, min seni hamanda kütem. Sevgi tol canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Kilinde yirkem, min seni hamanda kütem. Sevgi tol canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Kilinde yirkem, min seni hamanda kütem. Sevgi tol canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Canım mengeler, yaşık jirde kaderin beler. Kilinde Firdevs'te Karayol'a Fizer Murtazin, Yaşav Yemi. Ağaçlardan başka orman bulamaz. Sular sipsen yaran gül sulamaz. Günlerine hoş gelmegen talığa, basıp soyrar ışın kış konmaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. İlkten kuruksa bürküt bulamaz. Kıyalardan başka tağ bulamaz. Mehabetten başka suyu bulamaz. Koyaş çıkmay turgan tan bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can süymegen kişi par bulamaz. Tığla kızları, yigitlerini şap oyunları bit. Kuş yapsanız da bulan. Şap yigitlerini. İrfet Şayıkı, Kula Şaripov, Albert Marat. Dostluğansız yaşav yanı bulamaz. Şit itkenler keretin kunamaz. Mehabetsiz parsız jırsız mağısız. Yaşavlarının kazığı bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşman mina dost bulamaz.
başka yılga bulama. TMTV. Представляем новый измельчитель Услада 4 в одном от Делимана. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Положите ингредиенты, закройте. Раз, два, три. Готово. Всего несколько секунд. Готовьте с удовольствием. Услада от Делимана не просто измельчитель, а мощное устройство 4 в одном. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. Супер быстро, супер просто и так доступно. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Измельчитель Услада 4 в одном от Делимана. Набор из 7 предметов. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Резать, шинковать, смешивать вы проводите так много времени на кухне, чтобы приготовить всего одно блюдо. Забудьте об этом. Экономьте время с измельчителем Услада 4 в одном. Лезвие из нержавеющей стали в считанные секунды перемолят все, что угодно. Используйте одинарную или двойную насадку. Но это еще не все. Измельчитель Услада безупречно взбалтывает и размешивает. Удобная крышка отделяет мотор от чаши с продуктами, поэтому ее легко мыть, практично и удобно. Устойчивый, эффективный, быстрый и такой практичный. Незаменимый кухонный помощник. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Мощное устройство 4 в одном. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Незаменимый помощник. Это ограниченное предложение. Торопитесь! Закажите измельчитель Услада 4 в одном от Делимана со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. TMTV. 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 Gele yılımayıp tırsın deysen benim yüzler Sina qarab tırsın deysen benim gözler İşitirge dilesen sen motor sözler Yaratqına, yaratqına, yaratqına
Kirek iken minim sina sağınıva Seni kebik mehabetke qabınıva Ömür boyu sinağına tabanıva Yaratkını, yaratkını, yaratkını Hallerini anlayayım diysen birazını Küngeline tutsun diysen gelin aslına Yürekleri de basın diysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Süzülerimini küngeline salsın diysen Yaratılan kabul etip alsın desen Yine şeminden mengelikке kalsın desen Yaratkını, yaratkını, yaratkını Hallerini anlayayım desen birazını Küngeline tutsun desen gelin aslına Yürekleri de kalsın desen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Geri yalıma yıptırsın diysen benim yüzler Sina qaraptırsın diysen benim gözler İşitirge dilesen matur sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayayım diysen birazını Küngeline tutsun diysen gelin aslına Yürekleri de basın diysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayayım diysen birazını Küngeline tutsun diysen gelin aslına Yürekleri de basın diysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Yürekleri de basın diysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Жай бізді бигерек қысқа деп юққа бұрышылмағыз. Оның қорауы қары азиява. Татмустывыда жай. Yazarım unutup bir mezgilge bir yılıyısın Kile koy şaktan sabi bulup Süylese kile enkey sıyınıp Sinem kışakka baydı Ergen kaydarıp bulmay enkeyne Sami şakkan barı kaytıp kilem Kıştagine kurip enkeyne Yaşasın kile kıyı
şokta zamanalar Oy oy ağırlar Hasret düşse Benim başkayıma Düz balağay Değilsem düşümde Fayda bulmay Lakin ötkenlerge Faydar bular Bulmay enkeyni Savaş hakkım Bari qaytıp kilem İştegine Urip enkeyni Sabır bul deyip Haman yuvatasın Жылытасың Жаным туғандан Bir пайдасы Иді бала шаққан Түшлерімден Гіне болса да Пайда болмай Ләкин өткенлерге Пайдар бұла Бұлмай әңгейні Сабы шаққым Бары қайтып келем Түштегіне Көріп әңгейні Пайда болмай Ләкин өткенлерге Пайдар бұла Бұлмай әңгейні Сабы шаққым Бары қайтып келем Түштегіне Көріп әңгейні Түштегіне Көріп әңгейні Хамдуна Тимиргалиева. Сиңа шәп музыкаль клип кирәкме? Татмус ТВ Продакшн татар шоу-бизнесында сыйфатлы клиплар җитештерү буенча лидерларның берсе. Бары тик Татмус ТВ Продакшн төшергән клиплар өчен Татмус ТВ телеканалында бер ай ротация һәм шоу-биз тапшыруында премьера бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 567 13 32. Kuşları gitti, gitti diren gülden Bәхет izlep түгел şitillerge Min de gitip baram, süyüğümden kaşıp Yaş kaldırıp senin gözlerde Kalıdır süyüğüne zinhar kalıdır Azaplarga şumak yaşamayım Hönök dineminde hönötörümün Tigin tırgı düşüm jiter mi? Tanışlarga şaşın uralmasın Gül boyunda yalğız mılayma Düşlerimde mina Senin tavuş deşe Koydu yanıma zinhar soru aytıma Kaldır suyu
süyü meni zinhar koladır. Gazaplarga şumap yaşamayım. Önöt miniminde önötörümün. Tigin tırgak üçün jitermi. Koladır süyü meni zinhar Yaradı meni yarısı şaklarım var. Köngülüme indir tanışılık. Yaradı meni mağusu şaklarım var. Yılmayu büleyit seni koşup. Yaradı beni geri şaklarım var. Gözünün köşüge boysundur. Yaradı beni salkın şaklarım var. Jalla yüreğine sayındır. Yaradı beni geri şaklarım var. Üzerinin köşüne boysandır. Yaradı beni salgın şaklarım var. Jalla yüreğine sayındır. Yarat meni şayan şaklarım var. Gözlerim ışkının sen sakla. Yarat meni dili şaklarım var. Birge şoşunudan kurıkma. Yarat meni barışılı şağında. Kışlıyınlarını koyadı. Yarat meni yüreğimni anla. Hamonu hislerim duyadı. Yarat meni barışılı şağında. Kışlıyınlarını koyadı. Yarat meni yüreğimni anla. Hamonu hislerim duyadı. Yaradı meni hıyal şarımda. Menim bilen birge hıyallan. Yarat meni düşlerimde көріп, menim haqda o'ylab sen uyan. Yarat meni oshuli chog'imda, sabrligim bilan yuvatib. Yarat meni tuvar donlarimda, baxt yashirgan yuvatib. Yarat meni tiri shoqlarim var, qarshi tura olsam jinlarga. Sevmasan ket ey yaratsan agar, bir payshanba meni jilarim. Sevmasan ket ey yaratsan agar, bir payshanba meni jilarim. Bu talana men таба жеңесі келе менің таба жеңесі келе. Нинди кондуктор? Ужасный кондуктор. Неге ужасный? Сен пиу секіріп жүрейін Пиу. Ені.
Сыйфатлы савыт саба, металдан казан таба, Кукмара пишәте белән һәр кем мактана ала. Югары сыйфат билгесе Кукмара пишәте белән сугылган казаннар һәм табаларны кибетләрдән сорагыз. Кукмара. www.kukmara.com. Күзләреңә шымыртай кара күзләр, шымыртай кара күзләргә гашык булмый кем төзәр. Шымыр кара күзләреңнән бер үбеп алырга, янган йөрәк янсын дие бутларында янырга. Шымыр кара күзләреңнән бер үбеп алырга, янган йөрәк янсын дие бутларында янырга. Kara gözünden gözlerimle alalım, gözlerinden nur bürküle eğitir sizler davalmayım. Şımır kara gözlerinden bir öpüp alırga, yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Şımır kara gözlerinden bir öpüp alırga, yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Gözüm var sana öйтір sözüm, şımırt gözlerini kursam kıyılıp düşemizim. Şımırt kara gözlerinden bir öpüp alırga, yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Şımırt kara gözlerinden bir öpüp alırga, yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Yangan yürek yansın diye butlarımda yanırga. TMTV. Хатын, принимай. Нәрсә? Профессионал булырга телисеңме? Профессионаллар кебек уйла. Профессионаллар кебек эшлә. Профессионаллар сайлаганны ал. Мастер Сеткин. Профессионаллар тәкъдим итә. Санаторий Бакирова – это местные грязи, целебные воды типа Мацеста и Нафтуся, лечение бесплодия, опорно-двигательного аппарата, кожных и других заболеваний. Только в сентябре в честь 85-летия санатория Бакирова вас ждут яркие концерты, спектакли, спартакиады, ярмарки и многое другое. Ждем вас в Бакирово. TMTV. Күңелләрем мөлдер
Сағышым сыймай жанға, көңілім шарқышмай, ашқына сенің янға, сағындым мен, бек сағындым, сағындым не хәл етейін. Сенсіз нешік кіні сенсіз екен ғұмыр юлларын өтейін. Ойларым ери адашып, ғалам кеңлеклерімді сақсық болып көрінем мен. Кірәсің түшлеріме, сағындым мен, бек сағындым, сағындым не хәл етейін. Сенсіз нешік кіні сенсіз екен ғұмыр юлларын өтейін. Сағынуым шектен ашты, йылым да жырлым міне. Шушы яқты дүнияларда керек меңа сен гына. Сенсіз нешік кіні сенсіз екен ғұмыр юлларын өтейін. Сағындым мен, бек сағындым, сағындым не хәл етейін. Bir xabarыңны еркемсің сені көп мәкітейін. Сағындым жаным, сың сені көп мәкітейін. Кемнәрдер әйттеләр, син көчле юлыңда булганда, күрсәтмә күз яшын, ватылып күңелең тулганда. Киткәннәргә дәшмә, эзләмә үткән көн җылысы. Син түгел башкалар юлларда абынып егылсын. Кычкырам күкләргә йөрәктәге сүзне таратам. Булса да кичә мин бүген яратам. Кычкырам күкләргә йөрәктәге хисне таратам. Ни булса да бүген яратам.
Erkekler sataşma seni bir küptenden saptılar. Seni gene bilmeysin, sana küp mü pışırak attılar. Düşmanın üstüyüp kuşaklaşıp jırlap yürgende sen yaptın yığılıp yollarda abanıp ölgende. Kışkıram köklerge yürekteki sözüne taratan. Ne bulsa da kişi min bugün yaratan. Kışkıram köklerge yürekteki hissine taratan. Ne bulsa da bugün yaratan. Düşmanlar şatlandı, yollarda ayırdık dediler. Uçmağız birgelep kanadını kayırdık dediler. Ne bulsa da kişi sen yaktı yıldızın göğümde. Yazmışım göz yaşım yalgızım atlayman bugünge. Kışkıram köklerge yürekteki sözüne taratan. Bulsa da kişi min bugün yaratam. Kışkıram köklerge yürekteki sözüne taratan. Ne bulsa da kişi yaratam. Ne bulsa da bugün yaratam. Kuşlaşmayda gittin yaşlığa. Sınlağanda yelle kaylarga. Köngülümde kaldı jırlarım. Üzülüp sağınıp jırlarga. İşitsem yaşlığım jırlarım. Dibrele gülerim kıllarım. Utken yaşlığımdan faydavaz. İster kul yaşlık jırlarım. Izgelene dalda bal kış. Yaşlık jırın jırlayman pataş. Yazılar sayan kile koytasın. Gözden utken yaşlık faydasın. İşitsem yaşlığım jırlarım. Dibrele gülerim kıllarım. Utken yaşlığımdan faydavaz. İster kul yaşlık jırlarım.
Yazı idile kiriga Şul yırların derşep biriga Giyik koz büyükten kuzlere Yaşlıkka yol barma bel ele İşitsem yaşlığım jırlarım jırlarım Dibrele küngelim kıllarım Utken yaşlığımdan faydavaz faydavaz İstelik ul yaşlık jırlarım İşitsem yaşlığım jırlarım jırlarım Dibrele küngelim kıllarım Utken yaşlığımdan faydavaz faydavaz İstelik ul yaşlık jırlarım Ütken yaşlığımdan faydavaz faydavaz Mengelik ul yaşlık jırlarım Jey oylары, пулау, уха пішірілішін мүнә деген шыр. Пішіре білмесегіз, меңа келегіз. Біргелеп пішірербіз. Иң беренче туган көн, бүләк бирә торган көн. Матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым.
gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right. Bir қолыңны қарын досқай ғөмір yolың. Сен yollarımda. Бағып қына хислер болмай сөю керек. Сен жанымда да. Көклерде йолдызлары қауыша дилер. Шул yazmış bola. Ихлас етіп сөюіңі қоян білем. Yüreğimni tınla. Burmalı sırlı, ey burmalı. Мәхәббәтнең юллары очраштыра, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Синең сырың күргәненә минем кайда? Ул яннарымда. Кайгыда да, шатлыкта да бергәмебез. Бергә һәр чакта. İki yol ver bulup alğa aşkına. Hiç ayrılmasın. Birge üter gönür yaklı bulsun. Bik bәхетле bulsun. Burmalı sırlı, ey burmalı. Мәхәббәтнең юллары очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Burmalı sırlı, ey burmalı. Мәхәббәтнең юллары очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Burmalı sırlı, ey burmalı. Мәхәббәтнең юллары очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Burmalı sırlı, ey burmalı. Мәхәббәтнең юллары очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Burmalı sırlı, ey burmalı. Мәхәббәтнең юллары. TMTV. Принимай, жена! Чё? Хочешь быть профи? Думай как профи. Делай как профи. Покупай то, что покупает профи. Мастер Сеткин. Профессионалы рекомендуют. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. TMTV. Sen ağımsın, min otsaman. Dolqanlarında yutlağam. Yar su taşqanlarla düzmey. Yandıram da o'zim yonam. Sen tanışsın, min otsaman. Nozlarında unutam. Tek bir aşkın, bir yolg'ash so'z. G'obimdan da yonmadan oxir zaman. İki yürek birga yon.
Кетесің ташқан болып, болмай сөйле, болмай тұтып, тозған ойларымны қуып, екінші жаққа оттай шабамын қуып. Дарылабызда кім қойда, хислерден қошалмық олайда. Көптенер керек оларға, яши алмайд бұл мәхәббәттен башқа. Бұл шашқы хиссию болмаса, әйтшімей бізнің арабызда. Икі йөрек бір ялқында яна, икі бізге бір мәхәббәт һәм бір яра. Икі йөрек бірге яна, икі йөрекке бір яра. Оттан алып суға сала, икі бізге бір мәхәббәт һәм бір яра. Bu şaşkın hissiyyu bulmasa, әйтшімей біздің арабызда. İki yürek bir ялқында яна, İki бізге бір мәхәббәт һәм бір яра. İki yürek birge yana, İki yürekке bir yara. Ottan alıp suğa sala, İki bizge bir мәхәббәт һәм bir yara. İki yürek birge yana, İki yürekке bir yara. Ottan alıp suğa sala, İki bizge bir мәхәббәт һәм bir yara. TMTV. Сентябрь, мәктәп еллары. Мен үзім мәктәп елларын екі сөз білән генә искә алам. 1 сентябрьгә әни җитәкләп барды, выпускнойдан әти күтәреп кайтты. Әҗырчылар ничек итеп искә ала икән? Топ клипның киләсе чыгарылышында белербез. Мин Рамил Шарапов сезне дөрес көтәм. TMTV. İsindəmi canım senin belən, Kəvgi qabatdı şıraşular. Şul məldən sını bizinin aşıq canlar. Ömürlük birgə kavuşdular. Kulga kul tutunub ömür yolun, Ötəbiz biz ömür birgə. Minim g'ashik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar menim ko'zlarda. Qo'lga qo'l tutunib ömür yo'lin, O'tamiz biz ömürga birga. Minim g'ashik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar menim ko'zlarda. Yıllar uza biz senin bilen, şuluk kurkem şuluk g'ashiqlar. To'g'ri bo'lgan bizning мәхәббәтгә, barcha g'alam har shohidlar. Qo'lga qo'l tutunib
ömür yolu Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Kulga kulta tanıp ömür yolu Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Mehabbetnin jimişleri bulup İminse aziz bağlar Tırışkanda barsın Xudoy birer İmingine tursun dünyalar Kulga kultatınıp ömür yolu Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Kulga kultatınıp ömür yolu Ötəbiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Ey yolukayım kişirsin beni Taşladım seni ağır şoklarda Bəxtlər izlep gitken idim de Kaldırdım seni jide yatlarga Bəxtlər izlep gitken idim min Tatlı xiyallar beni aldağan Tuğan negizde oyunu jilgene Qaytıp yağar kışım kalmağan Bu zamanada minugi tugel Mülketimde var bütenlerde Faydalamıymışım Sina avalam Saf şaklarıma Ütkenlerime Bəxtlər izlep gitken idim min Tatlı xiyallar beni aldağan Tuğan negizde oyunu jilgene Qaytıp yağalım
kişim balmağa Yetiştirmişim dünya kırmışım Mina zor bəxit bulup duyulmay Tuğan yanımını yaratılarım Satıpla alıp bulamay şul bulamay Bəxitlər ezilib gitken idim min Tatlı xiyallar meni aldağan Tuğan negizde oyni jilgene Qaytıp yığılır kişim kalmağan Bəxitlər ezilib gitken idim min Tatlı xiyallar meni aldağan Tuğan negizde oyni jilgene Qaytıp yığılır kişim kalmağan Tuğan negizde oyni jilgene Qaytıp yığılır kişim kalmağan Qaytıp yığılır kişim kalmağan Şöyle davış dostlar. Давай, давай. Hem bir geliyor. Yılmayasın yaratam deyip söylesin de Şul şakta bəxit çapqası qabına bit yüzümde Qabına bit yüzümde Məğna var hər sözümde Ko'nglim bilan şul sözüne Qo'shilam bit o'zimda Qo'shilam bit o'zimda Qabatla şul sözüne Qabatla tag'in Menda şulga yüzülüpler Yaratam seni canım Qabatla şul sözüne Qabatla tag'in Menda şulga yüzülüpler Yaratam seni canım Şehrimize kullar kaydı Qabatlalı şul sözüme Qabatlaudan to'xtama Bəxitimdən suyunub Şadlıq yaşları tamma Yaratığını bilsem de Haman tыңлайсым келе Şul sözlerine kıyga salıp Menim жырлайсым келе Menim жырлайсым келе Qabatla şul sözüne Qabatla tag'in Menda şulga yüzülüpler Yaratam seni canım Qabatla şul sözüne Qabatla tag'in Menda şulga yüzülüpler Yaratam seni canım Şöyle uzak davuşlar
Qabatla şul sözünü qabatla tağın Mende şulay üzülüpler Yaratam seni canım Qabatla şul sözünü qabatla tağın Mende şulay üzülüpler Yaratam seni canım Qabatla şul sözünü qabatla tağın Mende şulay üzülüpler Yaratam seni canım Qabatla şul sözünü qabatla tağın Mende şulay üzülüpler Yaratam seni canım Canım TMTV. Внимание! Горячие скидки! Позвольте себе комфортный королевский отдых. Закажите восхитительную коллекцию постельного белья «Аморе» по специальной цене от 1999 рублей. Струящееся богатство коллекции «Аморе» привнесут в вашу спальню удивительную атмосферу изысканных дворцовых спален эпохи Возрождения. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Аморе белый, изысканная элегантность, выбор поистине утонченных натур, стремящихся к совершенству. Аморе шоколад, сладострастная таинственность, подходит для людей романтичных и страстных. Аморе золото, таинство прекрасного, глубокие насыщенные цвета и панно с мотивами эпохи Ренессанса подарят вам особое королевское наслаждение. Мои друзья, зная мою слабость к классике, они мне подарили тюль Аморе. У меня вот теневая сторона, солнце если бывает там, например, только до обеда, то с этими шторами такое впечатление, что озаряется все солнце чудесным золотым цветом, создает настроение. Потом я по телевизору увидела ролик постельного белья. Я была безумно счастлива, думаю, господи, ну надо же. Как будто меня услышали. Там предложили 3 варианта. Белый, шоколадный и золотистый. Ну, конечно, я выбрала золотистый. Подберите к любой коллекции «Аморе» прозрачный нежнейший тюль и шторы, которые гармонично дополнят ваш новый интерьер. Утонченная нежность ткани и роскошь орнамента постельного белья подарят вам незабываемые минуты блаженства. В коллекции «Аморе» используется искусственный шелк нового поколения. В отличие от натурального шелка, он практически не мнется. К тому же это белье удерживает прохладу. После стирки ткань остается такой же гладкой и нежной, а краски остаются яркими в течение многих лет. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Постельный комплект Аморе – это эксклюзивное решение. Комплект Аморе – это просто чудесное приобретение. Просто королевский подарок. По вашему желанию мы дополним ваш комплект элегантным покрывалом, шторами и тюлем, скатертью или легким воздушным халатом в тон вашей коллекции. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Восхитительная коллекция «Аморе» станет вашей сегодня по привлекательной цене от 1999 рублей. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Это предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. TMTV. Әмінә Сібірді жәй күні бір ай бойы қар яумай,
Taat Mustafa'da Jey. Нешінші қат қарлар яла, өзге ятып қарлар яна. Әйтерсіңлер, інжісі білі. Bir yımarlap qar atqanı, мәхәббәтне аңлатқаны. Қарлар күргәш, қабат терелә. Менә қабат қарлар ява, қарлар ява, қарлар яна. Сине қышлар иде теләгем. Қарлар ява, қарлар яна. Қайнар ешім қарға тамар. Тағын қышқа ялғыз кіремін. Менә қабат қышқа кірем, табылмауын яқшы білем. Неге сүнмей ышаныш. Қарларыма үрім тыным, қарларымда сенің жылы. Қарларыма сенің сарымны. Менә қабат қарлар яла, қарлар яла, қарлар яна. Сені қышлар иді тілегім. Қарлар яла, қарлар яна. Қайнар ешім қарға тамар. Тағын қышқа ялғыз кіремін. Яңа қарым, яңа қарым, орын тапмай міскін жаны. Әй тұзғыда яуған қарымны. Яңа қарым, яңа қарым, ойларымны билеп алды. Қарларыма сөйлем зарымны. Қабат қарлар яла, қарлар яла, қарлар яна. Сені қышлар иді тілегім. Қарлар яла, қарлар яна. Қайнар ешім қарға тамар. Тағын қышқа ялғыз кіремін. Тағын қышқа ялғыз. Алло, Нәрсә булды, ник алмыйсың? студияда мен жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамларда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кирдең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп.
Alo, Rifat Salem. Ukaya indesin. Eybet bittiğinde tıkışır. Давай yazdırabız, kil tizrek. Gilem digeç gilem bitindi. Gilem. Davay все пока. Yalqınında məxəbətin yanımdırləb Yarattırdın qaşıq ettin minin işləb Yıllarımı da yerim seni yerim közləb Barı sindip yaşayırəm Işıraşqanda gözlərime baramışsın Ələ indi suyuğunu anlamışsın Yüreğim hazır, yüreğim canım seni izlep Mehabetten canlarıma dava gerek Yalqınında mehabettin yanım dirlep Yarattırdın qaşıq ettin minin işlep Yıllarımı da yüreğim seni yerim közlep Barı sindip yaşayırek bir tartılla bir canım sina Seyüllerinin alıp mensin kokularına Şakır mine yüreğinin türlerine Yalqınında mehabettin yanımdırlep Yarattırdın qaşıq ettin minin işlep Yıllarımı da yerim seni yerim közlep Barı sindip yaşayırek Yalqınında mehabettin yanımdırlep Yarattırdın qaşıq ettin minin işlep Yıllarımı da yerim seni yerim közlep Barı sindip yaşayırek Barı sindip yaşayırek Yaradı meni yarısı şaklarım var Köngülüme indir tanışılık Yaradı meni mağsu şaklarım var Yılmayu büleyit seni koşup Yaradı beni geri şaklarım var Özünün köşüge boysundur Yaradı beni salgın şaklarım var Jalla yüreğine sayındır Yaradı beni geri şaklarım var Özünün köşüne boysundur Yaradı beni salgın şaklarım var Jalla yüreğine sayındır Yarat meni şayın şaklarım var Gözlerim ışkının sen sakla Yarat meni dili şaklarım var Birge şoşunudan kurıkma Yarat meni barışılı şağımda Güçlüğünlerini koyadı Yarat meni yüreğimni anla Hamını hislerim duyadı Yarat meni barışılı şağımda Güçlüğünlerini koyadı Yarat meni yüreğimni anla Hamını hislerim duyadı
Yaratdı meni xiyalli şarımga Menim bilen birge xiyallan Yarat meni düşleringde ko'rib Menim haqda o'ylab sen uyan Yarat meni aşılı şarımga Sabırlığım bilen yuvada Yarat meni tuğar donlarımda Bəxti yaşımga Yarat meni türlü şaqlarım var Qarşıdıra olsam jillerge Sevmesen git ey yaratsan eğer Bir paşanda meni jillerine Sevmesen git ey yaratsan eğer Qaşanda meni jiberme TMTV. Bu ortada showbiz topshiruvida Fazlıyevlarning indie klip әзірлей. Bu yıl biz Türkiye'de klip tushib qattiq. Ozatning solni shirlovi duetga qimoshaldimi? Bu so'rovga tugilgina javob berib bitirib bo'lmay vaqt ko'rsatar. Unix'da bo'lak etgan qozlardan kelishgan indi. Gastrolyor qozlar deb atlarlarni Showbiz biz yulduzlar turida borisini da bilamiz. Boshingni ko'tar, qo'llaringni jay. Ham sen ushasan. Qozonda Neofly aerodinamika kompleksi ochildi. Sizni aeroturbada Sharg'oy chaqiramiz. Yoziling'iz 255 51 66. Texnическая urama 23A. Neofly biz sizni Sharg'oy ayratashakmiz. Yazlar jitseyem yeşilge Kumile senin yarlar Bir yem üstep şul yarlarga Işalar karlı aşılar Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Şımırtım iyileş bulununda Kumleşo şeşekke Meni ışanam ışıraşular Bular dip kileşekte Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Aman aşkına Küngillerinin aşkını Bu bitikmege tügel Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanıga Alıp bara uyularım Yakılarga senin yanıga alıp bara uyularım Alıp bara uyularım
MTV. Grandios сезон açılışı. Bütün jırşını birge jiyip Tatarcha Solyankaga chaqiramiz. Alsu Azat Fazlıyevlar, Landish, Artur Marat, Rishad Fazliahmetov, Ilmira Sulaymanova, Ramil G'alimjanov, Nafqat Nig'matulin, Qozon yigitlari, Ilnaz Baq, Rayaz Fosihov, Oydar G'alimov, Gulnaz Safarova, Ayrat Ilyasov ham tag'in bek ko'p tanilgan artistlar. 27 sentyabr Unix Senda Kil 297 40 77. Xotin, принимай. Нәрсә? Профессионал булырга телисеңме? Профессионаллар кебек уйла. Профессионаллар кебек эшлә. Профессионаллар сайлаганны ал. Мастер Сеткин. Профессионаллар тәкъдим итә. Акча кемгә эләгер? Раяз Фасиховка акча кирәк. Фәрит Низамиев өйләнергә теләми? Ландыш Раязга кияүгә чыгарга әзер. Рафаэл Латипов, авыл председателе. Хәмдүлә Тимиргалиева иризли. Резеда Шәрәфиева белән Рөстәм Закиров арасында мәхәббәт? Бу нәрсә бу? Бу 5 миллион 500 сум дип исемләнгән театраль солянка. Татар эстрадасын дер селкеткән проект премьера тәкъдим итә. 21-22 сентябрь. Филармония 297 40 77. Ишеттегезме? Сез яраткан җырлардан гына торган Татар радиосы хитлары концерты булачак. Тирре тавыш, танылган җырчылар. Айдар Галимов, Алсу Азат Фазлыевлар, Айрат Сафин, Радик Яруллин, Ландыш Ирке, Илмира Сулейманова, Әнвәр Нургалиев, Филюс Кахиров, Элвин Грей, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Сафарова, Байваз Садыров һәм башкалар. 27 октябрь. Пирамида 297 43 77. Татар радиосы. Татар радиосы. Татар радиосы. Татар радиосы. TMTV. Yalğız qalğırdım da Gidip bardım minnem ötenige Mina yerden kirek bulğan şokta Nige kirek idi giderge Anlarsın deyip yalış adamı Sabır dedi aldım tügeliken Şunda bulğan zor yalğışım Başka
Ала бүгін ғазиз балам Янарымда кішілі тірегім Ғафу өтініп сен Хатлар язма Yok şol indi miğa Yüreğim Yüreğim Mene bölüp seni kege Almışlardan beni başkaga Mağdurlar bir köp bulsa da Yine hatını koluma alan Xatirələrinin utunda yanan Hər bir sözündə Ütkən avazın Üzülgən hisnin suunğan nazı Seni min kütmin Janımda yırtmin Süyürəgin Көңілге кіртмейм Неге сен миңа Қатлар язасың Қабат яңартып Үйрек ярасын Сүйем сені deyip Әйттілер кімдер Көптен солдылар Сен берген гүллер Ақ қарларды Құяш қаратты Ізілер бізні Сулар таратты Yazlar yalvardı Jeyler yılattı Күзгі яңғырлар yılap yuvattı Sözlerin matur Hislerin yolgan Көпме көңілді Әйтілмей қалған Неге сен миңа Қатлар язасың Қабат яңартып Үйрек ярасын Сүйем сені deyip Әйттілер кімдер Көптен солдылар Сен берген гүллер Неге сен миңа Қатлар язасың Қабат яңартып Үйрек ярасын Сүйем сені deyip Әйттілер кімдер Көптен солдылар Сен берген гүллер Неге сен миңа Қатлар язасың Қабат яңартып Үйрек ярасын Сүйем
Әйттілер кімдер, көптен солдылар сен берген гүллер. Сүйем сені дейіп, әйттілер кімдер, көптен солдылар сен берген гүллер. Буталана мен таба жеңесі келе менің таба жеңесі келе. Нинди кондуктор? Ужасный кондуктор. Неге ужасный? Сен пиу секіріп жүрейін хоть. Пиу. Сыйфатлы савыт саба, металдан казан таба, Кукмара пишәте белән һәркем мактана ала. Югары сыйфат билгесе Кукмара пишәте белән сугылган казаннар һәм табаларны кибетләрдән сорагыз. Кукмара. www.kukmara.com. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтә түгелме соң әле? Әйтмә дә шул. Әйдә кой, тегенде булмаса. Балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кай.
Hayır nasip yarın diye de ölüşüne Eğlene ol bu dünyada en kadirli kişine Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Yaratkan yar üstürgen Rahmetin qaynanama Tegiz tatu yaşav rahat Uç günlük dünyada Nasip yarın balaların Ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Girgenine min şükür deyim qanağat yazmışına Ey türlerin nurga tula ağlar tavışına Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Bəxtli yazmışı Bəxtli yazmışı Oraya düşkene bulgan. Eyde sürpriz yapsın hadi özlerine. Ele Hacı bir saatten uşaqal. Зинера, жей бізге нәрсе алып келер екен о? Нәрсе, кыз алып келе. Хей, Татмос ТВ-да жей! Hayırlı kеш. Bizde var әле. Turmuş güzel yaşağı bәхет. Yırlap yaşayıp dostlarım. Tüyün elimden taşıp çığa. Sizge bulgan muңlarım. Yaşayıp elip yaşaganda. Turmuş matur jörgübük. Her bir künge süyünüşüp. Yaşayıp yırlap gülüp. Yaşayıp elip yaşaganda. Turmuş matur jörgübük. Her bir künge süyünüşüp. Yaşayıp yırlap gülüp. Her bir künge süyünüşüp. Yaşayıp yırlap gülüp. Senli yıllar canğa ötüp Bile bala güneni Şadlığımla bölüşüşü Siz dostlarım tügelme Yaşayıp elip yaşaganda Turmuş matur jörgübük Her bir künge süyünüşüp Yaşayıp yırlap gülüp Yaşayıp elip yaşaganda Turmuş matur jörgübük Her bir künge süyünüşüp Yaşayıp yırlap gülüp Her bir künge süyünüşüp Yaşayıp yırlap gülüp Şatlasa da, mumaysa da Günlerge jır kirek
Yaşuluktan birge Dipsinle bizning yürek Yaşidilik yaşaganda Turmuş matur jirkibik Her bir günge Suyunuşup Yaşı yırlap hem bilip Yaşidilik yaşaganda Turmuş matur jirkibik Her bir günge Suyunuşup Yaşı yırlap hem bilip Her bir günge Suyunuşup Yaşı yırlap hem bilip Yaşidilik yaşaganda Turmuş matur jirkibik Her bir günge Suyunuşup Yaşı yırlap hem bilip Yaşidilik yaşaganda Turmuş matur jirkibik Her bir günge Suyunuşup Yaşı yırlap hem bilip Her bir günge Suyunuşup Yaşı yırlap hem bilip MTV. Представляем новый измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Положите ингредиенты, закройте. Раз, два, три. Готово! Всего несколько секунд. Готовьте с удовольствием. Услада от Делимана не просто измельчитель, а мощное устройство 4 в 1. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. Супер быстро, супер просто и так доступно. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана. Набор из 7 предметов. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Резать, шинковать, смешивать. Вы проводите так много времени на кухне, чтобы приготовить всего одно блюдо. Забудьте об этом. Экономьте время с измельчителем Услада 4 в 1. Лезвие из нержавеющей стали в считанные секунды перемолят все, что угодно. Используйте одинарную или двойную насадку. Но это еще не все. Измельчитель Услада безупречно взбалтывает и размешивает. Удобная крышка отделяет мотор от чаши с продуктами, поэтому ее легко мыть, практично и удобно. Устойчивый, эффективный, быстрый и такой практичный. Незаменимый кухонный помощник. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Мощное устройство 4 в 1. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Незаменимый помощник. Это ограниченное предложение. Торопитесь! Закажите измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. MTV.
Aşak düzelgen dedik Bəxtli de olmazsan da Bəxtsiz idime dedim Bəxtli de olmazsan da Bəxtsiz idime dedim Altın məklərim qaraldı Qaraldı kungillerim Yıkısız uzman nerede Digine pişirmedim Sevmedege bəxtimden Şeşkege kum elmedim Sınadım gözümün erimine Sunmadım dökülmedim Girdeler güdelmedim Bəxtli itelmedim Bəxtsiz itmişe yine İtmişe itelmedim Bəxtsiz itmişe yine İtmişe itelmedim Akıl məklərim qaraldı Qaraldı kungillerim Yıkısız uzman nerede Digine pişirmedim Sevmedege bəxtimden Şeşkege kum elmedim Sınadım gözümün erimine Sunmadım dökülmedim Balık ellerin günlerini Baldaklı derken Baldaklar alıştırırga Ömürün jiter miken Baldaklar alıştırırga Ömürün jiter miken Akıl məklərim qaraldı Qaraldı kungillerim Yıkısız uzman nerede Digine pişirmedim Sevmedege bəxtimden Şeşkege kum elmedim Sınadım gözümün erimine Sunmadım dökülmedim Sınadım gözümün erimine Sunmadım dökülmedim Sunmadım Siniginde saylap aldım Siniginde min qarattırdım Aşık buldum Qarашыңа Aşık buldum Tın alışыңа Senin yılmayıvan gülün mini yaratam Aşulanıp qaravağına mini yaratam Hatta mehabet feriştesi kaygırtkan Sihirlegen Seni min yaratam Senin yanına baram aşığım Görüşüne min kütem yıtlığım Üzdüm şeşke kızıllarım Min kil
Hatta mehabet feriştesi baygırtkan sihirlege Seni min yaratan Kolumdağı kızıl şeşke dirilep tutar Uyalıdan eytir sözüm eytemi turar Күзләрімінің қарасынан Алалымай қарап тұрар Күзләрімінің қарасынан Алалымай қарап тұрар Сенің елмайуың күлуің мен яратам Ашуланып қарауыңны мен яратам Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән Сине мин яратам Синең елмаюың күлүең мин яратам Ашуланып қарауыңны мен яратам Hatta mehabet feriştesi baygırtkan sihirlegen Seni min yaratan Hatta mehabet feriştesi baygırtkan sihirlegen Seni min yaratan TMTV Сентябрь, мәктәп еллары. Мен үзем мәктәп елларын ике сүз белән генә искә алам. 1 сентябрьгә әни җитәкләп барды, выпускнойдан әти күтәреп кайтты. Җырчылар ничек итеп искә ала икән? Топ клипның киләсе чыгарылышында белербез. Мин Рамил Шарапов сезне дөрес көтәм. TMTV Dalı verirse, dalı verirse, dalı verirse dallarına. Dalı verirse, dalı verirse, dalı verirse dallarına. Sandığa şemeytip sayra, siygeni yarın paylarda. Sandığa şemeytip sayra, siygeni yarın paylarda. Sandığa şemişasın mı gitti inne güllerin. Sandığa şemişasın mı gitti inne güllerin. Senin yanına barıp bayda herkenne güllerin. Senin yanına barıp bayda herkenne güllerin. O akırın isken zil silkide ağideli komşuların. Akırın isken zil silkide ağideli komşuların. Kim ayrılmay şular bilmi ayrı bu sağışıların. Kim ayrılmay şular bilmi ayrı bu sağışıların. Ağidiller dulkınlana, dulkınlana, kımlana. Ağidiller dulkınlana, dulkınlana, kımlana. Basıp sayırır dolasınsa sandığı açta mınlana. Basıp sayırır dolasınsa sandığı açta mınlana. Mangala kişte Talyanı garmını kimlerin atırında. Mangala kişte Talyanı garmını kimlerin atırında. Sin bulmağış gügelimde kimler yuvatırında. Sin bulmağış gügelimde kimler yuvatırında.
gurlarga kirganda da Ostazım yo'q o'lganda da gurlarga kirganda da gurlarga kirganda da TMTV. Время поздравлять наших любимых женщин. Торопитесь получить специальную скидку на широкий ассортимент товаров для нее. Заказывайте этот любимый аксессуар всех красавиц. Эпилятор Wellneo Premium. Восковая депиляция – это так больно, а результат – безобразная щетина. Обычные щипчики только заставляют страдать. Избавьтесь от этого просто, безболезненно, эффективно с эпилятором Wellneo Premium. Безопасная и удивительно эффективная система удаления волос от корней. Гладкая кожа надолго. Торопитесь. Потрясающее предложение. Только сейчас эпилятор Wellneo Premium с 50% скидкой. Всего 1199 рублей. Но это не все. Позвоните в следующие 10 минут, и мы подарим вам этот набор стоимостью 599 рублей абсолютно бесплатно. Высокая точность гарантирована с удобным встроенным фонариком. Бережно и аккуратно эпилятор в считанные секунды эффективно удаляет нежелательные волосы, оставляя кожу гладкой и мягкой на долгие недели. Используйте его также для подмышечных впадин, рук, ног и даже для деликатной области тела. Эпилятор Wellneo Premium подходит для всех типов кожи. Он работает мягко, но при этом в 3 раза быстрее и эффективнее обычных электрических эпиляторов. Только посмотрите, здесь не одна, не две, а целых 3 депиляционных головки с 18 мелкими зубчиками. Ни один другой эпилятор не сделает работу так же быстро и эффективно. Только представьте, как 18 высокотехнологичных зубчиков аккуратно удаляют раздражающие волоски. В 3 раза более эффективная эпиляция не за 2398 рублей, а всего за 1199 рублей. Позвоните сейчас, и мы подарим вам набор из 13 предметов для маникюра и макияжа абсолютно бесплатно. Все это всего за 1199 рублей. Торопитесь, количество ограничено. Безопасная функция остановки зубчиков предотвращает слишком сильное давление на кожу. Используйте его где и когда угодно. Идеальный попутчик в любом путешествии. Только сейчас эпилятор Wellneo Premium с 50% скидкой. Всего 1199 рублей. Позвоните сейчас, и мы подарим вам набор из 13 предметов для маникюра и макияжа абсолютно бесплатно. Высокая точность гарантирована с удобным встроенным фонариком. Бережно и аккуратно эпилятор в считанные секунды эффективно удаляет нежелательные волосы, оставляя кожу гладкой и мягкой на долгие недели. Используйте его также для подмышечных впадин, рук, ног и даже для деликатной области тела. Идеальный попутчик в любом путешествии. Он работает мягко, но при этом в 3 раза быстрее и эффективнее обычных электрических эпиляторов. Только посмотрите, здесь не одна, не две, а целых 3 депиляционных головки с 18 мелкими зубчиками. Эпилятор Wellneo Premium станет вашим всего за 1199 рублей. Позвоните сейчас, и мы подарим вам набор из 13 предметов для маникюра и макияжа абсолютно бесплатно. TMTV. 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 Canım, Tayla, Filippin, Kipr, яйсе Qora dengiz. Kipr. Chaqqina yog'ishdan endi. Qora dengiz.
Сәлем. Сәлем. Ütüp koyarsınmı? Belki yürüp kaytarımız. Әйдә. Gayiblini izleme, yaralar bit düzelgen, yıllar safka dizilgen, ara üzülgen. Sen hamam tanmıysın, gayipli dip sanıysın, mina uke saklıysan, unutalmıysın. Min gayipli, seni izlep yaratanға, min gayipli, aralarını soğutqanға, min gayipli, lakin ғафу сұрамаймын, min gayipli, чүнки сиңа ышанмыймын. Хисләре үтә икән, янада бетә икән, ошаққа китә икән, биргән вәгъдәләр. Үткәндә калсын, кемгәдер сабак булсын, хисләрен югалтмасын, ныклап сакласын. Мин гаепле, сине эзләп яратканга, мин гаепле, араларны соғытқанға, мин гаепле, ләкин ғафу сұрамаймын, мин гаепле, чүнки сиңа ышанмыймын. Ләкин ғафу сұрамаймын, мин ғайыпле, чүнки сиңа мин ғайыпле, сине эзләп яратканга, мин ғайыпле, араларны соғытқанга, мин ғайыпле, ләкин ғафу сұрамаймын, мин ғайыпле, чүнки сиңа ышанмыймын. Min gayipler. Alıp barasın mı? İşeğine birinci adımlar atlaganday kebek bulsak da bugün indi şaktı yol uzulgan azagı yoktay duyulsa da Tukta vakit aşıktırma mizgiller ütsen salaktırma Tukta vakit bezlerimi Berni
işe tügel bara tekeber ayaklar. Darmışka ayak baskan sabır Bugününde şal şeşlerin sıybam Ötülgen yıllar sonun sonu Tokta vakit aşıktırma Mizgiller ütsen sana kırma Tokta vakit bezmen ömür Vermişe tügel bana tekber Toktamış ol vakit tokti belli Her mizgere onun son algan Teke belmemez bizge yazılgandan Köpek algan kökme uzılgan Tokta vakit aşıktırma Mizgiller ütsen sana kırma Tokta vakit bezmen gömer Bernişe tügel bana tekeber Açlar! Aşıktırma Mizgiller ütsen sanattırma Tokta vakit bezmen gömer Bermişe tügel bana tekeber İbirge hazır Tokta vakit aşıktırma Mizgiller ütsen sanattırma Tokta vakit bezmen gömer Bernişe tügel bana tekeber Mine şulay kodigine lekin kişim turmuş turunda Bizdir rahmet size Kazan Yaradı meni yarısı şaklarım var Köngülüme indir tanışılık Yaradı meni mağsu şaklarım var Yılmayu büleyit seni kuşum Yaradı beni geri şaklarım var Özünün köşüge boysundur Yaradı beni salgın şaklarım var Jalla yüreğine sayındır Yaradı beni geri şaklarım var Özünün köşüne boysundur Yaradı beni salgın şaklarım var Jalla yüreğine sayındır Yarat meni şayan şaklarım var Gözlerim ışkının sen sakla Yarat meni tili şaklarım var Birge şoşunudan kurıkma Yarat meni bir şalışalımda Kışlıyınlarını koyadı Yarat meni yüreğimni anla
Göçlüğünlerini koyabil Yarat meni yüreğimle ağla Hamını hislerin duyabil Yarat meni xiyol shorimga Menim bilan birga xiyollan Yarat meni düşlerimde ko'rib Menim haqda o'ylab sen uyan Yarat meni oshig'i shog'imda Sabrlig'im bilan yuvatar Yarat meni tuvar tonlarimda Baxt yashirgan Yarat meni tiri shoqlarim var Qarshi tura olsam jinlarga Sevmasang git ey yaratsang agar Bir qo'shanda meni shiylarga Sevmasang git ey yaratsang agar Bir qo'shanda meni jiberma
шәшәк тотып, yanıma келесің сен, сағындым деген боласың, көзіме қарап тұрасың, тек яратам демейсің, матыр сөзлер білмейсің. Матур сөзләр мин белмим, әйтеп күрсәтим, сөйлим. Алтыным иркәм җаным, алмам хөрмәм бердән берем, якты җаем тиңсез гөлем, яниләр әйтим тагым. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Син генә тик үз тиңем, гомерлек ярым минем. Әйтмәсәм дә сизелә бит, күренә бит, мәхәббәтем күзләрдән. Бик кабатла син тагын бер туя алмыйм мин барыбер синең матур сүзләрдән, җылы назлы сүзләрдән. Бәгырем минем җанымда син, сөеп туймаслык ярым син, иркәм минем акыллым. Иң кадерлем син генә тик, гомер юлын бергә үтик, көмешем син алтыннан. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Син генә тик үз тиңем, гомерлек ярым минем. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Син генә тик үз тиңем, гомерлек ярым минем. TMTV. Хатын, принимай. Нәрсә? Профессионал булырга телисеңме? Профессионаллар кебек уйла. Профессионаллар кебек эшлә. Профессионаллар сайлаганны ал. Мастер Сеткин профессионаллар тәкъдим итә. Хорошо, я буду через полчаса. TMTV. Сәлем кызлар. Уллар. Ағылада бұлыт ағыла, қиблалардан җилләр искәндә, өзелә дә үзәк өзелә, сез дусларым искә төшкәндә, әнә шул сүзең яратам
yaratam sen Henne şu süzen yaratam sen Kula Derzelerini aşıp koy Tegerepler kirsin bağılma Bağılma kibik bar kelgensiz Kavuşturgan sizni zamanla Henne şu süzen yaratam sen Henne şu süzen yaratam sen Bir romanı bişke böleyek Bir biz üçün bir biz öleyek Qarsay bulsa yıllar salır sen Direm bulsa xeyle tabır sen Henne şu süzen yaratam sen Henne şu süzen yaratam sen Dağın işitmemiz sizni dostlar Birgelep jırlıyız Ağla da bulut ağla Kıyıblalardan jiller iskende Üzüle de uzak üzüle Siz dostlarım iske düşkende Henne şu süzen ses Henne şu süzen ses Küşlere küşlere Henne şu süzen Henne şu süzen yaratam sen Hey! şekilli Şağılap yakından Belmiyim bitengini Yürekini yürekten Ayırası bulgaş Ezgi yangır yuva İsmini Ellesin, ellemin Elleyik bizde mehbet Yolunda adashkan Hiç yazmış bizini Ayırası bulgaş Nigasın, nige biz kavuşkan Hiç yazmış bizini Ayırası bulgaş Nigasın, nige biz kavuşkan Aşık kızlarının de jilleri tınmadı Bizning mehbetinin devamı bulmadı Kütlenindi hazır bulutlar daraldı Bizning yürekler yaralı Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet yolunda adashkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaş Nigasın, nige biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet yolunda adashkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaş Nigasın, nige biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet yolunda adashkan Hiç yazmış bizini
Сиңа шәп музыкаль клип кирәкме? Татмус ТВ Production татар шоу-бизнесында сыйфатлы клиплар җитештерү буенча лидерларның берсе. Бары тик Татмус ТВ Production төшергән клиплар өчен Татмус ТВ телеканалында 1 ай ротация һәм шоу-без тапшыруда премьера бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 567 13 32. Ялганмы юллар, ялганмы уйлар, юлларда күзем сүнгән бар утлар. Кайдан эзләргә, кайда эзләрем, язмыш ник сукты тезләргә. Сулар кирәк акмый, беләм мин.
Yazmışımda yazganı görəm Nazlı sözlərin senin yüreğimin türündə gene Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlində Saldım sularga Saldım utlarga Ayrıldı yollar Ne küteminde Sen ayılmaygan Kebek yılmayman Hütteler ortak yazlar Min bütenine de Sular kerek akmay biləndi Yazmışımda yazganı görəm Nazlı sözlərin senin yüreğimin türündə gene Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlində Özüm çaylardan Özüm kışlardan Seni görmüşəm Neşik üzerime Taba almasam Sağlığa dava Bizning soğutmaklardan Kalmadı derime Sular kerek akmay biləndi Yazmışımda yazganı görəm Nazlı sözlərin senin yüreğimin türündə gene Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlində Sular kerek akmay biləndi Yazmışımda yazganı görəm Nazlı sözlərin senin yüreğimin türündə gene Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlində Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlində TMTV Мәдәниятләр диалогы, яңа исемнәр, гаҗәеп премьералар һәм кино йолдызлары. Барысы да 4-сеннән алып 10 сентябрьгә кадәр Ривьера күңеләчү комплексы һәм Мир кинотеатрында узачак 14-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә. Татарстан башкаласында узачак халыкара дәрәҗәдәге чараны күрми калма. Санаторий Бакирова – это местные грязи, целебные воды типа Мацеста и Нафтуся, лечение бесплодия, опорно-двигательного аппарата, кожных и других заболеваний. Только в сентябре в честь 85-летия санатория Бакирова вас ждут яркие концерты, спектакли, спартакиады, ярмарки и многое другое. Ждем вас в Бакирово. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 1-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. DFM Казань и Корстон Казань представляют
1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korsten.ru. Запрещено для детей. TMTV. Şeşekler üzem, yollarına düzem. Şeyem seni şeşek beylemen. Tiksin güne yokşul, yüreğimde uçul. Kayşan jiter künül beyremen. Kilinde irkem. Min seni hamanda gütem. Sevdi tol canım mengele. Yaşık jirde kaderin bele. Kilinde irkem. Min seni hamanda gütem. Sevdi tol canım mengele. Yaşık jirde kaderin bele. Jitekleşip kullar, yıllar bilen yıllar orası. İlk haman kilmisen, halimni bilmisen, direneye yürek yarası. Kilinde irkem, min seni hamanda gütem. Sevdi tol canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Kilinde irkem. Min seni hamanda gütem. Sevdi tol canım mengele. Yaşık jirde kaderin bele. Kilinde irkem. Min seni hamanda gütem. Sevdi tol canım mengele. Yaşık jirde kaderin bele. Canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Kilinde TMTV. Sentyabr, mektep yılları. Men özüm mektep yılların iki söz bilen gina eski alam. 1 sentyabrga ani jiteklep bardı. Выпускнойдан әти көтеріп қайтты. Әжіршілер неше кетіп еске ала екен. Топ клипнің келесі шығарылышында білербіз. Мен Рамил Шарапов сізні дұрыс күтем. TMTV. Hislerimnin sedeligin duyup, yıldızlardan isimlerin uyup, Onların ağzım değilsem, senin de şiir. Uzganlarının bu avazı dolu, sağışlarının kaytavazı bulu. Oralarda yıllar yatayken bir
bezin yırtıp açıp, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son ikendi, yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atkan, seni gembi, seni gembi. Ko'k bezin yırtıp açıp, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son ikendi, yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atkan, seni gembi, seni gembi. Hıyanetin indi kişerindi, nazlarından kabat iserimdi, kollarımı sozayım değilsen, senin de Senger su tumanlarday taralı, hıyanet gazaplarga uğralı, aralarda yıllar yatayken biz avıngan yıllar yatayken Ko'k bezin yırtıp açıp, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son ikendi, yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atlar, seni gembi, seni gembi. Ko'k bezin yırtıp açıp, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son ikendi, yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atkan, seni gembi, seni gembi. Seni gembi, seni gembi. Seni gembi, seni gembi. Elle gözler diyip, üzüleme ümit, sabırlıkны koyan tabarıga. Yaşın utu köpük, көңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Yani şekiller itip, bulasın ulaytip, tüzigele disen, bergellep. Eydülgün eşine, unutturluk tügel, hıyanetin bitul hıyanet. Güzellarım duman, üler soğuk sıman, yaşavımının demi kalmadı. Gafular etme, anlıyorlar kille, kıyın lekin sine Allah. Yani şekiller itip, bulasın ulaytip, tüzigele disen, bergellep. Eydülgün eşine, unutturluk
Yani şekiller itip bulasın mulaytip tuzi gale dise bergelek Aydu yine jingel Ana taralak tügel Hıyanatın Bitul hıyanat Yaratmayman dimen Elde sinde küngel Ni jitmedi bizge janaşım Bular deyip bəxit bulamazsın aytip Yani şekiller itip ışanmayın Yani şekiller itip bulasın mulaytip tuzi gale disin bergelek Aydu yine jingel Ana taralak tügel Hıyanatın Bitul hıyanat Aydu yine jingel Ana taralak tügel Hıyanatın Bitul hıyanat Hıyanatın Bitul hıyanat Жәйгіз көңілі өтсен үшін интернетта отырға түгіл, су қойынырға барға керек. Жәйләрі біз ұнытылмаслық болсын. Килешіп тезірәк Сен меңа керек Сен дейіп тибә Ашқына үрәк Сенің зор бүләк Келінді тезірәк Сендей асыл құш Дүнияға сирәк Ашып кел Аққышып Балқып сен көңілім Құяшып Ашып кел Аққышып Бұл менің өмірлік жолдашым Сен ең татлы хыял Биленешке тал Иренлерің бал Бұл сен жанға ял Келсін сымламас Көңіл мұңламас Сен янда болсаң Болып қаралған Ашып кел Аққышып Балқып сен көңілім Құяшып Ашып кел Аққышып Бұл менің өмірлік жолдашым Түз жүрегім түз Бәлки зәңгір күз Өзі дә миңа әйтер жылы сөз
Kil, kil seni kütem, kütem kişirten, sağından irkem, gelirsin miken. Sen nerse menin kıskırana kildin? Kimden? Senin kız? Meniki ol. Aşap gel, akışana, alkasın, gönlüm ayaşar. Aşap gel, akışana, bu benim ömürlü yoldaşım. TMTV. Grandios сезон açılışı. Bütün jırşını birge jiyip Tatarşa Salyankaga şakırabız. Alsu Azat Fazlıyevlar, Landıш, Artur Marat, Rişat Fazlı Ahmetov, İlmira Süleymanova, Ramil Galimjanov, Nafkat Nigmatulin, Kozan yigitleri, İlnaz Bak, Rayaz Fasihov, Aydar Galimov, Gülnaz Safarova, Ayrat İlyasov, hem tağın bir köp tanılgan artistlar. 27 sentyabr, Unix, Sindekil, 297 Karagış 77. Akşa kimge elegir? Rayaz Fasihovga akşa kerek. Ferit Nizamiyev uylanırga tilemi? Landıш Rayazga kiyevga çıkırgazdir. Rafael Latipov, Avul председателі. Hamduna Timirgaliyeva İrizli. Rizida Şerefiyeva bilen Rüstem Zakirov arasında muhabbet? Bu nerse bu? Bu 5 milyon 500 so'm deb isimlangan teatral Salyanka. Tatar estradaсын dir silkitgan proyekt premyera taqdim etadi. 21-22 sentyabr. Filarmoniya 297 Karagış 77. TMTV. TMTV. Бүгін хатын һәм балалар авылға кайтып китә. Шулай итеп, бәхетле һәм аш җәй башлана. Her vaqtdagıcha Büyük Tatar tilinde isenmisiz deb dasham sizga men Gulnaz Safarova. Jay oylarına nokta qo'yib isenmi sentyabr deyir vaqt kelib jetdi. Ko'ngil hamon jayni siri, o'shanga borasi kela, jilak jiyasi yo'l etasi kela. Yo'q, bo'ldi, jetdi, ish saflari kuta bizni. Jirchilarni. Bu adnada populyarlar isimligida kirib o'rnashgan jirchilar qaysi qoydan narsa ishli. Hozir borasida söylermin. Bu adnaning eng populyar jirlarini ham jirchilarini birlashtirib turuvchi muzikal qo'yma hit paradi. Boshlaymiz. 15-chi o'rinni Quyosh ayi psevdonimi ostida jirlovchi qiz boshlab jibara. Әлеге яш башкаручының репертуарында жырлар бик күп булмаса да, ул аларны тулландыру үстендә эшли.
Мәсәлән, әле күптән түгел генә айы үзе көй язган. Хәзер аңа аранжировка эшләтәсе генә калды ди ул. Яздыргач, һичшиксез ул аны безгә тыңлатыр, бәлкем әлеге җыр музыкаль кайма хит парадына да эләгер. Ә без хәзер үк ай репертуарыннан «Килгәннәрма» дип исемләнгәнен куеп җибәрербез. Дүртенче урын һәм биредә кабат мәхәббәт. Яршаллы егете Илшат Хәмәдиев «Сине мин яратам» дип исемләнгән җыры белән бу атнада популярлар арасына кереп урнашты. Кызы, Илшатның инде хит-парадта байтак вакыт күренгәне юк иде. Аның хит-парадта күренмәвенә инде айлар, хәтта еллар узды. Ә бәлки ул үз шәһәрендә Яршаллыда гына актив рәвештә иҗат итеп җырлап яткандыр. Анысы билгесез, ә менә хәзер ул татар эстрадасының иң төп хит-парадына эләкте. Каршы алыгыз. Сайлап алдым, синегенде мин караттырдым, гашык булдым, карашыңа, гашык булдым, тын алышыңа, синең елмаюың күлүң мин яратам, ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам.
яныңа барам ашығып көрішуне мен күтем етлығып үздім шешке қызыларым мен келем күт мені жаным сенің елмайуан күлуің мені яратам ашуланып қарауыңны мені яратам хәтта мәхәббәт фәрештәсе байғыртқан сихірлігі сені мен яратам қолымдағы қызыл шешке тирелеп тұта ұялудан әйтір сөзім әйтемей тұра күзілеріңнің қарасынан аламай қарап тұра күзілеріңнің қарасынан аламай қарап тұра сенің елмайуың күлуің мен яратам ашуланып қарауыңны мен яратам хәтта мәхәббәт фәрештәсе байғыртқан сихірләгән сені мен яратам сенің елмайуың күлуің мен яратам ашуланып қарауыңны мен яратам хәтта мәхәббәт фәрештәсе байғыртқан сихірләгән сені мен яратам хәтта мәхәббәт фәрештәсе байғыртқан сихірләгән сені мен яратам Рамил Аймаддинов bu aralarda qunaqlar qabul etib yata. Көптән түгел генә Германиядан дусты кайтып төшкән. Бельгиядан танышлары килгән һәм Казакъстаннан да дуслары килергә җыена икән. Рамил аларны тәмле ризыклар белән сыйлап, милләтебез һәм мәдәниятебез турында сөйләргә җыена. Тора-бара бу егет минем күңелемә күбрәк иши бара. Хисләнмибез, тирән итеп сулыша алабыз да. Рамил Аймаддиновның әнә шул сүзең дип исемләнгән җырын куеп җибәрәбез. Тыңлыйбыз. Сәлам Казак! Уллар! Ағылада бұлыт ағыла, қиблалардан җилләр искәндә, өзеләдә үзәк өзелә, сез дусларым искә төшкәндә, әнә шул сүзең, яратам үзең, әнә шул сүзең, яратам үзең. Улар! Тәрәзәләреңне ачып куй, тәгәрәпләр кирсен багылма. Багылма кебек бар килгәнсез, кавыштырган сезне заманна. Әнә шул сүзең, яратам үзең, әнә шул сүзең, яратам үзең. Бер алманы бишкә бүләйек, biz üçün biz үләйек. Қарсай болса yıllar салыр сән, тирән болса хәйлә табыр сән. Әнә шул сүзең, яратам үзең, әнә шул сүзең, яратам үзең. Хит-парадның бірінші онлығына якынлашқан мәлдә 12-нче позицияга тукталып сүзне Алинә Әхмәтшинага тапшырырбыз.
Бит күпләр кызны Майорова фамилиясе астында белә. Һәм шуңа күрә игълан иткәндә дә кайберәүләр аны Алинә Әхмәтшина Майорова дип чакырып чыгара. Алинәнең сез бик матур итеп керәшен халык җырларын башкарганын белә идегезме? Менә белегез. Без аның хит-парадтагы Шомыр күзләр дип исемләнгән җырын куеп җибәрербез. Шомыр кара күзләреңнән әхмәр рыбып алырга, янган йөрәк янсыны диеп утларында янырга. Шомыр кара күзләреңнән әхмәр рыбып алырга, янган йөрәк янсыны диеп утларында янырга. Күзім бар сиңа әйтер сүзім, шымырт күзләріңнен күрсәм қиылып төшәмізім. Шымырт қара күзләріңнен әхмәр рыбып алырга, янган йөрәк янсыны диеп утларында янырга. Шымырт қара күзләріңнен әхмәр рыбып алырга, янган йөрәк янсыны диеп утларында янырга. Янган йөрәк янсыны диеп утларында янырга. Янган йөрәк янсыны диеп утларында янырга. Унберенче урын Иркәнеке. Җырчыны сез күптән түгел генә Татар радиосының туган көненә багышланган концертта күрә алдыгыз. Шуның белән шул 27 сентябрь көнне сезон ачылышында Татарча солянкада ул чыгыш ясамаячак. Театраль солянкада сез аны шулай ук күрә алмаячаксыз. Булар барысы да аның октябрь башында узачак сольный концерты белән бәйле. Җырчы бик ныклап әзерләнә. Хит-парадта инде ул 3-нче атнасын рәттән Теләк дип исемләнгән җырын башкара килә. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Хит-парадның беренче унлыгын Башкортстан кызы Лилияна Ирназарова ачып җибәрә. Озын гына тәнәфестән соң кыз үзенең карьерасы турында уйлана башлаган. Һәм хәзер берничә айдан концерт сезонын төзеп, шәһәр районнар буенча гастрольләргә чыгып китәчәкмен дип хәбәр итә ул. Димәк, алга таба ул безгә әле бик күп яңа җырлар һәм клиплар тәкъдим итәчәк дигән сүз. Әлегә без Лилиянаның хит-парадтагы җырын тыңлау белән шикләник. Караны уңны-суңны аера белү кирәк.
Саташулар була барсы да Әйләнмәсін ялғыз шулар Йөрәкләр ярасына Ялғыз шулар, саташулар була барсы да Әйләнмәсін ялғыз шулар Йөрәкләр ярасына Қарады уңны соңны айыра белу керек Бұл тұрмышта бәқтілілер болсынар әйді көбірек Қараны уңны соңны айыра белу керек Бұл тұрмышта бәқтілілер болсынар әйді көбірек Қараны уңны соңны айыра белу керек Бұл тұрмышта бәқтілілер болсынар әйді көбірек Қараны уңны соңны айыра белу керек Бұл тұрмышта бәқтілілер болсынар әйді көбірек TMTV Хатын, принимай. Нәрсә? Профессионал булырга телисеңме? Профессионаллар кебек уйла. Профессионаллар кебек эшлә. Профессионаллар сайлаганны ал. Мастер Сеткин. Профессионаллар тәкъдим итә. Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 1-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. TMTV Популярlar isimliğin Qabat'tan Башкортстан жырчысы devam ете. Дөресрәге булганда туган, үскән, яши, ләкин без аны тулы хукук белән Татарстанныкы дип тә атый алабыз. Гомумән ул татар халкының яраткан жырчысы. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, яраткан жырчыбыз Айдар Галимов хит-парадта 9-нчы. Құдай бізіні сынаса да, язмышы бізіні қиынаса да, сағышы қайылы қоймабыз. Біз бейті жерге яшар үшін, яшынларда яшнар үшін, жырлар үшін туылғаныбыз. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бейті бір гінә. Uzganı ömür yıllarının, uzganı ömür yıllarının kaderlerin bölgüne. Yaşar şahta yaşap kalıp, her minuttan ilham alıp, ömürler biti bir güne. Uzganı ömür yıllarının, uzganı ömür yıllarının kaderlerin bölgüne. Yazmışlarga qarşı barıq, baygılarga başını salmıq, birişmişə jillərgə. Şad yılmayıq xəl bölüşük, şadlığını ortaq bölüşük, en bəxtli günlərdə. Yaşar şahta yaşap qalıq, hər minutdan ilham alıq, ömürlər biti bir günə. Uzganı ömür yıllarının, uzganı ömür yıllarının kaderlerin bölgüne. Музыкаль койма хит-парадын devam etəбіз 8-нче позицияда Шәшке. Шәшке инде менә хәзердән үк сентябрь башыннан үк кышка әзерләнә башлаган. Кайберәүләрегез кышка әзерләнә дигәч, ул машинасына кышкы тәгәрмәч эзли, яисә иренә тун алдыра дип уйлап куйгансыздыр. Ялгышасыз. Шәшке төрле кирәкле, файдалы
үләннәр киптерү белән мәшгуль. Салкын тиюдән дә файда һәм шул ук вакытта үзең дә җәйгә кайтып килгәндәй буласың дип сөйли чәчкә үзе. Инде хәзер кыш темасыннан бераз аерылып, кире хит-парадка әйләнеп кайтыйк һәм сүзне чәчкәгә тапшырабыз. Чәчкә безгә иң яхшы көн дип җырлап күрсәтер. Юл яктырта аяк булып уфукларда Шикәлләрегез Казан Белмәсәктә алда юллар кайда интәсен Яңа борылыш артындан ниләр көтәсен Тик яшәүгә мәхәббәтем шул кадәр көчле Бәхет урап уза алмас барыбер безне Иң яхшы көн әле алда Бар хыяллар шыныга аша ышанганда иң яхшы көн әле алда бар хыяллар шыныга аша ышанганда иң яхшы көн әле алда Музыкаль койма хит-парадын дәвам итеп, сүзне Эльмира Сулеймановага тапшырыр вакыт җитте. Эльмира Сулейманова быел җәен кая гына уздырмады. Ул аквапаркка да барды, чит илдә дә кызынып кайтып, кунакка йөрергә дә өлгерде. Ә менә хәзер ул тулысынча эшенә керешкән һәм концертына әзерләнүнең соңгы этабына җиткән. Ул утлар тикшерү белән мәшгуль. Әлбәттә, инде уларны үзе урнаштырып, үзе куеп йөрми, кешеләр куя, ә ул исә шушы ут астында җырлап карап, фикрен әйтә. Эльмира үз кешеләренә үз бәясен әйткән арада, без аңа үзебезнең бәябезне бирик. Хит-парадта популярлар арасында ул әллә син, әллә мин дип җырлап, 7нче булып урнашты. Şekilli uşaqlap yakından Belmim bitengini Yürekten ayırası bulgaş Ezgi yangır yuva ismengni Ellesin, ellemin, elleyik bizde Mehbet yolunda adashkan Eyçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nige biz kavuşkan Eyçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nige biz kavuşkan Aşık kızlarının de jilleri tınmadı Bizning mehbetinin devamı bulmadı Kütten indi hazır bulutlar daraldı Bizning yürekler yaralı Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet yolunda adashkan Eyçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nige biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet yolunda adashkan Eyçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nige biz kavuşkan Музыкаль койма хит-парадының бірінші бешлігінен бізні бары бір позиция айырып тұра. 6-нчы урында Айгүл Рахимова.
Biz fotoga tuşu boyunca maxsus reyting tüzüsek, Aygül Rahimova hiç şeksiz birinci bulur idi. Çünkü onun fotolarına qarasak, rakursu dürüst saylanılgan. Aşık tüsler elle koyan özlerine ihtibarını jelib etip tura. Hem kommentariyalarga көз салсагыз, анда ой шибер деген yazılar bilen тулган. Нәрсә дип әйтим? Шибер, бик Шибер Рахимова. Инде Айгөлне җырлатып та алыйк. Юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Балайда яшәбез сыжмакта, ни теләп дугалар кыласың. Хөрмәтле тамашачылар, бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә яшәргә язсын. Яшәү яман күреп, бәхет яман күреп яшәргә язсын сезгә. Уйласак барысы җитәрлек, кайгылар буталып йөрмәсен. Бергәләп яшәү зур бәхет, өстәлдә шәмдәләр сүнмәсен. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Балайда яшибез оҗмакта, ни теләп дугалар кыласың. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Балайда яшибез оҗмакта, ни теләп дугалар кыласың. Балайда яшибез оҗмакта, ни теләп дугалар кыласың. Музыкаль койма хит парадының бірінші бешлеген бәхетле төркеме ашып җибәрә. Бәхетле диюгә минем күз алдыма азык төлекләр сата торган зур сәүдә үзәге килеп баса. Ләкин егетләрнең азык төлеккә бернинди катнашлары да юк. Әлеге дуэтта җырлаучы ике егет, икесе дә Башкортстаннан. Берсенең исеме Филүс булса, икенчесенеке Лев. Менә сиңа мә. Алар икесе дә Уфа сәнгать академиясендә белем ала. Инде дуэт булып парлашып, алар 17 җыр яздырып альбом чыгарырга һәм 4 клип төшерергә өлгергән. Ак кышым дип исемләнгән җырларына төшерелгән клипларын хәзер үк куеп китәбез. Туз йөрәгем туз, бәлки зәңгәр күз, үзе дә миңа әйтер җылы сүз. Кил, кил сине көтәм, көтәм кичиртәм, сагындым иркәм, килерсең микән? Син нәрсә минең кызкырына килдең? Кемнең? Синең кыз? Минеке ул. Ашап кил, аккошым, балкыз син, күңелем, кояшым. Ашап кил, аккошым, бул минем гомерлек юлдашым. Аднаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит парадының 4нче позициясенә дә килеп җиттек. Ә биредә безне кабаттан Башкортстан егетләре Алмаз һәм Айдар Юнусовлар каршы ала.
Бу игезәкләр быел Татарстан буенча гастроль турларына чыгып китәргә исәпләп тора. Ә Казан тамашачысы аларны 27 сентябрь көнне 12 концертлар залында сезон ачылышында татарча солянка концертында күрә алачак. Әлегә без егетләрне хит-парадның 4-нче позициясенә урнаштырып торыйк. Biz ötesi yıllar, jittekleşip kullar, yıllar bilen yıllar arası. İlk haman kilmisen, halimni bilmisen, direneye yürek yarası. Kilinde yirken, min seni haman da kütem, sevdi tol canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Kilinde ilkem, min seni hamanda kütem, sevdi tol canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Kilinde ilkem, min seni hamanda kütem, sevdi tol canım mengele, yaşık jirde kaderin bele. Canım mengeler, yaşık jirde kaderin beler. Алга таба атлыйбыз музыкаль кайма хит парадының беренче өчлеген Илдар Әхмәтов башлап җибәрде. Әхмәтов быел җәен бик рәхәтләнеп уздырды. Ул шәһәрдә дә, авылда да ял итәргә өлгерде һәм хәтта гаиләсе белән Төркиягә дә барып кайтты. Быел җәем мин теләгәнчә үтте дип канәгать елмая Әхмәтов үзе. Хәер, ул һәрвакыт елмая һәм җырлый. Саташуларым мәллә дип хисләнер ул 3нче урында. Ничек итеп ябынсам да, жылыталмый юрганым, бәхетләр була бит ул, саклый белсәң булганым. Бәхетләр була бит ул, саклый белсәң булганым. Нишләдем саташуларым мәллә, ikimizga җиткән юрган, ikimizga җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем саташуларым мәллә, ikimizga җиткән юрган, ikimizga җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Җитми бер үземә дә. Җитми бер үземә дә. Түзмеше булмый дип җырлый Рамил Галимҗанов та музыкаль кайма хит парадының 2нче позициясенә үк менеп җитә алды. Егет бик тыйнак булуына карамастан максатчан һәм эшчән. Мәсәлән, алар җәй буе Илмира Сөләйманова белән концертлар куеп йөрде. Рамил әле шуңа өстәп яңа җырлар да яздырган, тик менә клиплары күренми. Шуңа күрә дә хит парадта без аның концертта төшерелгән бер үзеген куеп җибәрербез.
Шумаклар бойла урамнар урап узып барам яшьлекне уйлап урамнар тоттым йөрәгем күккөн елгаларда уйлый дурдылкын түзмичә булмай көннәр сыналмай сынауларсыз бу тормыш бармый һәр көннең тәмен дөньяның ямен аңлап ныгырак әле яшимен түзмичә булмай көннәр сыналмай сынауларсыз бу тормыш бармый һәр көннең тәмен дөньяның ямен аңлап ныгырак әле яшимен аңлап ныгырак әле яшимен әле яшәрбез Беренче урында клиплы җыр. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыйклар. Сүз әлбәттә Радик белән Айратның үзләре турында бармый. Аларның әлеге җыры 2018-нең хитына әверелде дисәк тә була. Сүзләре шундук истә кала, музыкасы биетә торган һәм гомумән егетләргә кушылып җырлыйсы килә башлый. Җырлыйбызмы? Бір-біріне сирили күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши-әши сүзләре. Күстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыйклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыйклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Бу атнага хит-парад тама. Популяр җырларны, җырчыларны билгеләдек, инде Аллага тапшырып күзләргә дә аяк басый. Җырчылар исемлеге атна сайын яшен тизлеге белән үзгәреп тора. Шуңа күрә яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар бирегез, музыкаль кайма хит-парадын карап барыгыз. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Исән сау булыйк. TMTV. Акча кемгә эләгер? Раяз Фасыйховка акча кирәк. Фәрит Низамиев өйләнергә теләми? Ландыш Раязга кияүгә чыгарга әзер. Рафаэл Латипов, авыл председателе. Хәмдүлә Тимергалиева ир эзли. Резеда Шәрәфиева белән Рөстәм Закиров арасында мәхәббәт? Бу нәрсә бу? Бу 5 миллион 500 сум дип исемләнгән театраль солянка. Татар эстрадасын дер селкеткән проект премьера тәкъдим итә. 21-22 сентябрь. Филармония 297 43 77. Хорошо, я буду через полчаса.
DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иванова по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. TMTV. Күңелләрем мөлдерәмә, сагышым сыймый җанга. Күңелем ачар кашманный, ашкына синең янга. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым nişek kına sensiz iken ömür yılların öteyim. Saksık bulup күренәм мин, керәсең төшләремә. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым нихәл итим. Синсез ничек кенә синсез икән гомер юлларын үтим. Сагынуым шиктән ашты, елыйм да җырлыйм менә. Шушы якты дөньяларда кирәк миңа син генә. Ничек кенә синсез икән гомер юлларын үтим. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым нихәл итим. Бер хәбәреңне иркәмсең сине күпме көтим. Сагындым җаным, соң сине күпме көтим.
Eşip gile dünyaga Kışkırıp avasala Yaşavında yaşay şul Davul zaman isi gidip yok barga Yaşligi orta qala Kişi koyadır şapa Vakit tutamay bara Neler bulasın Barı bile bir Allah Şükür edik şaklıkta Sabır edip kaygıda Ömürler bitti zütte Bakıtlı iterge Kütken köngüllerini Bir tomşı suyu jite Şükür edik şaklıkta Sabır edip kaygıda Ömürler bitti zütte Bakıtlı iterge Kütken köngüllerini Bir tomşı suyu jite Kışlar kaytqa şöyağa Мұңнар тула урамға Елі әйленіп қара Өткен юлыңа Өзіңнен соң не қала Язын қышлардай сайра Күзілер келесін ойла Нишлерге білмеген шақ Ике ойламай İyilik yolun sayla Şükür edik şaklıkta Sabır edip kaygıda Ömürler bitti zütte Bakıtlı iterge Kütken köngüllerini Bir tomşı suyu jite Şükür edik şaklıkta Sabır edip kaygıda Ömürler bitti zütte Bakıtlı iterge Kütken köngüllerini Bir tomşı suyu jite Şükür edik şaklıkta Sabır edip kaygıda Ömürler bitti zütte Bakıtlı iterge Kütken köngüllerini Bir tomşı suyu jite Şükür edik şaklıkta Sabır edip kaygıda Ömürler bitti zütte Bakıtlı iterge Kütken köngüllerini Bir tomşı suyu jite TMTV Bu adada showbiz topshiruvida Fazlıyevlar nindi klip әзірли. Bu yıl biz Türkiye'de klip tushib qattiq. Ozatning so'lni shirlova duetga qomoshallaymi? Bu so'rovga tugilgina javob berib bo'lmay vaqt ko'rsatar. Unix'ta bo'lak etgan qozlardan kelishgan indi. Gastroller qozlar deb atlarlarni. Showbiz biz yulduzlar turida borisini bilamiz. Boshingni ko'tar, qo'llaringni jay. Ham sen ushasan. Qozonda Neofly aerodinamika kompleksi ochildi. Sizni aeroturbada sharg'ay chaqiramiz. Yoziling'iz 255 51 66. Texnическая urama 23A. Neofly biz sizni sharg'ay ayratishakmiz.
Yüreğim sensiz yanmasın. Gel gel yanlarıma canım canışım. Sevgiden şaşkın yüreğim sensiz yanmasın. Gel yanlarıma canım canışım. Sevgiden şaşkın yüreğim sensiz yanmasın. Сиңа шәп музыкаль клип кирәкме? Татмус ТВ Продакшн татар шоу-бизнесында сыйфатлы клиплар җитештерү буенча лидерларның берсе. Бары тик Татмус ТВ Продакшн төшергән клиплар өчен Татмус ТВ телеканалында бер ай ротация һәм шоу-биз тапшыруында премьера бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 567 13 32. Yıldızlı kişlerde Kümelgen küngüller hislerge Bir bulup kavuşkan süyüler Mehabbet gülüler Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Anlattım dünyanın mizgilge Olup git mehabbet iline Hiç kende yok bari bizgine Sen hem beni gene Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Şun bulsa köngüldeki hisler Bir koyşan sünmez o süyüler Nazlara irkele bu güzler Mehabbet gülüler Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma TMTV. Внимание! Горячие скидки! Позвольте себе комфортный королевский отдых. Закажите восхитительную коллекцию постельного белья «Аморе»
по специальной цене от 1999 рублей. Струящиеся богатства коллекции Аморе привнесут в вашу спальню удивительную атмосферу изысканных дворцовых спален эпохи Возрождения. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Аморе белый – изысканная элегантность. Выбор поистине утонченных натур, стремящихся к совершенству. Аморе шоколад – сладострастная таинственность. Подходит для людей романтичных и страстных. Аморе золото – таинство прекрасного. Глубокие насыщенные цвета и панно с мотивами эпохи Ренессанса подарят вам особое королевское наслаждение. Мои друзья, зная мою слабость в классике, они мне подарили тюль Аморе. У меня вот теневая сторона, солнце, если бывает там, например, только до обеда, то с этими шторами такое впечатление, что озаряется все солнце чудесным золотым цветом, создает настроение. Потом я по телевизору увидела ролик постельного белья. Я была безумно счастлива, думаю, господи, ну надо же. Как будто меня услышали. Там предложили 3 варианта. Белый, шоколадный и золотистый. Ну, конечно, я выбрала золотистый. Подберите к любой коллекции Аморе прозрачный нижнейший тюль и шторы, которые гармонично дополнят ваш новый интерьер. Утонченная нежность ткани и роскошь орнамента постельного белья подарят вам незабываемые минуты блаженства. В коллекции Аморе используется искусственный шелк нового поколения. В отличие от натурального шелка, он практически не мнется. К тому же это белье удерживает прохладу. После стирки ткань остается такой же гладкой и нежной, а краски остаются яркими в течение многих лет. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Постельный комплект Аморе – это эксклюзивное решение. Комплект Аморе – это просто чудесное приобретение. Просто королевский подарок. По вашему желанию мы дополним ваш комплект элегантным покрывалом, шторами и тюлем, скатертью или легким воздушным халатом в тон вашей коллекции. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Восхитительная коллекция Аморе станет вашей сегодня по привлекательной цене от 1999 рублей. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Это предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. TMTV. 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 Җиләк, җәйләү, җәяү. Буларның барысында Җ хәрефе түгел. Җәй сүзе бәйли. Җәйегез татлы булсын. Allah күпме халык жыйылган, Allah күмбәдән соң теге яңгыртыкча яңгырый бичемәгә. Аллай, бүген күмбәләр кебек үсеп чыкканнар, а? Ай, сәлам күрше. Ничек хәлләр? Сәлам исәнмесез, күршеләр? Ничек хәлләрегез? Сәлам. Allah жыйылышканнар, малай кояш чыккач. Молодцы. Магазиндан кайтып киләм, хатын магазинга җибәргәне. Шуңа кайтып килешем, әйберләр алдым менә, әйбәт магазинда булдым.
Eybetkine. Yarar jıyılışkanlar, duvarda halık köp, normalini. Eybet. Marat! Marat de! Kilme benim başına canına. Dağın tekermesin tişesin olaysa. Kök! Of! Uydurduların yanında. Yarar. Allah'a şükür. Qaytıp da jitemiz bu kayındı. Mine spisik bilen tutturup jiberdi ali hatın. Allah! Eybirler alırga tek. Nerseler aldım sana miminde. Qarıqalı. Tek ipi. Jegerme bir sumda 12 tiyen. Tek. İpi. Bulgan yarar ipi var. Dağın nerse deydi sana. Dıgı. Dıgı. 54 som. Da eybirlerde kıybatlanam Ulay. Dağın nerseler var bunda tek. Suğan. Aha, suğan. 42 som buldu tek. Okşalarında şıklıkta tağın. Bizda şu kalganı geleminde normalne. Yara, busu bunun lişni, busu üzüme. Busu üzüme, busu kattın kavulları yarar. Eybet buldu öyle bu. Tek, tağın nerse, en kıymatlı cemaat, en kıymatı buldu paraşok. Kir juvatırgan paraşok. Ansı 114 som. Allah kıymat buldu. Nuzdaşlık kaldı men Allah şükür. Yarar. Nu nersege kilgende yarar. Bunda uzak oturup bulmak. Şulay da fatirga kirgençe şuşunda oturup kışlar sayravın tыңылап, kişki havanı sulap, matur ettirip bir 5 minut oturup kalayım әлі. Atılsan үйге kirsen tüge ajdaha. Başın arşay. Kanını şebit ol. Gel. Yarar. Kişki bunlarda turup gile. Bizim Fatır haman yuklamayalı. Kaşancıklarlar. Anam indi. Kvartir desen isin gider. Bek köp yaşayız. Bir gürlep yaşayız. Buna benim hatın irke indi. İrke bilen 15 yıl ömür itemiz Allah'a şükür. 8. balabız buna bulayğına tıra 8 bala üstüremiz. Allah'a şükür eybetkine anlarım benim kursu var. İlnaz Minnuvaliyev. Anın hatını İlmira Süleymanova birge matur itip yaşap yatılar. Alarının igiz malayları da var hali. Artur bilen Marat isimli. Şınap. İgiz gel bir-birsine gel şapkına tıralar. Anları tağın bir azirek tege hıyalıyrak kız yaşayındı bizde. Müzikler kiyip kitaplar okurga yarata. Ol indi resim bilen gışık mışık oynap yürüler şunda ekringine. Şulay köngüllü yaşap yatabız biz. Resim nizamı üzü ne? Tege qora realtor diler biteli. Ey realtor desen isin kitar. Realtorlığı da şunun hatlıyla avuldan kelgen bir nerseyin şundan. Indi realtor ni sota bilmeyin, ni akşa şuta bilmeyin şunda. Min lutşarak şutlaymandan. Şulay cemaat, anları tağın Landış Yılmacanova degen kız var bizde. Ansı indi bizden bütün şakşılarını, bütün pişiraklarımızı yuvup duruşu, jiyiştiruşumuz bulur. Anlara kimler var sana tağın bizde? Kimler? Unutup da jiberem. Üzgerip duralar. Gel şulay. Birisi snimaytda, birisi koşa, birisi kike şunda. Gel üzgerip kine duralar. Yara mine? Bulgan bıgayındı, bitken bıgaymında. Şular bilen şu. Yarar bular kişki unlar tılıp gile. Balalar aşağandır. 8 balanı da aşatkandır indi hatın. Belki resimeli işten de koytkandır. Birer nersesi yok meken. Kirimeli min cemaat. Şulay ettirip Kommunal Fatır'da tırmaz kaynay. Korali, men aytam, erimne 2 saat ilik kibitken jibergen idim digi artından. Elde yok. Elle şunda men aytam maşına berip gittim iken.
Абау. Estağfirullah. Нишлисең инде хәзер? Нишлисең инде? Деге кайтмагач, бәрәңге пешерәм. Бәрәңге пешерергә туры килә. Әнә, кайтып килә. Кайттыңмы? Койларда гына йөрдең икән, җаныем. Сине үлем артыннан гына җибәрәсе. Өзің айттың бит инде, хатын. Арзанырақ кибеткә бар дидек. Шуннан? Нуасы ерак бит аның, ерак. Барам да барам. Барган сайын ерагая арам. Менә шулай. Кем җиңә? Izlep yolga çıktım. Min basmağım sokma kalmadı. Көп жерлерге алып барды yollar. Бары сиңа алып бармады. Барган сайын сыная ара. Көпме yollarны урадым. Барып жетмәс yollar болмый диләр. Сиңа барып жетіп болмады. Барган сайын сынaya ара. Көпме yollarны урадым. Барып жетмәс yollar болмый диләр. Сиңа барып жетіп болмады. Җитәр yollar тиз ачылган иде. Кире кайтыр юлны тапмады. Сиңа таба каршы килгән чакта, син кол селтәп артка атладың. Барган сайын сыная ара. Күпме юлларны урадың. Барып жетмәс yollar болмый диләр. Сиңа барып жетеп болмады. Барган сайын сыная ара. Күпме yollarны урадың. Барып жетмәс yollar болмый диләр. Сиңа барып жетеп болмады. Хатын эшләгән вакытта әзрәк сикереп тә алыйм әле мин. Нәрсә хатын үзеңнекен карашында? Опа. Сиңа барган юлда гел каршылык. Кызыл утлар янна һәр вакыт. Язмыш аты синең тукталышны. Узып китә булмый туктатып. Барган сайын сыная ара. Күпме юлларны урадың. Барып жетмәс yollar булмый диләр. Сиңа барып жетеп булмады. Барган сайын сыная ара. Күпме yollarны урадың. Барып жетмәс yollar булмый диләр. Сиңа барып жетеп булмады. Барып жетмәс yollar булмый диләр. Сиңа барып жетеп булмады. Әйдә, ялағайланып тұрма, қая кетірмін да алған әйбірлеріңді қарайым әлі, алып қайттың мекен барсында. Алдым инде хат. Барсында алдым. Нәрсә куштың менә? Қая кетір әлі мұнда. Кетір. Запискаларыңнан. Кетір. Хәзір қарайым. Нәрсә? Ипинең пакетсызы болмады ма әлі? Нинди бар, шундый алдым, нәрсә шүтәсің? Неге? Дегенең миңа түгәләге кирәк иде. Тагын озын алып кайткансың.
Ey oңғыра болсаң болдың, қор әлі. Ашқазанында тегізде шолайды. Қоя. Süt қоя, süt. Қоя, süt. Әмейтем қаттым. Не? Бұлмады ол үш сырлы кебітті сүт. Біткен бұлған. Нәрсе дей? Біткені сүт. Кебіт қатты кебітті. Süt біткен дейме? Ну, әшегені бар екен ешін. Жазып жібердім. Ұнытқансыңдар. Көзіңе нәрсе бұтақ үскен мәлі сені. Әйді, қазір ашам мен сенің көзіңні. Кеттік. Демейінді. Бізірек кер. Соң енді, олдың енді нәрсесі бар. Шunu алдым нәрсесі бар. Allah. Құлақлар тынышлап қала шу Шахматовлар ғайласынан соң, ә? Өлеш шыдап болмай. Тауышлары кіл ақырыш, кіл бақырыш. Әне, біздің балалар да өсті. Бір қойсысының бір қойшан тауыштыны шықмады. Белекешлерім менің, игзеклерім менің, гіл жетеклешіп кіне ерділер. Меңа шағандар дейм, меңа. Ақырышмассың мында. Бұ мәшқәрде, бұ бардақта, бұ коммунал квартирда тілсіз балада құра бейт. Дұрдым. Алай демесін лейсен. Отана мүнәсәбәтінен көп нәрсе тұрауы. Әгерде ғайлады, ярату, наз, мәхәббәт бар екен. Мұнды үпкеләшу, ақырышулар, қышқырышулар бұлмай, бұлады алмай. Яратудан ғана жерге бәхітлі бала туа. Үзіліп яратқанар, көп барсыңлап табышқанар. Тик бәхетлі бұ дүнияда яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була. Яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була. Яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Hər ғайлә үзінше яши, hər еші туласыр. Яратып яшәсәң дүния матурарақ барыбер. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була. Яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була. Яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Сақласын Құдай қанатны, қайырар ялғышлардан. Мәңгі бірге яшәсіннәр, яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була. Яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі яшәуі рәхәт була. Яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа.
Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Qarallaysan. Sen ondan. Havadan men aytam, turni o'zlab berma. Mena mening yurakning bo'sh ekanini unutma. Rasim, dürüst edip söyle. Boş tugul. Ol bit senin yüreğin bir kimge de kerakmey. Hayır şiirögül. Kızlar, sizga qarshi yottu yaratu deb hisslanib o'tirmaslig'iz. Ishingiz bitganmi sizning, ha? Нишләп ала дисең, ландыш күрше? Әнә минем алтыным, кара әле. Инде 25 ел бергә торабыз. Бер әлләшкәнебез юк, бер тавышланганыбыз юк, бер сугышмый калган, ой. Беләсеңме ни өчен? Чөнки мәхәббәтне белә күңел. Мәхәббәт булган җирдә бер кайчан дәрләр юк. Ярату кисе генә. Шулай бит. Күптеләрдә гашыйк ярылар, бәхет диләр мәхәббәтне. Яратып та тик ялгызлар, азап диләр бу хисләрне. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел. Ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел. Ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Үз ярларын югалтканнар, татып калган бу хисләрне. Моңланудан җырытканнар, зурлап алар мәхәббәтне. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел. Ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел. Ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Бу хисләргә юлыкканнар, мәхәббәт юк дигәннәрдә, дөньяларын онытканнар, сөю кергәч күңелләргә. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел. Ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел. Яратусыз ни әйтсәң дә, яшәү инде яшәү түгел. Ничек кенә яшәсәң дә, мәхәббәтне белә күңел.
seni de Məhəbbətli bilək günü TMTV. Bu ortada шоу-biz тапшыруында Фазлыевлар нинди клип әзерли? Быйыл без Төркиядә клип төшеп кайттык. Озатның сольны чырлавы дуэтка комошаллыймы? Бу сорауга төгәл генә җавап биреп бетереп булмый, вакыт күрсәтер. Уникста бүләк иткән казларның киләчәге нинди? Гастролер казлар дип атларга. Шоу-biz без йолдызлар турында барысын да беләбез. Башыңны күтәр, кулларыңны җәй, һәм син очасың! Казанда Neofly аэродинамика комплексы ачылды. Сезне аэротрубада очарга чакырабыз. Язылыгыз 255 51 66. Технический урамы 23А. Neofly, без сезне очарга өйрәтәчәкбез. TMTV. Хатын, принимай. Нәрсә? Профессионал булырга телисеңме? Профессионаллар кебек уйла. Профессионаллар кебек эшлә. Профессионаллар сайлаганны ал. Мастер Сеткин. Профессионаллар тәкъдим итә. Айваз Садыров, Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хәбриев, Айсылу Лерон, Алмаз Гыйлметдинов, Лейсен Таишева, Рамил Шәрәфиев, Ленар Гыйләҗев, Назлыгөл Сынгатова, Гаяз Гайсин, Гүзәл Зияддинова, Райнур Шакиров, Лилия, Байбулат, Айгөл Нәҗипова, Фәннур Фатыйхов. Без төрлечә уйлыйбыз, төрлечә сөйлибез, ләкин без барыбыз да Татар радиосы. Татар радиосы. Татар телле радиостанцияләр арасында беренче 105 FM. Безне кушыгыз, кушылыгыз. Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иванова по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. TMTV. Қаралы матурым, нишләп утырасың сен мында? Тәртипле ир хатыны төнге сәгать 10-да нишләсен инде? Ашыйм! Мә? Yok, мен уже кичә ашаган идем. Җитәр инде, җитәр. Киттек йокларга иде. Иртәгә яфрак бәйрәме түгел? Илназ, холодильникта ризыкларының туңганын белә торып, мин ничек тынычлыкта йокларга тиеш, ә? Ey Allah'ım. Hatun! İlmire. Buldu. Kubaşağı yaramay. Вообще-то, гомумән, төнлә гомумән кубашаğı ярамай. Син шуны тура беләсеңме, юкмы? Төнлә ашарга ярамагач. Ник соң алайса холодильникта ут куйганнар? Ашара хәтләнә. Булды күршеләр. Әйдәгез китик, ятыйк, вакытта соң. Менә хәзер иркә балаларына ятыгыз дип кычкыру була. Куркуымнан үземдә сузылып ятам. Менә карап торыгыз. 5 минут үтми хәзер кычкыра башлаячак. Әйдәгез ул кычкырганчы киттек. Әйдә, Тирик ятык. Булды әйдәгез. Аннары ашар. Әйдә. Ая киттек тагын. Бетә инде. Ятыгыз! Ха! Рәсимдә хәзер булар артыннан йөри башлаган менә? Философлар. Бер тингә эшләү ширләр. Лейсен, карале. Син үзең бер кайда эшләмисең булган инде, акчаны каян аласың соң син? Акыллы булырга кирәк, җаным. Менә күз алдыңа китер. Мин барда, коктейль ишеп утырганда, яныма бер бай гына ират килеп баса да, әйдәгез, мин барсы өчен дә түлим дип әйтүе була. Мин шундук сумкамнан фатир, телефон өчен квитанцияларымны чыгарам да тоттырам. Лейсен, ничек шулай эшләп була башыма сыймый? Нәрсә сөйлисең син? Карале, Эльвира. Әллә яңа күзлек алып кидең инде син? Этикеткасын да атмагансың. Ай, алдым. Ну ничек, матурмы? Күптән алып киергә идең дә ана. Акылсыз изләрең акыл кирип киткән бит. Кабыттыңаш. Яңа монда телтеш.
Gittim mi? Tanışıkı. Leysen apa. Yatsız. Leysen apa. Yatsız. Apa. Leysen apa demeyte mi? Күзлең алмаштыр бәпкем. Күзләре булай да шамалыгына күрә идек, бөтенләй суқырайган ахыры. Миңа Ләйсән апа дип әйтергә. Ну ярар. Менә карап торсыз әле кияү табам әле мин үземә. Шаккаттырып кияүгә чыгып китәчәк менә әле күреп торсыз. Бай кияү табам әле мин үземә. Авызларыгызны ачып калырсыз. Шушы сасы ишелергә торган коммуналкагызда авызларыгызны ачып калырсыз. Ә мин беләм, минем барым бар ул. Көтә талда, көтә язылар килгәнен. Күңелгәем мышакыштай, көтәм сине сөйгәнен. Таң атканда бөдрә талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Таң атканда бөдрә талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Сандугачны тыңларбыз, икәүгенә җитәкләшеп, су буйларын буйларбыз. Таң атканда бөдрә талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Таң атканда бөдрә талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Минем сырым талларда, уйларым сине эзләп, китәлле койларга. Таң атканда бөдрә талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Таң атканда бөдрә талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Таң атканда бөдрә талга, кунып сайрый сандугач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Мин дә шулай иркәләнәм, сине өзелеп сагынгач. Бай ир керек болғаныңа. Бай ир. Мына мен де бай болалар едім да ол. Егер де кісем тұтарға оқша болса. Хәт. Байлық оқшада ғана міне. Мына шын ауыл егетлерінің байлығы. Мына мұнда. Ең мұхиме, көңілің бай болсын. Фатиры да болыр, Алла берса. Әлі мына бұл көршілерінің фатирінің долеларын өзіме яздырып саттыр алсам мı? Ақшасы да болыр. Болмаса, ауылға қайтырмын да. Ауылда яшармын. Ауыл кішісі бет ол, іштен қорықмай. Мына мен де бет қойшандыр. Ауылдан шақарға келіп, бақыт ізләп келіп,
шушы коммуналкага килип элеккен бир авыл баласы. Бир авыл баласы мен. Şehirge kilip adashkan bir avıl balası min. Yılap kalgan enkeyiminin yüreği yarası min. Taşlap gitti diprencime sağnularım üzüm verem. Avalıkmayım hasretlerim, şatlıklarım benim bilem. Taşlap gitti diprencime sağnularım üzüm verem. Avalıkmayım hasretlerim, şatlıklarım benim bile. Saban tuyanda sayragan bir bılbıl balası min. Şehirde akıl tuplagan şın tatar bağası min. Taşlap gitti direncime sağnularım üzüm verem. Avalıkmayım hasretlerim, şatlıklarım benim bile. Şehirge kilip adashkan bir avıl balası min. Yılap kalgan enkeyiminin yüreği yarası min. Taşlap gitti diprencime sağnularım üzüm verem. Avalıkmayım hasretlerim, şatlıklarım benim bile. Taşlap gitti diprencime sağnularım üzüm verem. Avalıkmayım hasretlerim, şatlıklarım benim bile. Avalıkmayım hasretlerim, şatlıklarım benim bile. Oy motor jırlıydı indi burasın. Allah. Bir girek katı tavşı buldu yara. Nihayet yatıp ettiler bu gaybular. Yapıp gitip karalar. Ne bu internet digen ayber? Oy eybet ayber deyin de. Karatıge bir künni bir kız bilen tanışkan. Kaya apşat sütüp söyleşip alayım hali hayali.
Видишь, какая красивая ночь. Тоқтала. Видишь, ебылам екен соң, видишь, ебылам екен, видишь, бұлам екен. Ай, арарайда. Ей, көрәсің ме? Нинди матур түн. Ну, жек көрмейше көрейін, мен көргеннен жек, ол да көрейін қар. Дұрыс сөйбір түгілінде бұл, нәрсе деп кіна yazып бітіргесің өнде маңа. Но аның өзінің yazған сөздері шынды емшақ, шынды назлы бейті. Ай. Көктернең зәңгәре күренми шул ачык, аязып кояшы чыкканчы. Белмисең шын сөю нинди икәнлеген, үзенә тиң ярын тапканчы. Тормышым яктыртып син килгәннән бирле, күкләрем гел ачык гел аяз. Барыр елларыбыз чәчәккә үрелгән, күңелгә мәңгегә кергән яз. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашык булып тибә йөрәк шул сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашык булып тибә йөрәк шул сөюләрдән. Ярыткан парларның һәр нәрсәдә уртак, хыяллар, шатлыклар бүленми. Икәүләп җилләрдән ышыкласа гына, сөюнең учагы сүренми. Сөю диңгез диләр, шул диңгездә йөзә, дулкыннан дулкынга йөрәкләр. Вакытлар узса да без бергә һаман да, без бергә димәк шын сөюләр. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашык булып тибә йөрәк шул сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашык булып тибә йөрәк шул сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашык булып тибә йөрәк шул сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас хисләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашык булып тибә йөрәк шул сөюләрдән. Аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашык булып тибә йөрәк шул сөюләрдән. Сәлимә! Әлимә! Кадрия! Ая! Мәүлия! Ая! Идима! Васил! Аллах! Тотане! Ай! Тот! Ништән бирисең атан кеби гаңгырайып? Әзәдәне биттегезме? Әйдә! Басыгыз төзелеп! Басыгыз! Кис! Менә шулай. Әйдә! Киттек! Аллах!
şip şip dilerim şip 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 dilerim yımrayım şak yımgaklarım minimden yılaklarım Eyde yeşil şiirem gelsiz lepleşik istirem gelsiz Eyde yeşil şiirem gelsiz lepleşik istirem gelsiz Ay minim şibilerim ay minim şibilerim ay minim şibilerim ay minim şibilerim minim sigenden ilerim şip 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 dilerim şip 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 dilerim yımrayım şak yımgaklarım minimden yılaklarım Niteli size min biremen su biremen jim biremen Niteli size min biremen su biremen jim biremen Ay minim şibilerim ay minim şibilerim ay minim şibilerim ay minim şibilerim minimden yılaklarım şıp şıp şibilerim şıp 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 şibilerim yımrayım şak yımgaklarım minimden yılaklarım şıp şıp şibilerim şıp 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 şibilerim yımrayım şak yımgaklarım minimden yılaklarım Bekkelerim, altınlarım, benim. Motorlarda indi. Şat analarım. Barınız bekkelerim, barınız. Mektebinizge, yeslerinizge barınız. Bir molayda top birmen. TMTV Акча кемгә эләгер? Раяз Фасыйховка акча кирәк. Фәрит Низамиев өйләнергә теләми? Ландыш Раязга кияүгә чыгарга әзер. Рафаэл Латипов, авыл председателе. Хәмдүлә Тимергалиева ир эзли. Резеда Шәрәфиева белән Рөстәм Закиров арасында мәхәббәт? Бу нәрсә бу? Бу 5 миллион 500 сум дип исемләнгән театраль солянка. Татар эстрадасын дер селкеткән проект премьера тәкъдим итә. 21-22 сентябрь. Филармония 297-43-77. Санаторий Бакирова – это местные грязи, целебные воды типа Мацеста и Нафтуся, лечение бесплодия, опорно-двигательного аппарата, кожных и других заболеваний. Только в сентябре в честь 85-летия санатория Бакирова вас ждут яркие концерты, спектакли, спартакиады, ярмарки и многое другое. Ждем вас в Бакирово. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. TMTV Allah'a şükür gitti. Ufuldarlık bulgaç tapmaz haydi. Nerse? Sinde var indi. 40'ka жетip bir balan da yok. Emin, hükümet balanı öteyim. Birinci balam için 100 bin, ikincisi için 200 bin, üçüncüsü için 20 de verdiler. Mine şulay, medalim de var ali. Jirin var, fatirin yok şul. Hene balaların bilen üyülüşüp şuşu kommunalkını yaşap yatasın. Senin, benim için pışmasın. Mine, dokumentlarını jiyip giribiz. Bizden benim İldar'ım kvartira alacak. Alacak indi var. Uzim alam dibetinde anıkıt. Sen bit ol İldar'ını jiltiretip günetirtesin. Kiyuga çıkargada takdimden uzun yasagansındır әлі. Nerse? Nişik iti? Hatın kız iratqa takdimle nişik yasıysın? Meni yökülü deyip. Yılan bilen bir bu Benim koynunam da manardan eybetirek. Beylense beylendi. Koynuna tübük beylene.
Шында инде бұл жүріңе ярайма. Әменім қойнанам болмайышақ. Болмайышақ шул. Қаян келіп сенің қойнанаң болсын. Сенің бейт бітін қиялларың ғымырың бойына шынға ашып келді. Сіз білесіз мүсің? Лейсен, кішкене вақытынан оқ нәрсе деп қияланғаным. Қиметлі машиналар, миллионлар білен мотор иратлар, һәм әлбәттә инде Лейсеннің қияллары бүгінгісі күнде шынға ашқан. 40 яшьлек Лейсен автосалонда кассир болып эшлей. Күл. Міне құрап тұрсың әлі. Бай кияу табып, катышда яшерге шығып кеткенде, мен күлермен сенен. Әйде, тезірек ісіне. Алай сабетінде пенсияға шығар вақыттың жетіп бара. Әйде, соңа қаламыз. Тезірек әйдегіз. Мәктепке соңа қаласыз, мәктепке, әйде. Кіресі жерегіде кіріп шығызда. Рахман-рахим. Мұнда кіші бар ма, жоқ ма? Қайсысы кім кіріп бекленген енді, қайсысы тағын? Әкірін отасыз. Соңа қаламыз бетіне. Тоқта. Мотор еттіріп әшіп қарим әлі. Көрші. Осың дешекіне соңа қаламыз бет. Әйде бар. Сізге қалық мен мұнда шират алып қойдым әлі. Менен соң кірерсіз. Кетті, келейді, шақып қара. Көрші асында оғылайды, қалға кер, үлелер біт бұлар қазір. Қай кіріп кеттің, бұлмады. Көрші, ердемләшіп яшегенде, қаллары біті білішіп. Оғыламады бұл. Әйді, дәріс қазір етіріңіз. Ишік тұғынлары бағыз. Сен шақыштыр қалап тұргемі? Марат, сен әне екеміз құлашаға ератасың önce. Жерлап қарим әлі бұл ташыр. Туғандық тұрында, тұсық тұрында. Туғанларым, бик көп дусларым бар, яшәу үшін алар юаныш. Туған хақын хақлап, дуслық сақлап, тату яшәуләр қуаныш. Туғанлыққан дуслық шундай болсын, ешкірсізлік тусын, жанларға ярдәмләшіп яшик, хәлләрне білішіп, дірәк бұлғауыр заманда. Туғанлыққан дуслық шундай болсын, ешкірсізлік тусын, жанларға ярдәмләшіп яшик, хәлләрне білішіп, дірәк бұлғауыр заманда. Аминшылай мısın? Хыянәтті йөрәк қабыл итмей, рәнжіде ул һәрбір түңелі. Араларда хикмәт сан булғанды, дуслар белән яшәү күңелле. Туғанлыққан дуслық шундай болсын, ешкірсізлік тусын, жанларға ярдәмләшіп яшик, хәлләрне білішіп, дірәк бұлғауыр заманда. Қараңыз әлі, әтегізе қараңыз, бей-бей жүрдей. Молодец. Заманаға сылтап тұрмыш хәлін, малартынан құмик ваққанып. Ғырыр бұлық саф күңелі, яшәмәске еді зарланып. Туғанлыққан дуслық шундай болсын, ешкірсізлік тусын, жанларға ярдәмләшіп яшик, хәлләрне білішіп, дірәк бұлғауыр заманда. Туғанлыққан дуслық шундай болсын, ешкірсізлік тусын, жанларға ярдәмләшіп яшик,
Həllərini bölüşüb dirək buluyğavur zamanda Yardımlaşıp yaşayık Həllərini bölüşüb dirək buluyğavur zamanda Dirək buluyğavur zamanda Yardımlaşıp yaşayık Həllərini bölüşüb dirək buluyğavur zamanda Молодец. Ay, malay jırlatda qarayım indi. Vallahi ayda güzelim. Derslerini karabalı gel. Әйе. İlnas kileli. Artur, Marat. Әу. Ularım ayda güzeli. Ağaçka karab, kaya künyak, kaya tünyak iken nişik bilirge bula. Соң шыршы түнияқ инде пальма күнияқ инде аны Mine bit. Туктагыз әле, туктагыз. Татар теленнән бит дәрс хәзерләмәгәнсез. Кроссворд чишелмәгән. Так. Әйдәгез әле. Әйе. Хәзер бер сүз әйтәм, Артур. 6 хәрефтән тора. Хатын кызны биси торган әйбер нәрсә ул? Күкрәк инде әти. Эй! Күкрәк, 6 хәреф. Шул хәлне миңа шамай инде дирек укы. Марат, син ни эшлисең? Балдак әти, балдак. Молодец, Артур, молодец. Менә моны сичмасам, акыллы миңа шамай. Сез борчылмагыз. Автобуста барганда без аны барысын да шишеп бетерербез. Улларым. Әвәни. Исегездә бер әйбер генә калдырыгыз әле. Автобуста барганда бер әрсе килеп, кылагыз төбендә каты итеп мышнап, текәлеп караганын күрсәң, тизрәк торып урын бирәме ул әбиңә. Ярар, әни. Әйе. Шулай эшләрбез. Аннары күпне күрмәгез, күп шаяртмагыз. Юк. Менә нишләп дип әйтим әле. Менә нишләп дип сез кичә математика укытучысы белән физкультура укытучысының кочаклашып йөргәнен бөтен җиргә сөйләп йөргәнсез. Ник? Әти соң бит ул үзе сөйләргә кушты. Ничек инде укытучысы куштын сөйләргә? Ник? Гомердә булмаган бу. Ничек? Без Артур белән аркып барды да көлешеп утыра идек. Әйе. Укытучы апа әйтә, нәрсә үзегез генә көләсез? Безгә дә сөйләгез дигәч сөйләдек инде. Менә шулай. Эй, әти, дәресләрне әзерләп бетердек бага инде. И Раббым, бу дәресләр эшләүләре. Әни, менә син безгә кычкырып тамаксыз калдык инде. Бетерәсез инде, бетерәсез. Без шукракландык инде. Күршеләр бүтән дәресләрне яттан белеп бетерде инде әле. Сез башладыгыз гына әле. Әйдә, Артур, биологияны кабатлыйк та, мәктәпкә китик. Әйдә. Нәрсәне кабатлыйбыз? Каеннарнымы? Юк. Сириннәрне әйлә кабатлыйк. Сириннәрне әйе. Каеннарны байлап бетерсен дә. Матур бу, матур. Әйдәгез. Әни генә генә кирәле. Эй, малайлар, әйбәтләгез мине малай. Hoppa! Барап торыйк әле балаларга. Әни матур бийекме? Ай, рәхмәт. Яулыкларың әллә синең, яулыкларың әллә синең, шигелгән юлларыңа әллә сирин, юлларыңа сибелгән, юлларыңа әллә сирин, юлларыңа сибелгән. Сине күреп бар табигать, Сине күреп бар табигать, сөйгән. Әллә инде üzülгәнсең, сириннән. Әллә инде üzülгәнсең,
Yaşayım inde senin sağış, senin sağış, senin tavuş. Yaşayım inde senin sağış, senin söz. Mümkün müsün tanışırga, tabışırga, kavuşurga? Mümkün müsün seninsiz? 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 Mümkün müsün seninsiz? Yo! Lay la la la, 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 Hey! Vay balatlar! Heybet yatladık bir de, Vay heybet. maratonu, malades. Heybet yatladık bir tane, heybet. Ay, sen Kurduk kubilden beni şık kurşular kuşaba. Sen kubilden. Yarar. Hayda şeyini kız buldu bu gay. Soğan kalan sayda. Portfil koy, portfil. Artık. Tek. Ne olayda şakıp para kız altıgında. Para kız almışsın bit. Mektepte. Mektepte. Paralı marat şakıp paralı. Da indi hani şortluyuz bir indiydi. Baya gitti. Şakıp para var şurada bir tane Ya. var. Yok mu ne yarar? Mektepte. Yarar hayda. Lan hayda. Soğan kalabız şimdi bulay bulmadı mı? Bu hatlı. Ey Allah'ım. Hislerimni söylep güne Anladı bulmaz işte Yanam kaynar ötüşünde Yıldızlı aylık işte Şul hislerim şişme kübük Dağlardan taşı bağar Kimge silim sırlarımni Kimgine meni anlar Öz-özümni biliştirmeyim Yazdım tatlı yıkımdan Bütün dünyam dim karangı Göğe ayım tutulgan Meni şulay sataştırıp Hislerim taşıyasın Ayım da kabat tutulmaz Tabarım Öz işim Ağaçlardan yaprak koyular Aşıkmış salmakına Altın gözüdey sağınularga Altın gözüdey sağınularga Türgen işin rahmet sina Rahmet sina, rahmet sina Bule gittin süymina Bule gittin mina kıyım Rahmet sina, rahmet sina Bule gittin süymina Bule gittin mina kıyım Mümkün tügül gitmedi Uşlarıma akvarlar kuna Aşıkmış salmakına Şul barısı mana katirgen
Шул қарысы мана қатырген Хизім үшін рәхмәт сиңа Рәхмәт сиңа Бүләк иттің сүймиңа Бүләк иттің миңа көйім Рәхмәт сиңа Бүләк иттің сүймиңа Бүләк иттің миңа көйім Мүмкін түгел китімнә дейім Yaprak yara Düzeleydi benim yara Yazlar şavkamına gülüp Yazlar şavkamına gülüp Gidip vardım salamakına Rəhmət siyğa Bulə gittin suyumiğa Bulə gittin miğa kıyım Rəhmət siyğa Bulə gittin suyumiğa Bulə gittin miğa kıyım Mümkün tügel gitmədiyim Mümkün tügel gitmədiyim TMTV Мәдәниятләр диалогы, яңа исемнәр, гаҗәеп премьералар һәм кино йолдызлары. Барысы да 4-сеннән алып 10 сентябрьгә кадәр Ривьера күңелләшү комплексы һәм Мир кинотеатрында узачак 14-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә. Татарстан башкаласында узачак халыкара дәрәҗәдәге чараны күрми калма. Ишеттегезме? Сез яраткан җырлардан гына торган Татар радиосы хитлары концерты булачак. Тирре тавыш, танылган җырчылар. Айдар Галимов, Алсу Азат Фазлыевлар, Айрат Сафин, Радик Яруллин, Ландыш Ирке, Илмира Сулейманова, Әнвәр Нургалиев, Филюс Кахиров, Элвин Грей, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Сафарова, Байваз Садыров һәм башкалар. 27 октябрь. Пирамида. 297 43 77. Принимай, жена! Чё? Хочешь быть профи? Думай как профи. Делай как профи. Покупай то, что покупает профи. Мастер Сеткин. Профессионалы рекомендуют. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. TMTV.
ТМТV. Kızlar, ol benim için idealim. Қаралы, сен идеал ерінің параметрларын білесің мысың? 80, 80. 80 яш, 3 инфаркт, 80 шотындағы миллионнар. Шол. Дұрыс, Ландыш. Қаралы, сен де неге миллионлар турында сөйлеше башладың әлі о? Тойдым мен шушы коммуналканы жиштырып. Тойдым. Күні түні шул иленлерді жуған үшін 5000 ақша берелер. Бір қарағанда зурда түгіл енді. Ну жиыштыра башласаң, пентхаусқа әйлене бетің. Эмир апа, тоқтайлы, сен неге бір сөзде дәшмейсің? Әйтер. Қызлар, сізні тыңлап барайым да, тұрмыш турында ойланып қоям әлі. Бүтін кішіге де бет оқша, бәхет, исәнлік тегіз берілмеген шул. Кімгәдір бұл тұрмышта ашы баланны да ауыз етерге тұры келе. Төріндегі баланы исме ярамас балам, язмышыңа қағылмасын балан ашысы балам, балақайым балан ашы ашама бір кезек ашы баланның дәмлері ғыберге балыр сеңіп балақайым балан ашы ашама бір кезек ашы баланның дәмлері ғыберге балыр сеңіп Uzaklamaz karlar yağar Jayatır aşı balanın Yazmış yolu yaktı bulasın Ey Hudayım balamının Balakayım balan aşı Aşama bir gezi Aşı demleri ömerge balır balan aşı bulsa da Şeşege maturanın Ağır şakıda yerdemi suzgan Unutma Hıday barın Balakayım balan aşı Aşama bir gezi Aşı balanın demleri Gıberge balır sengip balakayım balan aşı aşama bir gezi aşı balanın demleri gıberge balır sengip aşı balanın demleri gıberge balır sengip aşı balanın demleri gıberge balır sengip Ey, mineyte, kurşe. Сиңа менде зарланырға, сенің бет ирең қайда әшли?
Gay bilen Kıtaylarla urtaklıkları bilesiz beni de. Alar ikisi de tayak bilen oşuylar. Yok nesilemeli kuruşu. Minim irim andı tügel. Minim irim gadil gayi işbekere. Ул взятка almay. Toydum şul urtak kuhnidan. Birgelep aşarga pişirilerden toydum da. Min eytem nişlep bu hükümet iratlar için korum uylap tapmagan eken. Etlerge, meşilerge var, iratlarga yok. Biz tuydura şu aşarga pişiriler tuydura. Gün sayın baş batırga kerek nerse pişirge deyip. Minim de bir günne irim kaytты, aşarga nerse pişirdin deyip. No. Ey aşığım kelgen şaq idi. Mine eytem. Son kişede şul idi bitti. Meytem ey şul 2 günge de hazırlap koydum men siga meytem. Yok şey etkensin. Hanale, kişe bitelimin ildarını alıp uğraşka vardım. Koradılar da doğru yazıp birdiler. Uspokоительный. Min eytem, vraştim, bu darunu meytem ildarga yıklar aldı, oşar aldığından biriga kirek mi? Oşağandan mı deyim. Nerse deyim? Hanım dey, bu dey ildarga tügül dey, sizge dey. Hayvan. Koral erke, ol ildarın senin mıştım gana yergen bula David. Onun siyerkesi yok mu eke? Nerse? Karale. Ol mehlukka dağın siyerke. Karale erke pa, sen aşarga da şamalığına pişiresin buğa indi. Kişe sen pişirgen aşını pisiğime birgen edim. İsnep karada kume başladı. Beğenmegіз elim yana. Beğenmegіз. Ene, resibine künde varini kaynatıp aşatırsın yeme. Yok. Oğan deyir kirek mi kızlar? Andı kirek mi? Bilesin mi indi ir kirek ona? Min bilemiz men indi ir kirek. Mina resim gibi ir kirek. Mina nizamı resim kirek. Boşqalar bilen uzışıp olğa jildirgen turmuşum. Bu sınışını tügerek pullarından düşürmezsin, işli yangırlar değdirmezsin. Turmuşta bu sını türek. Mina sultanda kirek mi, mina oğlanda kirek mi, mene diyen ir kirek. Mina sultanda kirek mi, mina oğlanda kirek mi, mene diyen ir kirek. Şeşeklerge kum seni mine süyüge türsün kungelne. Külleşsin zirek mirek. Her dilegimini anlasın, başkalarına kus almasın. Kösesi bulsun kingerek. Mina sultanda kirek mi, mina oğlanda direk mi, mene diyen ir kirek. Mina sultanda kirek mi, mina oğlanda direk mi, mene diyen ir kirek. Mina sultanda kirek mi, mina oğlanda direk mi, mene diyen ir kirek. Mina sultanda kirek mi, mina oğlanda direk mi, mene diyen ir kirek. Altınlarga kumsene mihine gel yaratam tal etmesine. Deyip durgan ir kirek. Minem sizden gel şakmasın, uz karışımdan anlasın. Mina şundy ir kirek. Mina sultanda kirek mi, mina oğlanda direk mi, mene diyen ir kirek.
деген ир кирәк, менә деген ир кирәк. Ир дип сөйләткән булабыз. Ә бит безнең беренче чиратта фатир мәсьәләсен чишергә кирәк. Түшәмнәр куба, ишелә. Абойлар куба, турбалардан су ага. Берсе эшләргә кирәк. Яшәп булмый булай битән. Нишлибез? Карагыз әле, кызлар. Әйдәгез президентка хат язабыз. Фатир сорап хат язабыз. Языйк? Әйдәгез, көттә тор, бирде ди. Синең кебек язучылар анда менә моннан, языгыз. Алай димәй, Язырга папа. кирәк. Безнеке кебек иске йортлар хәзер юкка чыгарыла. Казаныбыз елдан-ел матурлана, төзекләнә. Әйдәгез язып карыйк әле, кызлар. Нигә дә язып карыйк? Һәм шушы йортта туып үскән Венера Апаганевага кулына тоттырыйк. Ул инде безгә күптәннән бирлек фатир сырап митингка чыгыгыз ди. Әйдә язабыз. Әйе. Аңа дәш күрсәтергә кирәк. Ул депутатлыкка бармакчы була. Без аңа ярдәм итсәк, ул да безгә ярдәм итер. Президентыбызга хатыбызны алып барып җиткерер. Әйдәгез, үзем язам. Карагыз әле, кызлар. Менә шушы фотографиямны да шунда тыгып җибәрик, бәлки мине кияүгә алыр. Әйдәгез, тыгып куй кирәк. Китәле моннан. Юкмы? Әйдә яз. Әйдәп торыгыз. Президент агай, фатир давай. Yıllar ne saklarasın şu kamerada? Sen xaman şul telefonda. İnternet деген әйбер бар. Бірде шығып білмеймін соғаннан кіл шында отырасың. Жоқ инде қояш. Рәсимейде тарталы бір баян, рахаттаны бір жырлық. Баяны да шушы коммуналка біле, өзіміз біле бірге қортая бұға енді. Артырлығы қалды ма екенсің? Бір жаға бір түрлі бір жаға бір түрлі ойнайын баянның. Ярар енді бізге еді шында. Әйе, елдар ақтара тұрсын. Әйе. Біз жырлап алайық әлі. Неше балайсың, мен де жырлайым сіздің білән. Жырлайбыз ма? Жырлайбыз ма? Әйе кеттік. Ауыл күйі барым сыңар біздің. Әртсіздері. Безінің ауыл үслеріндей yıldız yana yaklıraklar. Karale. Yıldız yana yaklırak. Ayga da yıldız bir yakın sinigine miner yırak. Ayga da yıldız bir yakın sinigine miner yırak. Resim eylesin cırlalı. Oğlanımın boylarında üse bir yalğızın arat şu üse bir yalğızın arat. Tarala var kaygılarım jırlasam şuna qarab. Tarala var kaygılarım jırlasam sizge qarab. Batır zırgındık tamalar. Raqıldı bu. Ayye. İnternet, bayan bir ayber jigitler. Берсе аларсың анда интернет дейсің қойшы. Міне, жаңалықлар міне мұнда сізге жігіттер қар оқып көтерсем, Рәсім Илназ міне тыңлап тұрғызар. Міне, ишіткеніңіз болды ма екен? 2016 жылының сентябрь айынан нефтінің бәйесі түшу білән бәйлі рәуіште bütün azıyıslarda benzin bəyəsi 15-20%-qa kemiyəcək. Gün kuruş tovarlarının bəyəsi 25%-qa kemiyəcək. Tüzülüş materiallarına bəyələr düşəcək.
цемент 20-22% арзанайшақ, шулай ук гигиена товарларына сабын, тіш пастасы, шампунь һәм башка товарларга да бәяләр төшер дип көтелә дип хәбәр итә Таиландның ішкі сәүдә департаменты башлыгы Винбулак Руамракас. Көрдегезме жігіттер? Таиландта шап. Менә Рәсейдә нәрсәләр барсың? Так, Рәсейдәме? Так, Рәсей яңалыклары. Рәсей яңалыклары. Так, Рәсей яңалыкларына килгәндә, жігітләр. Так, бездә барда әле кеше. Бездә һаман Тыңлап отырган буламы? Yok, keledi misin bu resim? Keledi ahırısı indi. Үпкәләттең ахыры. Атырак әйтеп аттың шул. Карап утырдым. Илдар, каралы. Бәяләр төшә дигәч, күзләрендә яхшырак күрә башлаган иде. Бездә элек кичә шул, бездә элек кичә үзгәрешләр юк. Ну, минем эшке дөньям бай да инде. Эшке дөньям бай минем. Ну, андан акча сорап торып булмый шул. Шулай шул. Кара күрше майор бергән икән. Айып, менә бит. Жумалыкта. Барбыз, кичитсен. Соң, син менә зорланасың да зорланасың инде күрше. Нишләп, кая нәрсәгә зорланасыңдыр син? Син бит Юхиди хезмәткәре. Юхиди. Гаиның нәрсә аңлаткан беләсеңме син күрше? Сөйләп кара. Гани акчаны иптәш. Сиңа нинди борчылу сиңа? Илдар. Юкты сөйләсең син, без андый түгел бит. Кайлардан алып сөйләйләрдер халык шушындай сүзләр, белмим инде. Җиргә төшендә, күкләрдә, әллә кайларда ашып йөрисең. Һаман шул бер зарплатаңа карап яшисең син, Илназ. Ана, башкалар бөтенесе эттеге бәйдән ишкына бит әле, шуның кебек. Таларга гына торалар. Менә шулай бер көнне синең кебек тоже бер майор булдымы, лейтенант булдымы шундай, прапорщикмы? Бутама. Майор булды бугай, шуның өчен йолдызлары күп инде. Шуннан туктатты да бу мине хәр, бәйләнер бер тапмагач, сез нишләп машинасыз әле ди бу миңа? Бу, вообще теге, аңламам инде менә шунда, кем белгән инде аларны. Менә шулай. Менә Илназ, син һәр вакыт исеңдә калды. Син менә теге аклы каралы таягың бар бит әле сезнең, була бит инде. Мотор, эш таягы. Эш таягы да. Ну, крак сабы саны, ну саны. Шул аклы каралы таягың белән әмма син беләсеңме күпме акча эшләй аласың? Бу, юл кырыена чыгып асасың да, әмма. Шулай итеп таягыңа күтәрәсең дә. Макдональдстагы кебек. Сабат, касса дип кына карасың. Белдеңме? Рәтем белмисең инде күрше. Йөрәтергә кирәк бүтән нәрсәсен. Һамманы. Илдар. Жәллим мин аларны, жәллим. Менә беләсеңме бер көнне берәү куып кайтып килә малай. Куып ишә инде менә. Йөгереп чыгып туктаттым да, кая чабасың дим. Өйгә ашыгам иптәш инспектор. Өйгә дуслар белән яңа ел каршы алган идек. Хатын янына ашыгам, өйгә кайтам ди. Мин әйтәм, май аенда инде яңа ел ди. Менә май аенда шул шуңа ашыгам ди. Менә ничек җибәрмисең инде шушындый кешеләрне. Һамман үзең турында уйлап йөрсең син. Кел шу үзең турында уйлап йөрсең. Ну, әзрәк семьяң, хатының турында уйла әзрәк. Хатының да шундый матур күлмәкләр, кыйммәтле күлмәкләр киясе киләдер. Алайсаң һаман шул бер биткән свитерында 3 ел булды бугай, шул свитерында йөрү һаман сайын. Менә итемне. Яныс Илдар, дөрес әйтәсең. Ну, бер елны тәңкәмне корытты. Күңелемдә менә нәрсә бар бөтенен чыгарып битерде. Мин әйтәм, ник болай күңелсез йөрисең дим. Сорау бирәм бит инде хатынга. Әнә, иркән инде матур күлмәк алган. Шундый матур күлмәк кирәк миңа ди. Алдым күлмәгенде алдым инде, рәхәтләнеп кимин әйтәм, дип алып кайтып бирдем. Бер атна үтә, 2 атна үтә күлмәкне кими. Ник кимисең, кая яңа күлмәгең дим. Хатын чыкты. Үз алдына китерәсең бит инде, хатын. Хәзер киям ди. Иркәнеке кебек күлмәк кирәк, кем дип белдең мине ди. Менә нишләргә кирәк шушындый хатыннар белән әйт әле, ни эшләргә? Шулай инде алар белән әзгенә уррак. Ну, алар белән гел теге әйбәт кенә итеп сөйләшеп, матур гына итеп, матур итеп кенә яшәргә кирәк инде, Илназ күрше. Менә син икән бит минем бердән берем. Шулайдыр инде, дип кенә. Шулайдыр инде, белмибез бит инде. Шулайдыр инде.
Gözlerimnin sedeligin duyup Yıldızlardan isimlerin uyup Kollarıma simliysen senin de şiir Sanlarının avazı dolu Sağışlarının koytavası bulu Aralarda yıllar yatayken Kümbettin yırtıp açıp günahlardan yırak başıp takdirler dulzim desen Sonu geldi yazmışlarının sınavından kaçkan Milyatlar kuşağına atkan Seni geldi, seni geldi Kümbettin yırtıp açıp günahlardan yırak başıp takdirler dulzim desen Sonu geldi yazmışlarının sınavından kaçkan Milyatlar kuşağına atkan Senin geldi, seni geldi Kadirli Hıyanetin indi kişirimdi Nazlarından kabat isterimdi Kullarımın sözümdeysen Senin de Senger tutmanlarday taralıp Hıyanet kazanlarına uğralıp Aralarda yıllar yatayken Biz abıngan yıllar yatayken Bu kümbezin yırtıp açıp günahlardan yırak kaçıp Takdirler bulsun desen Sonu geldi yazmışlarının sınavından kaçkan Milyatlar kuşağına atkan Seni geldi, seni geldi Seni geldi, seni geldi Bu kümbezin yırtıp açıp günahlardan yırak kaçıp Takdirler muzim dizer Sonu geldi yazmışlarının sınavından kaçkan Milyatlar kuşağına atkan Seni geldi, seni geldi Seni geldi, seni geldi Seni geldi Seni geldi TMTV Bu отнада шоу-біз тапшырында Фазлыевлар нинди клип әзірлей. Быйыл біз Түркияда клип түшіп қаттық. Озатның сольны жырлауы дуэтка комошалдыймы? Бұл сұрауға тегелгенә жауап беріп болмай вақыт күрсәтер. Уникста бүләк иткән казларның киләчәге нинди? Гастролер казлар дип атыйларга. Шоу-біз без йолдызлар турында барысын да беләбез. Башыңны күтәр, кулларыңны җәй, һәм син очасың! Казанда Neofly аэродинамика комплексы ачылды. Сезне аэротурбада очарга чакырабыз. Язылыгыз 255 51 66. Техническая урама 23А. Neofly, без сезне очарга өйрәтәчәкбез. TMTV Грандиоз сезон ачылышы! Бүтін жыршыны бірге жиеп татарша солянкаға шақырабыз. Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Артур Марат, Ришат Фазли Ахметов, Ильмира Сулейманова, Рамил Галимжанов, Нафтат Нигматуллин, Казан егетләре, Илназ Бах, Раяз Фасихов, Айдар Галимов, Гүлназ Сафарова, Айрат Ильясов һәм тагын бик күп танылган артистлар. 27 сентябрь, Уникс, син дә кил. 297 43 77. Санаторий Бакирова – это местные грязи, целебные воды типа Мацеста и Нафтуся, лечение бесплодия, опорно-двигательного аппарата, кожных и других заболеваний. Только в сентябре в честь 85-летия санатория Бакирова вас ждут яркие концерты, спектакли, спартакиады, ярмарки и многое другое. Ждем вас в Бакирово.
Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иванова по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. TMTV. Mana shulay kurshi. Seni kamlikkikkina motor etib tegiz g'imiritarga kerak. Kerak motor to'lasang deydilar, ko'ngillarga kira. Mana shulay minglanib olamiz endi azrak. Qarala ne, tege xotinlar temasi degash bir kunni sholbar tiktirdim. Mana qara, shapmi sholbar qilganmi? Yong'ar qaradi, bu yong'as oxir. Ya endi tege ne jırtıldı ish. Kurani bor bu. Balay jiri boshlaganing bir zaman. Ha, shulay shu. Ne? Sholbar tiktirdim. Mana. Her bunun için indi men tiktirer için tügüşüge vardım. Tügüşüge kirdim de hazır. Sorayım, qarab turam, mana razmirlarim uçab oldu da. Menden soray, siz uylanganmi oldu? Şimdi sorav beradi tügüşü. Aytam, uylangan endi ko'rmaysizmi? Bolalar da barmi aytam, uylanganim shu oldu. Ladno olaysan men senga diye sholbaring qiriyina dey, mana bunda bir narsa bor. Bir kisa tigib qo'yam dey, tayini kisa diye. Bir balakeygina dey. Tigib qo'yam tugul, tikkan bu o'sha. Tikkaninja, Mana shuni tigib berdim menga. Mana shu ular da böyle hatta tigishlar da menga sabit beradilar. Buni ular da aqlli ekan. Narsa uchun so'ng bu. Bu tigi yashirtdim bitirdim mana shunday. Ne ularni solar uchun shunday. Tig'asida qo'yasan zamashqilarni. Qo'ya. Mana shunday. Shunda tig'arliq o'xshang bar buni. Bilgan bo'lsa. Bo'lma, idrak bering shunday. Ishlab eshikni ochmaysan? Endi shaqtatak. Ey, ishlab lig'irda o'tirasiz ekan, ha? Ey. Shaqta. Venera xayrli kun tug'anlar. Do'stlar, xayrli kunlar. No, nishik yashab yotasiz? Kranlaringiz oqmaymi? Tommaymi? Elektrичество ishlaymi? Jalibalar yo'qmi? Allohga shukr. Bizda barda yaxshi. Biz eson-sog' yashaymiz, eson-sog' o'samiz, gurlimiz, jirlimiz. Allohga shukr, rahmat. Hali biz eshitgan edik sizni deputatlikqa da yo'l tutadi. Ey, dirisini kash. Xalq uchun kuni tuni shababız. Bir tik turmaymiz endi. Mana aligina motor yashov har kim uchun degan seminar bilan Italiyadan aylanib qaytdim bitali. Travay, saprade vedere te Mana. Ey. Yonga jiraydi. Eldar ruyatda qilsin. Şunun silevlerini. İtalya'dan qaytgan emas. Samolyotdan tuttirish shunda keldim. Shu ketirib. Miting yasarga kerak. Miting. Bugun prezidentimizga xat yozarga kerak, Fatih so'rab. Durust. Mitingga mana bunday zo'r plakatlar yozib, ertaga ertuk balalaringiz bilan maydon o'rtasına chiqib bosasiz. Bosamiz endi mana biz 9 plakat jetami? Nishik? Jetakan ishni? Bosamiz, Venera xonim bosamiz. Mana Venera xonim bilasizmi? Bizning xotinlarimiz motor ittirib, mana bunday qonunlikda xat yozdilarmi? Prezidentimizdan kvartira so'rab. Shulaymi? Ayye, mana butunisi mana bunda yashovchilar. Siz olib borib berib topshira olmassizmi ekan, ha? Ey, aybat bo'lar edi Venera opa. Birda bir shilmag'iz. Ishlaymiz biz ana. Tak, ertaga yo'q 17si Fransiyaga ishir oldindan xatni topshirig'a kerak. Bu ishni tamomlab ketirga kerak. Qarag'iz alim. Televizordan mening ismimni aytirgan unutmag'iz tag'in, qarag'iz ani. Aytamiz, qarab turamiz endi, qaraymiz. Shodlikda turmush motorlig'ini shodlanib yasharsiz. Yashaymiz. Ey, Alloh desa, yashav tugilali. Mana qanday motor turmush qo'shondan boshqa. Fransiya jiri. Ay, bunda benim malaylar turgani. Motor turmush qilasiz. Benim malayliklar bular. Benim bağlanım.
шул кадәрле күңелләр шатлыктан ташып хисләр урап алган күңелне белмиде бу дөньяның шул кадәрле зурлаган күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган белмиде бу дөньяның шул кадәрле зурлаган күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Миндә бер мәшәкать юк тирә-якта Ақтыман ләззәтләнәм тормыш белән Бер сабый баласыман белмидем бу дөньяның шул кадәрле зурлаган Күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Белмидем бу дөньяның шул кадәрле зурлаган Күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Бергә узган мизгелләрнең бар истә калырлыгы Минем өчен син бит үзең тормышның матурлыгы Белмидем бу дөньяның шул кадәрле зурлаган Күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Белмидем бу дөньяның шул кадәрле зурлаган Күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Эй, туганнар! Белмидем бу дөньяның шул кадәрле зурлаган Күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Белмидем бу дөньяның шул кадәрле зурлаган Күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Күрмидә яшәгәнмен мин бу тормыш матурлаган Ой, қалай! Ей, матурда жырлайсыз. Рахмат инде сезгә. Күрмәгәнсез шул моның кадәр матур тормышны күрмичә яшәгәнсез. Венера хатымны, сезгә бик зур рахмат инде. Әйе. Бик зур рахмат сезгә. Интернет. Кем белән хаталышасың син анда, а? Каралы. Венера хатым. Эш буенча, алыш буенча. Әйдә, сатып кыймар. Алар үзләре, алар шулай күршеләр. Алар өйләнгәннән бире шулай. Тукта. Хатналыгыз әле Венера хатым. Хат. Хатналыгыз әле, әйдә. Хатны шунда куйдым. Венера хатым сезгә бик зур рахмат. Депутат булгач, безгә булышырсыз дигән Алла бирсә. Алла бирсә, исән сау сезгә, рахмат сезгә. Сау булыгыз. Эй! Кадерле кабахатым! Нишләп кенә утырасың икән шул телефоныңда? Кахар суккан, кредитка алган телефоныңда. Сиңа бит миңа гына карап торырга кирәк. Ходай тарафыннан бирелгән бердән бер кеше мин бит ул.
Қылған нинди күнахларым үшін бірді икен ол сені меңа. Эй! Сен білесің мұсың, көп сөйлеп тұрған боласың. Мен ешақта, менің арттан шындай матур, бай ирлер, егітлер ерділер, сенің көбік түгілінде. Тапқан. Нұжыл міне бай ирлерің, матур ирлерің жүргендір. Бірсі де сеңа үйленмеген. Менгенен дұрық. Сен нейді? Мұғырданып тұрма. Қаясың, менім еш, матур, чечілі, құрсақсыз, иркем яратам сені деп кіне тұрған илдарым. Сен аны көптен өттірдің енді. Сен әліміне, әйді, менім білем. Бие, менің шәбие. Қыр қоздарына иеріп, кире қой, янарыма. Назыға мақрым, ялғыз жаным, тілмері. Назарыма, ақ сұсадым назарыма, суға саған келдей. Юқ бір кішім бұл дүнияда, назлы бөліші сендей. Молодец, міне бұлай. Шолай, мен ағына қарап тұр. Кешін ятсам, ертең тұрсам, сен гені ойларымда жанымды ертегірдейді көтеріп қоларыма ақ сұсадым назарыма суға саған келдей юқ бір кішім бұл дүнияда назлы бөліші сендей ақ сұсадым назарыма суға саған келдей юқ бір кішім бұл дүнияда назлы бөліші Yalğızlıktan kızlanıp canım tuğma yaşatma meni tilmertip nazından yalısına ak susadım nazlarına suğa sağam gelidey yuq bir kişim bu dünyada nasıl bölüşür sendey ak susadım nazlarına suğa sağam gelidey yuq bir kişim Bravo hadi. Qaysı yerinde tam. Kimler yerinden? Özlem aşağı. Oh. Fiş. Ну, қая менің Илдарик? Бұл нәрсе? Анын апартаментларым?
Тынычлан, Люсик. Успокойся. Хәзер разберемся. Хәзер табабыз папочканы. Папышқаңны деме? Но! Исәнме? Мәдәрис? Юк, мин бәдәрис түгел. Мин Гөлназ. Исәнмесез? Син минем иремнең телефонында мәдәрис дип язылғансың. Шулмендол! Синең эшең! Шулмендол синең мәдәрисең! Тумаладаш! Ясалмақаш! Үтәртілген ирен! Юк, нишләрсез шулай дисез? Минем барысы да натураль. Табигый матурлык. Менә шул матурлыгыңнан 95%-ын влажный салфетка белән сөртеп төшерәм бит хәзер. Илтимас! Үтірәм! Allah. Bittiler. Gülesen erseşlege. Min ağlatmagız. Allah. No. Bu Gülnaz digenleri. Şunu ibitlep tutup da karap kılmadı bit ha. Bir ay boyu şunday matır itip yazışkan idik ha. Әти, мин бу очракта синең яклы булырга тиеш булмасам да, башкача булдыра алмыйм. Ничек яшисең син ул әни белән? Ничек? Минем сине бәхетле, көчле ир итеп күрәсем килә, тием. Син бит бала бәгырьле, йомшак, яхшы күңелле кеше, тием. Яхшы күңелле кеше, тием. Яхшы күңелле кеше, тием. ТМТВ. Принимай, жена! Чё? Хочешь быть профи? Думай как профи. Делай как профи. Покупай то, что покупает профи. Мастер Сеткин. Профессионалы рекомендуют. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. ТМТВ. Әтиләр еламый
yüreğimnin eytir sözü Yaşarıngen kuzlarda Etiler hissiz soladiler Nişler hissiz bulasınlar Onlarının dairəgünə də İnsaf hiske orun var Etiler hissiz soladiler Nişler hissiz bulasınlar Onlarının dairəgünə də İnsaf hiske orun var Onlarının dairəgünə də İnsaf hiske orun var Ey kızım. Bigrekler de özüme şıgansın indi. Şundu yok, yumuşak köngüllü. Yanımda siz bulsağız, mena bir kimde kirek mi? Nişliysin bit? Әнiyingni аңларга була. Аны турмуш басты. Һәм монда бәлки минем дә гаебем бардыр. Әти, күңелсезләнмә. Күңелсезләнмә. Тормыш бит бер генә бирелә. Әти. 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 Нәрсә кызым? Әйдә бийбез. Әйдә. Бийбез. Әйдә. Әти, күңелсезләнмә. Күңелсезләнмә. Юк кызым, әйдә. Сиңа тапшырылыйм җырларымны Моңлы сазым кояшлы язым Синдә туып үскән бер балам мин Синдә туды саф сөю назым Күл буйларын тагын емләнде
Ау. Koş, eni kire. Allah koştu. Әллә шашын йылқыдым, әллә өтінің янан. Но, мында бүтән келмәслік ясадым. Хәзер атаңның телефонын табып, бәріп атасыңына қалды қайлы ол. Әни, Қая? тынышлан. Апа, әни, әти, ул апа белән язышкан гына. Шулай. Тынышлан. Айда урамга чыгабыз. Инде. Әни, тынышлан. Ой, кызым. Тынычлан. Ничек чыдарга бу хәлгә? Туйганнарым бу подъезддан. Bir жүнле кеше юк бит монда. Миннән башка. Берсе исерек, икенчесе йөрүмсәк, колхоз. Минем урыным мондамы ни? Мин бит Татарстан Мадоннасы буласы кеше. Талантым ташып тора бит минем. Ташый. Мин җырчы булырга тиеш. Unuta olmasın eli, bulayım deyip istelik. Kalır idim lan min senin, көңіліңде бикләнем. Бикләнем ине бикләп қой, көңілің түрләренә. Берәр истәлек булырмы? Сағынып сөйләреңә. Бикләлем ине бикләп қой, көңілің түрләренә. Берәр истәлек булырмы? Сағынып сөйләреңә. Бар қанаттар булмасақ та, қалың көңілләреңдә. Бәлки жылыта алырмын сине гомерләреңә. Бикләлем ине бикләп қой, көңілің түрләренә. Берәр истәлек булырмы? Сағынып сөйләреңә. Бикләлем ине бикләп қой, көңілің түрләренә. Берәр истәлек булырмы? Сағынып сөйләреңә. Күпмеләргә бикләсәң дә, булмас бер дә туймамын. Бер дә килми шул үземне, оныттырасыларым. Бикләлем ине бикләп қой, көңілің түрләренә. Берәр истәлек булырмы? Сағынып сөйләреңә.
üşütmeyin. Alkışlar. Olimpiki. Alkışlar. İlkem yürgen sirli bakşalardan Kızıl şeşek alıp kullanma Merhabetke yurak taşın üzen Sibek ilem anı yoluna yarata Yaratmay, yaratmay Yüz bu şeşek dürüst anlatmay Mümkün değil iriken yaratmay Yarata, yaratmay Yüz bu şeşek dürüst anlatmay Mümkün değil iriken yaratmay Elimde suya bitul mine Teknigedir yürek anlamay Kullarına kızıl şeşek aldı Tağın bir kat sınap karada Yaratmay, yaratmay TMTV Порванные колготки. Снова устали бороться с грубой кожей неэффективными, а иногда даже и болезненными средствами? Хватит! Удаляйте грубую кожу без лезвий на влажной или сухой коже с помощью мощного устройства Велнео шелковистые пяточки. Закажите Велнео шелковистые пяточки сегодня с 50% скидкой, всего за 999 рублей. Позвоните прямо сейчас и получите насадку с жестким роликом в подарок. Но это еще не все. Первые 100 покупателей также получат насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Безупречный маникюр на ногах и руках. Вы выглядите великолепно! Устройство максимально эффективно удаляет огрубевшую кожу с помощью широкой насадки. Это гарантирует наилучший результат на сухой и влажной коже. Устройство влагонепроницаемое. Вы можете смело его использовать в ванной комнате. И когда вы закончите, просто помойте его. Велнео шелковистые пяточки бережно и эффективно удаляет только верхний слой омертвевшей кожи. Прекрасно подходит для ухода за пальцами, подушечками стопы и пятками. Секрет в насадке валики из минеральных кристаллов. Она делает 3500 оборотов в минуту, удаляя самую жесткую ороговевшую кожу буквально за секунды. Впечатляюще! 2 насадки ролика с 2 уровнями интенсивности. Ролик из минеральных кристаллов удаляет ороговевшую кожу. Дополнительный жесткий ролик избавляет даже от самых сложных мозолей. Вы выглядите великолепно! Закажите Велнео шелковистые пяточки сегодня с 50% скидкой, всего за 999 рублей. Позвоните прямо сейчас и получите насадку с жестким роликом в подарок. Но это еще не все. Первые 100 покупателей также получат насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Безупречный маникюр на ногах и руках. Удаляйте грубую кожу без лезвий на влажной или сухой коже с помощью мощного устройства Велнео шелковистые пяточки. Закажите Велнео шелковистые пяточки сегодня с 50% скидкой, всего за 999 рублей. Позвоните прямо сейчас и получите насадку с жестким роликом в подарок. Но это еще не все. Первые 100 покупателей также получат насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Безупречный маникюр на ногах и руках. Устройство максимально эффективно удаляет огрубевшую кожу с помощью широкой насадки. Устройство влагонепроницаемое. Вы можете смело его использовать в ванной комнате. И когда вы закончите, просто помойте его. Вы выглядите великолепно! Закажите устройство для удаления грубой кожи Велнео шелковистые пяточки и получите 2 подарка. Жесткий ролик и насадку для ухода за ногтями абсолютно бесплатно. Звоните сейчас. TMTV
Kullar! Kullar! Mine kullar! Elledince aslı üstü deyip duram. Ennolalar düştü mü deyip duram. Yok. Bu tanışmayın bugün sonusu oldu. Yeter. Git bana kupka gitken bakayım. Şu halini kurgamıyorum. Bilde. Kupla kurma. Ey! İşittiniz mi? Bunda işittirsin. Gördünüz mü? İşittireler. Tapkan bitleysen ir'e. Bay muşik tapkan. Git Korazay anla. derezge. Surda jip bilen, korat jip bilen kilip tuktağın bil. Kaya. Kara kız eli. Kurşular kara kızlar Leysem. Leysem kurşular kara kızlar. Yararing bakın. Yazık kararlı. Motor par bulup yaşasınlar. Şep bulga. No elektrike. Hadi. Ara. Oy. Neşek? Taptın mı bayır? Taptım. Kurmayayım hele. Mene digen yer. Akıllı, şiber, bay, kışlı. Ne kımına benim için doğan indi bu dünyaya. Benim için. İkin şatnağa zurlap tuyuzdırabız. Barığızını da şakıram. Eyttim mitmin sizge. Kalmayayım ben bu kommunalkıda deyip. Buna da gerek. Minem sing'a iken sözne Bikte tiren mağnası Yazga kumıp nazga tırıp Kire bittim deşesi Gula gittim bir dünyana
Матурмысың. Матурлық инде иратқа әлләне кирәкми бит инде ул. Минем шивәр булуым да җиткән. Ничә писе китте бу соның? Көчлемесің. Көчле. Аның кесәсендә һәрвакыт пневматик йөри. Буя, азанмасаң. Ну, ярыйсы инде. Ярап тора инде. Карале, нигә бәйләндегез миңа? Әнә бит, үзе дә кирип бара түгелмесең? Ая. Шами! Сначала вот так, куда ты руки суешь, так от любой чувихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее, давай. Ногами шевели и рот не разевай. Свободнее вот так и 2 шага вперед. Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги, я танцую буги-буги каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не полька, не кадриль. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться, парень, ты заводной. Ты любишь буги-буги. 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 Мы танцуем буги-буги каждый день. Булган бу. Дусларым, сөйінші, бик зур сөйінші. Нинди сүйініш? Не болды таң? Нинди сүйініш? Сізге президентimiz яңа фатир бирді. Ура! Күрдіңіз мандалы мұхыры білән приказ. Ә мен депутат болдым. Ай, алда мені шундай зур ішлер күтті. Қарағыз әлі, өз көзлерім ашамын. Фатир деген. Рәсим, миңа да күрсәт әле. Қай кетер бұна? Ну, яңа фатир. Ипотекаға? 37 елға! Ярар! Бирәләр бит әле. Яңа фатир бирәләр. Президент безгә яңа фатир бирә. Ура! Ура! Менә яңгырат. Яңгырат булгансы. Яшибез бик күбебез бер фатирда без бергәләп. Кеше тулган кечкенә шул бүлмәләрне бүлгәләп. Уртак кухняда ашарга пешерәбез, җир
килә безнең дә бу дөньяда. Матур җылы фатирларда, чиста якты йортларда. Алга карасаң соң безне көтә нинди киләчәк. Гомернең гүзәл чаклары изалланып үтәчәк. Бу бит коммуналь фатир дусларым. Бу бит коммуналь фатир дуслар. Җыелышып кич утырып, хат яздык җитәкчегә. Матур фатир, иң зур фатир кирәк бит һәммәбезгә. Ул безгә фатирын бирде, ипотекага тиде. Гомер буена түләргә пишәтле кагаз килде. Бу бит коммуналь фатир дусларым. Бу бит коммуналь фатир дуслар. Бу бит коммуналь фатир дусларым. Бу бит коммуналь фатир дуслар. Бу бит коммуналь фатир дусларым. Бу бит коммуналь фатир дуслар. Hürmetli dostlar, şunun bilen bizning teatral Salyanka degan topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi konsertimiz. Rahmat sizga kelganingiz uchun ham endi bizning ssenarist ham shusha teatral Salyankani shusha sahnaga qo'yish rejissyor Gulnaz Safarova. Beşinci alkışlar janobat. Ham endi tovush rejissyori Adel Hamdi. Şoy bizning artistlarimiz Artur Marat dueti Tataristonning at qozongan artistlari Gulnaz Sultonova Tataristonning ham Rossiyaning at qozon xalq artisti Venera Ganeva Hamidja Elmira Süleymanova İlnaz Minnivaliyev Rahmet Landish Nigmatjanova Leysan Gimayeva Hamide Tataristan'ın at kazangan artistler Şamil Galiyev. Hamide benim hatım rolünde oynagan İrke. Tataristan'ın at kazangan artistler Asim Nizamov. Elvira Hammatova. Benim kızım İndiba. Hem indi özüm İldar Ahmetov. Bek zur rahmet kelibizga bizning shunday motor teatral Salyankabizning qarag'imizda hem indi sizning oldingizda bosh egasi kelar. Bek zur rahmet. Sibir Bek zur rahmet. Rahmat bizga kelganingiz uchun. Zur rahmet bizning konsertimizga kelganingiz uchun. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar. TMTV. Bu adada showbiz topshiruvida Fazlıyevlar nindi klip әзерли. Bu yıl biz Türkiye'de klip tushib qaytdik. Ozatning so'lni shirlova duetga qo'moshallaymi? Bu so'rovga tugilgina javob berib bo'lmay vaqt ko'rsatar. Unix'da bo'lak etgan qozlardan kelishgan indi. Gastroller qozlar deb atlarlarni. Showbiz biz yulduzlar turida borisini bilamiz.
Башыңны күтәр, кулларыңны җәй, һәм син очасың! Казанда Neofly аэродинамика комплексы ачылды. Сезне аэротрубада очарга чакырабыз. Язылыгыз 255 51 66. Техническая урама 23А. Neofly, без сезне очарга өйрәтәчәкбез. TMTV. Принимай, жена! Чё? Хочешь быть профи? Думай как профи. Делай как профи. Покупай то, что покупает профи. Мастер Сеткин. Профессионалы рекомендуют. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. TMTV. Өр-яңы дует. Тартылды күңелнең тартылды, нечкеләрдән нечкә кыллар. Ярату моңнарын, җанымда тыңлалы. Кулларыңда, күзләреңдә, йөрәгемдә, димәк мин яшим синдә. Кулларыңда, күзләреңдә, йөрәгемдә, димәк мин яшим синдә. Yolumdan yo'g'alma, tın almayın men sensiz tın almayın. Turalmayın men sensiz turalmayın. Kullarыңda, Күзләреңдә, йөрәгемдә, димәк мин яшимен синдә. Кулларыңда, Күзләреңдә, йөрәгемдә, димәк мин яшимен синдә.
Uranlardan uzak Көңіл sızar İzlep yürüyüm parlı izlerini Baş uçunda zəngər bulut haman Xatırlatar senin gözlerini Sinsiyeler durgan kayınlarga Jiller bulup gelip sarıldım İşit eli, işit tavışımını Min bittiğine şunday sağındım Köngülümde seni süret yeşil Sin yartısı haman canımның Yıllar kişi berini ömrü işit Min bittiğine şunday sağındım Sinsiyelep durgan kayınlarga Jiller bulup gelip sarıldım İşit eli, işit tavışımını Min bittiğine şunday sağındım Qaytar әлі qaytar Минем синле Иң бәхетле рахат шағымны Йөрәгемдә кояш булып кабын Мин бит сине шундый сагындым Син сөялеп торган кайыннарга Jiller bulup gelip sarıldım İşit eli, işit tavışımını Min bittiğine şunday sağındım Sinsiyelep durgan kayınlarga Jiller bulup gelip sarıldım İşit eli, işit tavışımını Min bittiğine şunday sağındım İşit eli, işit tavışımını Min bittiğine şunday sağındım Min bittiğine şunday ТМТV. Представляем новый измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Положите ингредиенты, закройте. Раз, два, три. Готово! Всего несколько секунд. Готовьте с удовольствием. Услада от Делимана не просто измельчитель, а мощное устройство 4 в 1. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. Супер быстро, супер просто и так доступно.
В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Измельчитель Услада 4 в одном от Делимана. Набор из 7 предметов. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Резать, шинковать, смешивать. Вы проводите так много времени на кухне, чтобы приготовить всего одно блюдо. Забудьте об этом. Экономьте время с измельчителем Услада 4 в одном. Лезвие из нержавеющей стали в считанные секунды перемолят все, что угодно. Используйте одинарную или двойную насадку. Но это еще не все. Измельчитель Услада безупречно взбалтывает и размешивает. Удобная крышка отделяет мотор от чаши с продуктами, поэтому ее легко мыть, практично и удобно. Устойчивый, эффективный, быстрый и такой практичный. Незаменимый кухонный помощник. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Мощное устройство 4 в одном. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Незаменимый помощник. Это ограниченное предложение. Торопитесь! Закажите измельчитель Услада 4 в одном от Делимана со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. TMTV. Şişkede şımırtlar, bulmayanı tanıplar. Yürgen çaklar yalkınlanıp, mehabetten yanıplar. Yüreğime ut kapkan, tüngü yakılar kaçkan. Şeşke tutup şiber yegin, teres karşına baskan. Suyla kaynar hisler, şeşkelerge metulgan. Başlarını eğlendirgen, min sina aşık bulgan. Suyla kaynar hisler, şeşkelerge metulgan. Başlarını eğlendirgen, min sina aşık bulgan. Şımartın sandılaşı, seyikleşir şakaşı. Şımartlı sandılaşlık iş, ışmak mı iken şuşa. Yüreğime ut kapkan, tüngü yakalar kaçkan. Şeşke tutup şiver yegin, teres karşına baskan. Suyla kaynar hisler, şeşkelerge metulgan. Başlarını
şeşkelerge meftun başlarım eylendirgen min sina aşık TMTV. Gap гадижырлаушыдан мега йылдыз ясап популярлык пигына күтәргән җыр хакында сөйләшербез. Тапшыруны әзерләгәндә бүген иң популярлар рәтендә булган җырчыларның күп серләре шишелде. Мин Рамил Шәрәфиев сезгә барыны сөйләргә әзер. Музыкаль бәйгедә күрешербез. TMTV. Хатын кызның көше көчсезлектә диләр. Көчсез булып була, көчле булса ирләр. Янәшәдә туйсак, ышанычлы җилкә. Булабыз без назлы, булабыз без иркә. Ya Xudayım bəxtlərinin birsin bizə tulasın. Bir kitirib yaşigəli yoldaşımız jır bulsun. Безнең күңелләрдә биләгәләнгән бала, ирләр йөрәгендә йөгәрләнгән атлар. Янәшәдә тойсак, ышанычлы куллар. Әрәм үтмәс җырлап, агылырлар еллар. Ya Xudayım bəxtlərinin birsin bizə tulasın. Gər kitirib yaşigəli yoldaşımız jır bulsun. Туғраларның юлы тура була диләр. Ирләр калкан булса, тимәс безгә җилләр. Янәшәдә тойса, сөеп титкән йөрәк. Ничек инде дустым, көчсез булмау кирәк. Ya Xudayım bəxtlərinin birsin bizə tulasın.
Düşlerine girsem aşılanma. Bek sağındım seni canım desem. Kışağıma alıp seni kabat. Koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılanma. Min bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma. Min bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında min yanar. Düşlerine girsem aşılanma. Bek sağındım seni canım desem. İkigine bilgen sokmaklardan eylenikçe tağı bir desem. Düşlerine girsem aşılanma. Min bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma. Min bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında min Düşlerine girsem aşılanma. Bugün yanlarına üzüm barırmın. Kullarını alıp kullarıma. Yüreğini hutka salırmın. Düşlerine girsem aşılanma. Min bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma. Min bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay. Suyutlarında min ТМТV. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. ТМТV. TMTV.
tamamma tigaytasin qabat. Meni gina yarat. Sensiz yaşay olmayim, seni gina yotam o'ylab. Yaratma ketarman hali qul bulg'ab. Seni gina yarataman, tigaytasin qabat. Meni gina yarat. Sensiz yaşay olmayim, seni gina yotam o'ylab. Yaratma ketarman hali qul bulg'ab. Seni gina yarataman, aytasin qabat. Sen meni yaratmaysan, meni gina yarat. Oxshaysan miyimni boytaq majbur etasin, borsanasin kim deb yashaysan men, motorim bor senga. Talashgan sayin chashak, onsida hozir yo'q. Agarda yaratsang meni bo'lay bo'lmas edi boshliq. Tag'i telefonin, onsiz kimlik olmaysan. Yo'q sen meni yaratmaysan, bora oldiysan. Seni gina yarataman, tigaytasin qabat. Meni gina yarat. Sensiz yaşay olmayim, seni gina yotam o'ylab. Yaratma ketarman hali qul bulg'ab. Seni gina yarataman, tigaytasin qabat. Meni gina yarat. Sensiz yaşay olmayim, seni gina yotam o'ylab. Yaratma ketarman hali qul bulg'ab. Haydas qo'llarni birgalashib olamiz. Siz mundami? Aqalsiz kiradi. Hop 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 now. Hop 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 now. Hop 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 now. Hop 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 hop. Hop 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 now. Hop 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 now. Hop 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 now. Hop 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 hop. Yeah. Motorim qora o'ylab, bo'lamiz seni tuzib, seni bo'la bir to'xtatib bor yurining yanubib, to'g'ri yerda tovush chiqarasin xomman, men tuzam xomman, chunki yaratan. Yaratmaysan sen meni, niqonlarga qaraysan, men senga ko'pni shaltiratdim, trubkani olmaysan. Boshim qorama, ini takim bilan yozishasan. Yo'q sen meni yaratmaysan, bora oldiysan. Seni gina yarataman, tigaytasin qabat. Meni gina yarat. Sensiz yaşay olmayim, seni gina yotam o'ylab. Yaratma ketarman hali qul bulg'ab. Seni gina yarataman, tigaytasin qabat. Meni gina yarat. Sensiz yaşay olmayim, seni gina yotam o'ylab. Yaratma ketarman hali qul bulg'ab. Жылы сүзләр, хисләре белән йөрәк тулы бүген. Минем өчен бик кадерле синең чиста күңелең. Яратам дип кабатлыйман, тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыйман, тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә синең сабыр җаның. Таңым атсын өчен миңа нурлы йөзең кирәк. Берәү булып тибәр өчен кирәк ике йөрәк. Яратам дип кабатлыйман, тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыйман, тагын, тагын, тагын.
yaşartada yaşartada senin sabır canın Anla turmuşumның yemi Tiksin ikenligin Benim için en mühimi Senin isenligin Yaratam deyip kabatılıyman Tağın 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 Yaşartada yaşartada Senin sabır canın Yaratam deyip kabatılıyman Tağın 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 Yaşartada yaşartada Senin sabır canın Yaşartada yaşartada Senin sabır canın Yanına bağırırman Yıgırıp yıgırıp Hayal tizdim Sağınıp sağınıp Көңілге салдым мен Сағынып сағынып Сені күттім Yazmışım Yaktı günlerimin ağışı Yaran güllerimin sağışı Yaşlık yüreğimin tibişi Көңіл мәхәббәті барышы Яратып, яратып, жаным деп дәшемнің Яратып, яратып, сені яшин Иркелеп, иркелеп, көңілім шатлана Иркелеп, иркелеп, бара сиңа Yazmışım, yaktı günlerimin ağışı Yaran güllerimin sağışı Yaşlık yüreğimin tibişi Көңіл мәхәббәті yazmışım
Көтәм сине көтәм, язылар җиткәч, көтәм сине көтәм, кышлар үткәч, килмисең син һаман, дәшмисең син һаман, мин бу өметкә түзә алмам. Килмисең син һаман, дәшмисең син һаман, мин бу өметкә түзә алмам. Алдалама мине, алдама мине, килсәң кил инде янарыма. Күпме көтеп була сине бу тормышта, һәр көнне чыгып юлларыма. Кет син мине дип, вәгъдәләр бирдең дә, кет син мине дип, миңа ялвардың. Караңгыда калдым, бер ялгызым калдым, белмим син кая югалдың. Караңгыда калдым, бер ялгызым калдым, белмим син кая югалдың. Алдалама мине, алдама мине, килсәң кил инде янарыма. Күпме көтеп була сине бу тормышта, һәр көнне чыгып юлларыма. Алдалама мине, алдама мине, килсәң кил инде янарыма. Күпме көтеп була сине бу тормышта, һәр көнне чыгып юлларыма. Әле бит соң түгел сиңа уйланырга, әле бит соң түгел кире кайтырга. Яндырма син мине, көйдермә син мине, көтеп калам сине юлларда. Яндырма син мине, көйдермә син мине, көтеп калам сине юлларда. Алдалама мине, алдама мине, килсәң кил инде янарыма. Күпме көтеп була сине бу тормышта, һәр көнне чыгып юлларыма. Алдалама, алдалама мине, алдама мине, килсәң кил инде янарыма. Күпме көтеп була сине бу тормышта, һәр көнне чыгып юлларыма. Һәр көнне чыгып юлларыма.
Sağışım nurida Sağışım oğanda Sineli 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 Benim canım sende Esine keminde Birge jırlar urtak Mağnar var Yazmışım nurda Sağışım oğlumda Sineli Sineli Yazmışım nurda Sağışım oğlumda Sineli 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 TMTV Ayvaz Садыров, Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хәбриев, Айсылу Лерон, Алмаз Гыйльметдинов, Ләйсән Таишева, Рамил Шәрәфиев, Ленар Гыйләҗев, Назлыгөл Сынгатова, Гаяз Гайсин, Гүзәл Зияддинова, Райнур Шакиров, Лилия, Байбулат, Айгөл Нәҗипова, Фәннур Фатыйхов. Без төрлечә уйлыйбыз, төрлечә сөйлибез, ләкин без барыбыз да Татар радиосы. Татар радиосы. Татар телле радиостанцияләр арасында беренче 105 FM. Безне кушыгыз, кушылыгыз. Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. DFM Казань и Корстон Казань представляют 1 сентября. Открытие сезона с группой «Серебро». Подробности по телефону 279 30 79 и на сайте korston.ru. Запрещено для детей. TMTV Umuştan akşa yaratam akşa beni yaratmay Köpmegene taraşsam da dertiyene de artmay Eller ışınıp varım kesene akşa dolmay Dönü boya kıyallansam da niyedir bayan olmay Olmayın be bulmaş Sabalarda bulmaş İşim asam birer olayım Kazanda otarmaraş Olmayın be bulmaş Aktanışta dolmaraş İşim asam birer olayım Sonra çaylık bulmaş Açma! Milyonlar bulsa minde kalganında böyleydim Kürşelerine utka salak mırsıdı salırıydım Suriye'de yurt salırıydım Dengizine varırıydım Ondan kaykaş hayırga da yüzden kes salırıydım Olmayın be bulmadaş Sabalarda bulmadaş İş basam birer olalım Kazanda oturmadaş Olmayın be bulmadaş Aktanışta dolmadaş İş basam birer olayım Sonra çaylık bulmadaş Hazır jimning so'zlari ozgina aktualniy tugul, конечно. Но алайда so'zlarimni tashlab qoldirib bo'lmay, как есть
шулай жырлайбыз. Аршадан барбы? Атшылар. Ну сізге аңнашылырга тиеш. Болмайынды болмағаш, аршаларда толмағаш, ішвасан бірер обоям сүт жиюшы болмағаш. Болмайынды болмағаш, әлмәтлерге толмағаш, ішвасан бірер обоям зор нефтяник болмағаш. Eşilep bayıp bulsa atla bolar edi akşalı. Küple şigelip tartsa da kiyerle yükşalı barı. Akşa deyip şalı şabız yanılgan şıkardayıp. Kırmasalar arttan edip boyda bulmayıp. Bulmayındı bulmadaş, sabahlarda bulmadaş. İçmezsem birer abıyam kazanda oturmadaş. Bulmayındı bulmadaş, akranışta bulmadaş. İçmezsem birer abıyam sonra çaylık bulmadaş. Bulmayındı bulmadaş, deriz jirde bulmadaş. Şırlap kına bayıp bolmay sur apsayan bulmadaş. Bulmayındı bulmadaş, deriz jirde bulmadaş. Şırlap kına bayıp bolmay sur apsayan bulmadaş. Şırlap kına bayıp bolmay sur apsayan bulmadaş. Vat rahmet sizge. Hayırlı güzel insanlarımızın var olmalı, beylerler bile. Hop! Süyüğümni izlep yolga çıktım. Min basmagan sokma kalmadı. Көп жерлерге алып барды yollar. Бары сиңа алып бармады. Барган сайын ызын аяра. Көпме yollar инде урадым. Барып жетпес yollar болмай дилер. Сиңа барып жетіп булмады. Барган сайын ызын аяра. Көпме yollar инде урадым. Барып жетмес yollar болмай дилер. Сиңа барып жетіп булмады. Кетер yollar тез ашылган иде. Кире кайтыр yolны тапмадым. Сиңа таба каршы келген шақта. Сен кул сілтеп артқа атладың. Барган сайын ызын аяра. Көпме yollar инде урадым. Барып жетмес yollar болмай дилер. Сиңа барып жетіп булмады. Барган сайын ызын аяра. Көпме yollar инде урадым. Барып жетмес yollar болмай дилер. Сиңа барып жетіп булмады. Сиңа барган юлда гел каршылы. Кызыл утлар яна һәр вакыт. Язмыш аты синең тукталышны. Узып китә булмый туктатып. Барган сайын ызын аяра. Күпме yollar инде урадым. Барып жетмес yollar булмый дилер. Сиңа барып жетіп булмады. Барган сайын ызын аяра. Күпме yollar инде урадым. Барып жетмес yollar булмый дилер.
Арзулар булмыйдылар, сиңа барып җитеп булмады. Бик зур рәхмәт тагын бер кат бәйрәмнәр белән сезне барыгызны. Бергәләп дуслар. Киттек. Çiçekler kebek, üzülgen tungel. Tugel indesin, mineke tugel. Deşmiyu desen, yürekne telen. Kursan da mine, kurmagan kebek. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır olmadım. Dillerime niler buldum iken. Kişir deyip eyde olmadım. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır olmadım. Dillerime niler buldum iken. Kişir deyip eyde olmadım. Eyde olmadım, kişir demedim. Nigedir buten, sözler izledim. Oynar bulsa da, eytken sözlerin. Min işitmedim, nige tüzmedim. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır olmadım. Dillerime niler buldum iken. Kişir deyip eyde olmadım. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır olmadım. Dillerime niler buldum iken. Kişir deyip eyde olmadım. Kalakımga ukinip qaman. Yaşım sağınan utlarda yanam. Belki qaytara olmam da sine. Şulay da kişirsen ide. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır olmadım. Dillerime niler buldum iken. Kişir deyip eyde olmadım. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır olmadım. Dillerime niler buldum iken. Kişir deyip eyde olmadım. Dillerime niler buldum iken. Kişir deyip eyde olmadım. Güzel birlikte pişirdiğimiz. Biz kavuşkan matır kişte tolgan idi ay. Seni sağınıp üzüle üzek ay ay ay. Biz kavuşkan matır kişte tolgan idi ay. Seni sağınıp üzüle üzek ay ay ay. Ay 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 ay. Seni sağınıp üzüle üzek ay ay ay. Ay 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 ay. Seni sağınıp üzüle üzek ay ay ay. Minен boşqa sen bütенni ұшыраттың буғай. Хәзеріңді не хал етем ай ай ай. Minен boşqa sen bütенни ұшыраттың буғай.
хәлиттим, ай хай хай. Ай хай хай, ай 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 ай. Миннән башка син бүтәнме очраттың бугай. Ай хай хай, ай 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 ай. Хәзер инде ни хәлиттим, ай хай хай. Моннан ары шибәр егет шаярма булай. Сагынырсың, үкенерсің, ай хай хай. Моннан ары шибәр егет шаярма булай. Сагынырсың, үкенерсің, ай хай хай. Ай хай хай, ай 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 ай. Моннан ары шибәр егет шаярма булай. Ай хай хай, ай 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 ай. Сагынырсың, үкенерсің, ай хай хай. Ай хай хай, ай 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 ай. Сине сагынып üzülә үзәк, ай хай хай. Ай хай хай, ай 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 ай. Сине сагынып üzülә үзәк, ай хай хай. Син минем җимешем, мин сине яратам. Юлымда алтын ятса да, мин сине ташламам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. На 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 la 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 la. Синнән башка үткән көнне мин әрәмгә саныймын. Сине күрми торсам әгәр, акылымнан язаман. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Син диеп тибә йөрәгем, сиңа гына тартылам. Сине генә уйлыймын, сине генә яратам, яратам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Син диеп ачам күземне, син диеп аны йомам. Син янымда булганда, башкаларга карамам. Әйтәле син миңа шуны гына. Мәхәббәтләр üzülә, югала, төзелә. Син адаштың мәңгелеккә инде. Аңламадың уемны, хисемне, сөюне. Танцполда иң чибәре кем соң? Дип сорарсыз кабатлармы синең исемне? Син биерсең, сикерерсең кыска итәк белән, җиметереп һәркемнең хис җимешен. Син ялгыз кояш, син салкын кояш,
жетті Отты ерегім Төслі ұтлар бизи танцполны Динамиклар тибе суға ерік шикілі Қысқа ұзын толқынларда әкіріңіне Тир бәлдіріп уйни диджей музыкасы Ялған шебер, ялған сөзлер, ялған хислер Әр вақытта юлдаш болды сенің тұрмышта Ниндигіне минем күшлі қойнар хислер Эретәлмей, жылыталмай салқын құяшны Сен ялғыз құяш Сен салқын құяш Жерді балқи себе Ялған нұрларым Сен ялғыз құяш Сен салқын құяш Мұзлы нұрлар жетті Отты ерегім Сен ялғыз құяш Сен салқын құяш Жерді балқи себе Ялған нұрларым Сен ялғыз құяш Сен салқын құяш Мұзлы нұрлар жетті ТМТV. Внимание! Горячие скидки! Позвольте себе комфортный королевский отдых. Закажите восхитительную коллекцию постельного белья «Аморе» по специальной цене от 1999 рублей. Струящееся богатство коллекции «Аморе» привнесут в вашу спальню удивительную атмосферу изысканных дворцовых спален эпохи Возрождения. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Аморе белый, изысканная элегантность. Выбор поистине утонченных натур, стремящихся к совершенству. Аморе шоколад, сладострастная таинственность. Подходит для людей романтичных и страстных. Аморе золото, таинство прекрасного. Глубокие насыщенные цвета и панно с мотивами эпохи Ренессанса подарят вам особое королевское наслаждение. Мои друзья, зная мою слабость к классике, они мне подарили тюль Аморе. У меня вот теневая сторона, солнце, если бывает там, например, только до обеда, то с этими шторами такое впечатление, что озаряется все солнце чудесным золотым цветом, создает настроение. Потом я по телевизору увидела ролик постельного белья. Я была безумно счастлива, думаю, господи, ну надо же. Как будто меня услышали. Там предложили 3 варианта. Белый, шоколадный и золотистый. Ну, конечно, я выбрала золотистый. Подберите к любой коллекции «Аморе» прозрачный нижнейший тюль и шторы, которые гармонично дополнят ваш новый интерьер. Утонченная нежность тканей и роскошь орнамента постельного белья подарят вам незабываемые минуты блаженства. В коллекции «Аморе» используется искусственный шелк нового поколения. В отличие от натурального шелка, он практически не мнется. К тому же это белье удерживает прохладу. После стирки ткань остается такой же гладкой и нежной, а краски остаются яркими в течение многих лет. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Постельный комплект Аморе – это эксклюзивное решение. Комплект Аморе – это просто чудесное приобретение. Просто королевский подарок. По вашему желанию мы дополним ваш комплект элегантным покрывалом, шторами и тюлем, скатертью или легким воздушным халатом в тон вашей коллекции. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Восхитительная коллекция «Аморе» станет вашей сегодня по привлекательной цене от 1999 рублей. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Это предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. ТМТV.
Gittik birge. Oh, oh. Sevmesi. Oh. Бәхетле булыркан бәхетле, һәм мине эзләмә. Шалтыратма ялгыз төннәрен, шалтыратма миңа. Ышан инде миңа, ышан миңа, барысы да булыр. Өмет белән тулса йөрәгең, тулса йөрәгең. Сине эзләмә урамда, күзләмә безне. Исләр калды, калды күмәргә. Булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Бәхетле булыркан бәхетле, янарыма килмә. Бүтән кадерлем, бүтән инде, артларымнан йөрмә. Эзләмә син мине, эзләмә, һәм көтмә очрашуны. Юллар мәңге ябык үткәнгә, тик аңламыйсың шуны. Сине эзләмә урамда, күзләмә безне. Исләр калды, калды күмәргә. Булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Куллар, син. Hey! Oh! Үткәннәргә юллар булмаган икәнне. Кирәк миңа күптән аңларга. Һәрбер иртә саен юк сиңа түгел. Сәлам бирәм озын таңнарга. Сине эзләмә урамда, күзләмә безне. Исләр калды, калды күмәргә. Булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Син. Казан, Казан! Давай! Хуш икән, сау бул инде, сау бул гомергә. Докторлар кичердем, кичердем, килдең тагын. Сине эзләп яратсам да, кем икәнен аңладым. Кем икәнен аңладым. Алданмам инде хәзер, ялгышыма саердем. Егәр үземә булган кананым.
ТМТV. Представляем новый измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Положите ингредиенты, закройте. Раз, два, три. Готово! Всего несколько секунд. Готовьте с удовольствием. Услада от Делимана не просто измельчитель, а мощное устройство 4 в 1. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. Супер быстро, супер просто и так доступно. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана. Набор из 7 предметов. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Резать, шинковать, смешивать вы проводите так много времени на кухне, чтобы приготовить всего одно блюдо. Забудьте об этом. Экономьте время с измельчителем Услада 4 в 1. Лезвие из нержавеющей стали в считанные секунды перемолят все, что угодно. Используйте одинарную или двойную насадку. Но это еще не все. Измельчитель Услада безупречно взбалтывает и размешивает. Удобная крышка отделяет мотор от чаши с продуктами, поэтому ее легко мыть, практично и удобно. Устойчивый, эффективный, быстрый и такой практичный. Незаменимый кухонный помощник. Закажите его прямо сейчас со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. Измельчитель Услада режет, измельчает, размалывает, смешивает фрукты, овощи, мясо, сыр, орехи и даже лед. Мощное устройство 4 в 1. Во-первых, у него двойное лезвие. Измельчает, режет и размалывает любые продукты для супов, горячих блюд и десертов. Во-вторых, взбивающая насадка поможет вам приготовить заправку для салатов и соусов. В-третьих, размешивающая насадка для омлетов, кремов и десертов. В-четвертых, крышку измельчителя вы можете использовать как контейнер. Незаменимый помощник. Это ограниченное предложение. Торопитесь! Закажите измельчитель Услада 4 в 1 от Делимана со скидкой более 60%. Всего за 1499 рублей. ТМТV. TMTV. Diğer idin
Багында үсер идем, чәчкә булып, назлы карашың белән мине җылыт, сине яраткан күңлем